O te whawhelo i atu ma whatalo whātulu nei tai au fau tātou tunu. Whawhtai le tua lo nāga le leu tai te mailo so i fua molo wola o tātou lia le aso tofi o le aso tolu o le masina o iulai lua afi lua sifuru ma le lima. O le wanaga ma le tautua le si ufonga le laumua ai alo mailoa o le tātou sānu ngā lotu o le tau nei o le ate ta ia fionga le whaipule va weli tui tolu waa whawhiangainga a e kāle sia kātoliko sa ngato Petelo ma Paulo i Strathmore sa ngata ana Newtown sa ngato Pio se fulu i titahi pei e usi mailoa le whaafonga. O te toi a whalofa ma whātalo whātu i le. Pa ia mali mamalu te lo le tātua tunu pele Sāmoa. Malou ma leifua mai le nei tai au fau i le swafa mamalu i Jesu le au le kalesia. Ia se i wheli tātua lotu. Tu mai whantasi o tau whinangano ma o tātua lotu. Se o tātua momoli la palapa o malo i le atua. Tātou sisi whantasi le fu o le manu mano ke riso i le swafa o le tamaa o le ano ma le anganga pa ia. Amene. Ua tala mai e le langi le mamalu o le atua. Ua whaalia fui le vani manimo le ngā nuenga o na au. O lo tau atu le upu i le tasi aso i le tasi aso. A lo whaalia fui i le poto i le tasi po i le tasi po. E le aise ngangana. E le ai fui ni upu. E le la ngona o lātou leo. Se o tātou te talo mo le nganga pa ia. Wa sauni lau whanau e watu le mātou tau langa o le whaatai atu e tamā. A wa mātou whaatonga ma mate atu mo le mafuta ino i mātou e lou a nganga atamai. Mātou te talo mo lau whae unga mo i mātou. Ina ia mātou maua le poto mai le nā lava nganga. Ma le fia fia i lana soswani mai. Pa ia mo lau a fio le nei tāpua inga. Mai watu mea umai le whaasilisili ina o lou lava swafa. O Yesu whaola wa mātou wole ma te tālo atu ai nei. Amene. Tātou vima pese i le vinga o le atua ua. Tāpena ina i la whai pesa le Kalesia Katoliko Sāmoa. Sa ngata Petelo ma Paulo i Strathmore.
O le whaitau wina o le tuspa ia. Tusi whaatulanga ina o le nei aso e tusa o le whasinonga le tusi whaitau aso. A le kalesia katoliko a o le lalolangi. O le evangalia Ioane. Lona mata apu e luas fulu. E whaitau mai le whaipu e lusul whaase i e whangata mai le luas fulu ma le iwa. O le aso le nei o lo whamanu e le kalesia le sulfanga. O se tasi o toa manu le kalesia. Ia, sangato tō masi. Le ana leua, whaungaina i le vangalia Ioane. Ia tae au tātou to e foi. Ia mātai o i pe ona whaatulanga mo le nei vai aso a toa. O le matua, a whai o te lewa i atu i ona 5, i mea na tutu i ai whao. Ma tūlo o tamatama i 5 i mea na tutu i ai whao. Ma tūlo o 5 i lona i tū. O te le tali tonu langa. Whafunga mai a whionga pa ia lo tātou wali. A o toma o le tasi o le toa se furu ma le toa lua. Ua ingoa ia ti tomo. E le iai o ia. Mai la tau ina ua mali watu Yesu. O na whai atu leo le au so uma ia toma. Ua mātou ilo atu le li. A ua whai mai o toma ia te ilatou. A whai o te lewa ai atu i ona 5. I mea na tutu i ai whao. Ma tuulo utamatama i 5 i mea na tutu i ai whao. Ma tuulo 5 i lona i tū. O te le tali tonu lama. Ua mawai aso e valu, ua toe whaatasi o na so i le fale. Ua whaatasi ai fo i lātou ma toma. Ua maliu atu Yesua o puni whai tutoa. Ua tū fo i oia i tonu ma whetala i atu. Ia o tau manuia. O na whetala i atu le oia i atoma. Au mai ia lo tamatama i 5 i nei. Wa ai mai fo i o 5. Tu mai ia fo i lo 5 ma tu mai i lo i tu. Au a fo i e te masalo vale. Aia e whatua tua. O na tali mai leo toma, o whapea mai a te ia. Loa li ie, ma loa tuai. O whetala i atu Yesu i a te ia tua mai. Wa e whatua tua wa e vai mai a te au. Amu ia o e le vai mai. A e whatua tua mai pea. O le upu a le ali. Ia vi ia o e le ali o Yesu Keriso. O se tō mana tunga pu whale anganga mo i tātou e ta iala i foi whi au. Ma te ute o le nei foi tai au le astofi au le lei. Au tua mawhau whaunga o le masalo salo whamaoni. Ma le sa i linga o le upumoni. O le masalo salo whamaoni ma le sa i linga o le upumoni. A mai al tātou la unga o na. Whaileo sina tala la i titi e winga i atoma po tō masi. O le sangato o lo whata waina i le nei aso e le kalesia ki osiana. Le ausoi, tātou te vivi ima whaafitai le li le nei tai au matango fie, o lo tātou wha moe, o lo tātou whaatua tua ma le alofa, e whaavae umalawa i le wha moe i le toe tua Yesu Keriso. A iei lava taimie, tātou te le mautonu ai, au le telefo yo taimi. Tātou te lalanu whaatasia i le winga leo le masalu salo e pei lavo le apostolo Toma. Mao leo langa o le whaatua tua. E leo se oe whainga malanga e au noa mani fesili. Pei lavo Toma. E iai taimi tātou te matua i masalu salo ai lava. Tātou te fesili ngia foi le moni ma le wha maoni o ni upu. Mani tala e au mai e nisi tangata iai tātou. Mai a vea le nā winga po la ngona o le masalu salo. Tātou te la ngona i nā ile le mautong. Le mautinoa. O le atal nā o tala le nei tai au. Au le tu e sili lao na tāua. O na ile te ena i e sultanga te whamaoni lo na masalu salo. Maua whamautinoa mai foi mo i tātou le tala le leo le nei tai au. A whaie e matua moni ma whamaoni lo masalu salo. E ia te oe foi lawa noa e whei loa ia i le Keriso soifua. Pei foi o na tupu i le apostolo o Toma. Na whalongo longo atu Toma o
o tala noa isi o lau so, ma lātou tala fulu le whailo inga ma le matai. O whaamatala uma foi ma mea, sa lātou wā ai. E rei tali tonu iai toma, pe lawan sil fia le tala. E le whapea e le o sona wha, o sona le wha tua. Ai ona sa matua fia i loa e toma le upumoni. I lona lava manatu, ma ona lava langona moni. Sa ia te ia le langona. E pei foi o i tātou, e siri alo o ai tino iai. E leo se mōri mauponi tala e au mai e nisi lava tangata. A o ia lava na wa ai tino, ma mōri mau iai. Sila lai le lofa ma le whamao nio Yesu. Na ia toi fo ia tu lava, ma toi wheloa i matoma i se wheloa inga fia. Mana tua foi, wa umona whaali, le li i o na soo, ma whaai loa ia i la tau na manua. O na aao na tutu i le whao, ma lona i tu na sunui i le tau. Au le awo toi a fioma whaali me uma i a toma. E whaafafonga ina i e suo tātou manao. A wālo a fio whaalilo o iei tonu i tātou. Pei foi lao toma. Na ia whetala i atu ma whaali atu i a toma o na 5. Ma lona i tu. Na tau atu foi i Yesu i a toma. Aua i te masano salo. Ai ai whātua tua mai. O le mea mata ina. E le i te ena i Yesu le masano salonga o toma. Aina ia tali atu iai ma le alofa, ma le anga le lei. Le au soio le masalo salo whamaon. E ma whaio na vea maala e te tala atu, eli whai te toa e se whailo inga moni ma Yesu Keriso. Le au whaafu ngai le nei tai au. A whaio loo i lo loto le masalo salo i le upu le atua. Pe tātou te masalo salo fo i le moni o le toi tu o Yesu. O le whe aula le tala le nei tai au. Au e te fefe. Ai a vea le nā masalo salo wha maoni, e ta iai oe i se sa i linga moni. E leise se o tātou wa vai tino i a au Yesu. Lei fo i se o tātou na tango i lona i tū. Ai tātou te talitonu, ma o le tau tinonga le a Yesu mo i tātou uma. E manuia i lātou oe le i vai, a ua lātou talitonu mai. O le toi manatu, le au whaafonga hei le nei taia. Aua tātou te whewhewhe whesili. Aua foi tātou te whewhewhe masalo salo. A tātou tau mawhai e sa ili le upumoni. On tātou wheloa ili ma le ke risto toi tu. Aua o le ke risto toi tu. O le ke risto e na te le la fo i le tangata masalo salo. Ai sila uia i le loto whamaoni. Na sa ili mai lava o ia, ina o tātou masalo salo pea. A ua whaola ina i tātou uma. Ona o lona alofa tū noa tele mai. O sa ngato tō masi. O se tasio tō se furulua o le au apostolon filifilia Yesu. O loe, winga o lona ingoa o le tamawhaalua i le ngangana ramaika. I le tusipa ia, o tātou māsania i a toma le masalo salo. O na olona le tali tonu i lona toi tū mai. Se ia vanga nā ua ia tango i 5, ma tango i le au tafo Yesu. Whapele tala whamo maua le au ata mamai o le tala whasoro pito ina uama. Fio ai Yesu i le langi. On tā mino leo tō masi. Ia tunu ese tā la i le tala le lei. Mai tali tonu le au ata mamai le tala whasoro pito le kalesia. Na malanga tō mai ini tia, ai mai se lawa i le tu i se sae, ma tā la i atua i le tala le le i tangata. Na whasi o tia o ia, po le tausanga i fitu sui lua e ti, tono tinai i ini tia. Ma ua tele e kalesia, ua whaingo ina i asangata tō masi le ngata o le kalesia katoliko, au le tele o e kalesia keresiano. Ua tumu Sāmoa i le au toma, ua whaingo ina i a toma. O le so, o loutou sulfanga. E tasi le toma o te manatua o la ua i a toma kasiano. Tasi la le a toma le lei. A ua le masal salo,
Ai a masalo fa maoni. A wai ma fai ona fei loa i mai Yesu mo i tātou. Ia manuia ona o Keriso. Manuia le solfanga o sa ngata tō masi. Sa ngata tō masi pa iai. Talo sia i mātou. Ono Yesu Keriso. Amen. O le an tātou whai o le talo. Mātou whaalonga fo i le ie lo whetalai mai mo i mātou i le nei tāi au. We whangu mai mātou i le asafou. We whafo wina lo mātou malosi. We au mai leo la fou mo i mātou. We tuana i atu le pong sā ma ona whainga tā. We la aloa le malanga na maliu malioti. Tau mate le ete. Pe mātou te au lia mai le nei tāi au. Au e whina ngalo alofo le le ie. E whangu mai lau whanau ma au mai i mātou. Mai le pong sā ma ona whainga tā. Se ia mātou au lia mai le nei asafou. Ona o lo alofa ma lo wanga le lei. Whaftai lau whasoa. E ala i lo mātou. Ola e maise o le soifua tulu i o lau whanau. Whaftai tele i o manuia. Le tino o le anganga ma le mawhauwhau. Mātou whaftai ngā luenga mamana lo anganga. O tau tō lua ina pēr i mātou i teimi uma. Ai meise o itu poe la ngōna ilo mātou whawai vai. Ma ngase ei i mātou e fōlinga mai wa tu la fo ina. Ai mātou te la ngōna le mawhana whana. A wai te tumu musu mai pēr mo i mātou i teimi uma o lo mātou wola. Whaftai o no tuspa ia. Mana o onga mātou te talo. Ia vea pēr lau a fionga soifua masuli o mātou vai. Ma mala malama i o mātou wala. I pēr fōna i feta lai mo i mātou i le nei tāi au. Teimi e masalo salo i o mātou loto. Ma le mau tonu ai. Ai mātou te tonu. O lo e tai ala ina pēr lo mātou wola whale nganga. Sili le mātou whaaftai ono Yesu le li mal whaola. O le na saunia le lenga mo i mātou. O sau whangātua i mātou i lo mālo e whaavavau. Le ele atua. Tu mawatu i atu e le vi inga o le whaaftai o le whamanu. Ma le pule au au i mea umalama. Mātou whaasifo mwhātou ese i atu o le nei tai au. O no i mātou o whanau o le fotu o le anga masasei. Te leo teimi mo whailawa mea mātou te loto iai. A wa ngalo na mātou whesili atu i atu oe mo le whaasinonga mo i mātou. Le li ele atua li liu alo mai au whonga anga le lei. Sau wina lau whanau le toto le salo i Yesu Keriso lo mātou wali i. Malo mātou whaola. O le na ia sāu nia le tāulanga. O le whaola tanga mo i mātou. Ma lau whanau whātua tua o malawa i le lalolanga. Le li ele atua, mātou te tālo matu i nātu i ate oe. A mātou fuafuanga uma o le nei aso, le alo atu o loua tunu i fe au matiute ma so se lava singa. Pui pui lau whanau le ulufafo ma le ulufane. Se i malutia ina na yo mātou mātutua ma matua tausi. Tonu o maota malawa. O e o tausia i le ai o no fuanga ma lātou e tausia i soifua. O e o mātutua. Meise o tonu o whale mai ma so se no fuanga. Pui pui ma leo leo ma malutia lo lātou wola. Mana tua e o mamai. Pa iatu lau whamalo longa ia i lātou. Iau ngā pēr ngā rue ngā li i mafu. Ta mai tai fo mai o tau la sea. Whapaya ina masini ma mai la au au ngā e tau wala tua i le whamalo longa mo i lātou. Ai a sili o na whātua tua i lo mana whaola. E maua i lo lātou whamalo lo ina. Mana tua i lātou o mapu i ti ngā. Ai meise o whano noanga o na maliu male oti. Wa ami ai a lātou pele ma mātou pele mai le nei ola i le ngata lava. Ia mapu atu a nganga o ewe wala wina i lo ma loe whāvavau. Al wha mai senga mo i lātou mai mātou o tuua. Mātou nātu i atu oina ia mātou whanau whea ngai ma malo longa i le nei vai tau. Le li ele atua pui pui ma leo leo i atu i lātou. Manuia le ngā luenga mo le au nanga le siu fonga o le laumua mo le nei fo yaso. Mo le poto ma le ata mai atu oi. Ia walawa poka la me lei mo le whaafonga tāpua i mai a Sāmoa. I te tonu o le atu nei, ma so se tafa o le lalulangi. Tātou wia malau o fio i le nei aso atoa le li le atua. Ia tūpō le nei aso o tātou mafuta pēr maoi. O nisi ia o a mātou te talo. Whātasia i ma le tele o te talo le oa i o mātou loto uma. Ia wofo i nātu ina ia whaia pēlu fina ngalo i le lalulangi. Ai le o mātou loto. Ma ia tu mauma ia i lungo i mātou uma ma lungo lau whanau pua ngā tia i le lalolangi. Le manuia ma le file mua e le atua le tamā,
Le lo fasili sili ese o Yesu ke riso lo walo. O le mafutanga le mawai malo wa nganga sa o nei maso uma i le whavavau. Whavavau lau. I le swafa o le tama o le alo. Ma le nganga pa ia. Amen. O le na ua whafonga le tātou tunu i le tātou sauringa loto le tai au na teita ia. E fionga le whaipule, wa weli tui tolu waa, whawhenga inga a e kāne sia kātoriko sangato pe telum Paulo Strathmore, sangata ana Newtown, ma sangato pio se fulu i te tai pei. Mure atu le whawhtai ma le whamalo tu sai ma le tāpenanga o le tai au, whawhtai tele lava, whamenuia le tu e le neia somfuafuanga o le alotu iai. Walus fulu 2 minute o te ai le fitu, ia mai ale vingo le tua stasio pese whalenga nu, ia ona se e tu leo tātou le afol fitu po kalame le atal tai au. Sangata ana Newtown ma le pese ua fiu Yesu i le langi. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Tātou whaafitai e whaatasi le alopa ma le anga le nei o le atua. Yeah.
Ata o le taia, si ufofonga o le laumua, aso ngafua i le aso foraile. Ata o le taia. Ata, 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 ata fifia. Por kalame ole ata.
Tātou porkana mele ata le tae au, le ni o tātou tue whelo i rungo pēr ure ea mānol fulau, o le stofi o tātou au dia, o le so tolu o le masina, o Julai, tau sanga lua whiluas fulu mali lima, ia o amali nai tū o le tunu o lo ea umawai, o amai oe, ia mālo whaftai o tātou tue whelo ai, tātou tonu lama manatu sa manuia mālolonga le pō, mga ruenga na whiari minisi, ia o lai au nisi atunu o le laulangi, o sa o Niusila nei le whato a malama le tae au, ia le ioso le la, misalo tu ititi o na vai le matau le la, ia e mālo soifua, mālo le whalau, whaftai la vai le li, mālo la vai sopo, mālo le tau atai, whaftai mo le tapo inga, o lo i piana i whanau tu wanga wa onga ia, tātou leo i whainga luenga, nei muto tausi tono a inga, whaftai tele sunga i whawhenga inga, ia mo le ngā luenga fola le tala lei. Whawhira e tui tātou paanga, umalawa so se whainga o lea tunu, ni usila nei whapele lalo langi tele o o tui tātou whaasala le humano, so ia o le hawhanga solo le porko lame si ufonga le mua, ne miru teo le whafonga le tātou talo le tau mwhamianga o saifu. Oke pese le kolisia manua fau, le whawhifianga i le o toi lua sifuru fito miru teo na tānea o le valu, tau tua le si ufonga le mua tālo whalawao. Me whawhonga le tātou tala o le tau mō le so, o le waru i alo fisa le vai tau e wha manu le tau i le aso le nei tai au ma le asto nai, o le asa o le vai aso le nei e paolo, e tele lawa ina tau paolo, o le son fua le vai so fau e langi le lei le tau, o le waru i o ka piti manu tu whanganui tau naki, malprua tau po Hawke's Bay, ma wai rapa, e wha manu ma to uluti munga i le so, o le manu lua e inu nei o lo i le ono anga i runga sfurutasi, e a mawhanwhana, o lo i sfutasi fa solo tu lunga sfuru mo ono au kilani le so e pa olo nei aso ma vai le moto i saute mateli na ti munga le tele vai ngol moto i saute o le malulu ea to ese tasi Queenstown tasi ro i kala estete fa solo tu le lunga le family iva
O le ea mawhanwhana lo i le ono whaasolo tulunga sifuru tonu le moto i saute. O le au te rengo le atunu nei aso e matele ina ti munga le te le vaenga o le atunu. O pia langi le leile tau lu sifuru valu fo le vela lu fulu lima le ea mawhanwhana. O le angoto i fo le lai le so Wellington nei le ono minute te ele lima na ne le fiafi. E o soa ele la tai au, ele toi sifuru 5 minute le valu le tai au a tai au. O le fua le malulu i Wellington e manu tua oi. O mastone to ese le tasi ya ona amata maile le oro i Barbaromu to ese le tasi apahat. To ese le tasi wainui. Ia nanga i tule le toluanga i le lima. Lono winga le ae malulu le tau. O le fua le mawhanwhana se furu lua whaasolo i lunga se furu ma le whaola o iai. Tūlanga le tai Wellington ne sua le tai te o le sfutasi le tai au nei. Pe le tai le afa 5 le fiafi. Toi sua le tai i le toi lusu sfutasi minute i le se furu lua nane le po. O poli lua sua le pe le tai le te o le iwa i le tai au nei. Sua le tai le afa le tolu le fiafi. Toi pe le tai toi lusu furu 1 minute le se furu i le po nane. Tala nao le tau ma le tala o le tai ia mo le silifia le tātou tunu. Ia ai o le swing o le tupe le iaso mo la toa la fola tau se leni. Ma lo la vale. Au ma fola. Ia, tasi tala ni usila. Ma o tupe Australia e iwa ta sene. Tala Amerika 5 iwa sene. O le tupe fiti tala tolu 2 sene. O le tala Sāmoa tala 5 valu sene i le so. Tasi tala ni usila ma o tupe pa angatonga testesi ma le tolu pa angatonga. Ia, tupe Sāmoa tala 5 valu sene i le aso nei ma le tala fiti tala tolu 2 sene. Ia wape la fosa u tupe le aso. Ia, mano lava. O le amanoa whamenuianga o aso i fua mo o ena aso i fua le aso whaatala whaatut porokalame whamenuia lo aso i fua. O le tato i meli lava na aso whanau at Sāmoa Capital Radio.co.nz ia peafia maini whamenuianga. O le tusi whaitau o le tai aune nei, ia mo la tauna so i fua nei aso le aso tolu le nei al masino iulai. Le skielu isfuktasi fe upo e lua tolu. O nā alua e lea o le pupulo i ova na i totonu o le ai. Ua tū i lunga o le maunga o loo i le i tū i sasae o le ai. E mana ia foi ia le skielu na isfuktasi. Ia whaisau whaitau ngā tusi le aso. Ia maruia tele lo ua soifua al pese nei mo oe. So mawana whaia le atua Ai ese ai o le nei aso malona taua Wa ato ai se isi tau sanga wha au popo e lo so i fua Ona le lofa o le atua Malana pule wha aso i fua O ai e le tangata wa ia manatu mai ai Le tele o nei tau sanga wa ia foa i mai Fohi le atua le vi inga le wha manu ma le wha whetai Au au no mea matatau ai Ia manu ngalo Asa moli moli le nei aso e ale le tatalo Le atua wha fofonga tatalo O le atua e tali mana o ia fo'i E mali e ai o tatou mana o wha whita o le whetai ai le o langa O mai o le tino
Ua tapa tau tali ai le malanga Pawhetai le atua I lana wha malolo Mamana mai malo si ai maulai le tele o nei tau sanga E manuelo wasa whanau E manuelo wasa whanau E wha manuia le atua I lo wasa whanau E manuia to wasa whanau E manuia to wasa whanau E wha manuia le atua I to wasa whanau Malo le atua, o le tia e le maseua, awa e wha I fo I le moto, ai e toli fo I le matua, mai le tau pati mai o ai ngana lua. Wawena wa ai ia e mamana le atua. Tātou te talo ia wha o popo ina e le atua O nisi aso na se mana o lau atua ia whai a pelo whina ngalo Ia manuia lo wasa whanau Ia manuia lo wasa whanau Ia wha manuia le tua I lo wasa whanau Ia manuia to wasa whanau Ia manuia to wasa whanau Ia wha manuia le tua I to wasa whanau Tala whātu le tunu mālo lava le soifua manuia le leifo tai au fau te tonu I au lo mo pēr le mawhanawhana ni tai au. O le wawai fo nei I le tala whāsol pita o laulangi nei talai oto atu o mena tupu I le aso tolu o iulai tausanga mo vai. O le sol tausanga tasi valu tasi iwa. O le urua I whale tupele nei na sefe tupele mālo Amerika. Na tau o le Bank for Savings in the City of New York City. Ia ta tala I le aso ne nei le tausanga tasi valu tasi iwa. O le urua I whale tupe lea e ave tupe te wai. Ia Amerika lo ia. O le sol tausanga tasi valu tolu iwa. Na ta tala I le urua ia onga e au ina ai wha ia onga. E ta o le normal school I te tono Amerika. E ina I le nuu leo Framingham State University. I le nuu o Massachusetts e na o le tolua tamaiti na o ngai o le wha moe le nei a onga ia o tau inai nisi a vema whai a onga le rumana whamawina I le sol tausanga e tasi iwa tolu sifuru o le urua ino foafi pito sili le na sawa e wha o ngā ai le asu po le usa e tau le steam locomotive te tono engelani e ana o atulo na sawa ele se laulu lima tesi ma le valu maila I le tula. Tusa le lua se lau ma le lua tesi ma le 5 kilomita I le tula le sawa. O aso whamanatu o le soe manatua ai e lau ke wisiano le apostolo po le so o Yesu o toma alo na ingoa. Ia e ta ua tele toma I tonu o le so o sifurua e whapea o le so o le talitonu. Sa iailo na mana onga ina ua watu toma I le isi aso o poto mai lau so o whamai lau so o toma mai mau peana I al nafi peana I iai taimi len faali mai le ali whamai toma
O te le tali tonu se longa o te vai se longa o te pai. O lo le si aso te faali mai le li. Ai ai lo matoma. Tali lo no malmana onga toma. Fa mai le li toma. E mo ina e fia vai na e fia pai. Sau ina vai. Sau ina pai. Tali le mana onga toma. Ya o le ungala na o ilo langa toma. Sa fasi o tia o na tala le lei. Sui mai le tali tonu ile loto tele ma le loto toa ile tala le lei. Ya na malanga tu ini tia matala i le tala le lei. Ya mana tua lai le so o pele. Ya po le so o toma. Po ponga o tatu tala le aso atai au tei masani whaftai. Malo whaftai o le tautua le nei tiu fonga le laumua o le whafonga mai an whasalunga o le nei tai au o le stoffi. Ya malo lava. O le swinga o le tau le tātou ni usila nei vai tau o le ai umi al pongsa. Pongsa me alte o lima na filela o me alta o valu le pongsa. Ya o umi al po, ya umi fol malo longa to tele me se lava nei vai tai mil fanau. Ta pena le tātou tunu ya le tātou fola utono le tau malulu. O le fa tu poka me si falo me. Ta i lava vale le mati mila fenga luenga o tara ya maluia le nei tai elen malo le usu. O se fatu ya whaftai tere ya maluia le yaso. Sunga ya lingi ya aluftere atu porkalame sunga ya nemia. Pe telo alo si ole mafuta mai tafuna malo pira ya o atu natunu I amlik Sāmoa ya le leit tamal nei na senatu ua finga uiai ya Reverend Asau ya Teresa Agustino le ona mai av taitele ya va pefo ya Reverend Fapele taitu ave lo tele atu porkalame fa taile mafuta mai ya Teresa Agustino ya malo ya pali I fa pesion tina mtua lo mafuta mai ulalia le ana manua ya manuia tele nei tai au fa taile mafuta mai ya media fa mona malo lava ya le minute mafo Eric Evelyn Masua ya fa tai malo manuia tele fa ngalwa amatel nei yaso ile yasa to mem fai manulu ma le taimi e usu e ngalulu e tale taimi e tau lava na usu e le tano no fa suinga na le olanga ya ai se me va fonga fa fianga lupe siliva ma le pese fe tulima e no to sfruiva minute ona tale le valu tau si fonga le mo
O le taimi le uto tolu minuti na tale o le valu lo fatu la usunga msanga filisi vinai ya fape fa fumina tanelu keleni tangwai malo la fa taile ma futa mai ya na fa fi fiang su fi loyo tali tatu telefo le tal valu ya uma telefo ya tatu tel novo le por kala me atel taya ya ma el pc le ya fa fondo tatu telefo la fazione fu una va riene ya so le sunga O te whiawhia tele te whaatala whatu i le paia lau whaafonga ma le au mai mō le tātua tunu o le nei fo i whaao poponga o nisi o tala i meo lo te tupu le tātua tunu i Sāmoa o si mai ei lau whaafonga. Wa tue whaamanatu mai lau Fiscal Commission o whainga pālota i lea tunu o le asa wharile le whaai unga le vaiaso i le tulai whai lea whiawhi o le ata puni ato o mai loa avanoa uma mō le toi restara ino lea tunu ai wha ngā sololonga alue ngā lima tama i tai o leo fisa, e tā pena vai ngā umamatu whaata sie lona toe siaki ato ina o le lola mo le restala, e tā pena tuai mo le whaatinongo le whainga whiliwhilinga le tunu. O whai loelo fisa o whainga pāloto le asfarile wha ngā tei o nanga o leo fisa i munuu ma le tate i songi. Ai ole a whase e atu i lātou e le imae o na restala o loo tutoe, e le whale ta alo numera tasi tuana i mato i le so, mai tā punia le tūlai whai le whiawhi. Mai ole a mōwhu i le awanoa, e wha mai ai le restaleino i lātou na mawhai o na tui na mai a lātou tālo sanga, a to ai mai lātou i na restala mai lunga o pengta wha i langi, e a ngā i mai e wha mai a le pue i na wata malolomi i na tamatama i lima, mai tā lo le tūlai wha i le aso wharile, o na tapuni aloa i na i loa lea, o whai te toa o whale uma sa wha atino i le restala, ma le to e talia i nai se restala se tasi, o i tūmalo uma e lima se fulma le tasi. E o mai le whiawhila suana nafi, wa si lia ma le iwa se fulpa sene, le au whai o se o tātua tunu,
wa mai a ato toleres tala. E wina sa wha manino le fionga le minister tausi o tupe le tuna o le fionga lau te mui a fōwa le se wā ai. Le poloka leo le tu e nātua ni tau i tau se le ni mo alo ma whanau e mau pine mai ta longa wha wao malo e masi ia tua ia tātou au ta alo. Ai o wha ai unga ia o wha ai unga wha kāpeneta. Mai iei lava isi au wala e mawhai ei ala kāpeneta o na tua ilo ilo ma tua e whaia se isi la asanga. Pe a whai e toso umini wha ai unga o se whai ngā pālo tole a mai a. Ona o le teimile nei, wa tau fia le whaatinonga ona ua le pāsi le tala whaatatau au tu o le tupe. Peita ele o lea le whina ngalo le fionga le minister tausi o le mtanga luenga o ta longa ma le fia fianga o tangata. Sa te tau lava na whaatau nuina pia whainga whaavai ua mai o na whaata o to mai le tausanga lua fe se fulma le ono. O lea fo iwa tolu tausanga talu o na mase ele au ta alo Sāmoa ta longa le Pasifika. E le i maua lava ni se le ni alo ma whanau. E pe ona ua mai e ona whaai unga whanoina. Ai le wheilua inga lau tu stala ma le fionga le pālemia tausi, antuai ma le fionga le minister o tupe tausi e lea tunuu. Na whaai loa le fionga le tamai tai pālemia. Mea ale ne e mai tauina, tausanga uma ma fuafuanga fo eo tātou au si. Wa toi ai na masi ine maranga e fito a maili tātou sanga ale sesnok ma le au maranga. Ia, ole malo ia. E ave ale fa mua ale malo foi le mo alum fa nau ya me se ave fu e ole me mo mulna fa tu mo wina lang al malo o mai ta wina foi o fa iti ale tato au ya tarsi ya e titile au ai maniti o la e ave ya tato tangata ta alo em fa na la to au sia ya ai me se ya pine o ile ai longa o le tālonga pe o le wa e whaamawina mai o le wa mau mai na ia tātou pine ia velne ia wanoa ia o le tālo lava o ma le tāpua inga mo tātou alo ma whanau o alo whaiva ia tau na manuia le latou whaamoe ma au mai le lesi tātou ai. E tu whaatasia tātou telefou o lo tūlanga lua sa mo le whaasolongo pine aurua tunuu i ta longo le Pasifika. Tahiti e lua se fulmal tolu pine aurua se fulmal tolu se liva. Au sa moe ono ne pine aurua wha pine apa mea. Tūlanga tolu o te yeile a tunuu o Northern Marianas. E le wha pine aurua ma le tolu se liva. E le o nofo le leifina ngalo o le asosio whalitali malo le a tunuu ma pisinesi. Le whaai unga le ofea ne le malo tausi mal whaalapo tongo tangata tā wha mai mo mai le atunuu. E whaampa whala ai le te wilo le nei sanga. Whai lolta mai tai president o le asosi o pisinisi tau whalitali malo le atunuu. Fia le toa Charlotte Jan Malbrant i lana whaatalanonga man TV tasi. E whaisi te leo le a fianga o whalitali malo e lātou tāpenanga i le vai taulo le te wila. O na uafua i e whai ngā malanga a lātou paanga ma tu risi mai atunuu i whafo. O le vaitau lava leo le tausanga e malanga mai ai i le atunuu. Ma o le a fie fo i la pisi nisi matupe maua. Ai maise o whaleta vale tutongi po car rentals. Le ua a fia ato o matuai. O le whaanoa noanga i a fia i le tōna i whaalia. Wa whaipito tasi lava le lātou whaai unga au noma se tāpao sa lātou finangalo. Pe longo ina i lātou mō se fontanga e tau mawhai e se whainga. E mawhai ona fo ia le a fianga le o le a fia i lātou. Na whaai loa fo i fia i le toa atunga lunga o whaai loa atu ma fasiri ngi ai o i le prestene e le asosia la ufai pisi niso whalitan malo le atunuu. O le kasi a complain mai mako industry whaafia i le loss of revenue. O wai fork out singa le lako loss of revenue because o le mea kāwanga ia o mako le sha o mako lava purpose o mako soswangi mako members ai whainga kā lava le koinga complaina le la mai whaila ia mako po wai la fork out singa le kupe o la le maua ka luai le lako customers po lako guest ia wa cancel mai ia wai e sure lava se kupe al malo gaming e wa kako lo le wa hold the budget ia ma me umai ai e whainga kā lava langa nga kali a kule manga o mako industry pe mai fa penga o le complain ya mako. E la tatu i le se lau tolu se fulupisi nisi turisi wa mai ono restalina o lo i aito tono le asosi. Ma wo lato fa talanoina i ala le lato komiti fa foe
Se whaamaiti o se vaenga e tali atua i ala tu risi le teimi whaapitolea e masani o na whaatautai. A o ngā tulu tātua tunu i le tāpena ina lea o le isi whainga whiliwhilinga Sāmoa mōni o na teitai. Watu e whaamanatu matutu i mei peramtanga luenga o le soifua malolo ina, ia tautua nā le pepesi o le whaamai o le dengue fever po le fever o pōna iwi, le olo o alu masi i tia pe lava i lungo le whainu mera, o i lantou po o tangata wā fiai. O i lantou mai le lusi fultausanga nga i lalo olo le lifa i le tele o le awa a fia, mai e lua siama o lo pepesi ma whaamaonia ele mtanga luenga o le soifua malolo ina. Whaamanatu fo e soifua malolo ina nei o tātou ainga malanga mai atunu i whafo. Ina ia aua ne ingalo na whaatawina pe a wina mai foi, ia vaila au po kulime whaonga i ne nini nai le tino, e te te pe tuli e se nai le namu, o loo lato whea vea ia sia mo le whaamai, ma ua whaonga ina fo elmatanga luenga ia visota inga i lungo pengta whai langi, e una ia tuaia lato whaamanatu i tangata lau tele ma ainga, ia tautua nā e whaamamano whanga o loo tautu ufua i le namu, ona o lea e whai foi ma to olu ti munga, ma ia toa anga e whaia siaki whaafo mai, tau mafa waila au mawhala au wa whaatunuina, e pui puia mai ai tātou ia fianga. O tala fawia, man wiele ne yaso si o tātou tunu, whaasoi foia. Tala whalawal whaapoponga momoa tala whau mai li si ufonga le lau mua mole nei tai au tolo i ulai lua awhilua 5. Wa whaia nisi tangata penisiona ni ngā yoi ngā tusa lava pe malulu e tau se feile pawa talo ili si tia pia o tau e eile ta peo le vai vivela i nisi o taimi ma ngā i moenga pia wha asolo ina pōngi sā e tau se fea ile ele tise o wha amaumonga le ofisa wha inumera wha amaumawina ni usila o lo wha ailo ai e lata ile iwa pasene na si tia i tau o le ele tise talo mai le maasino iuni il tau sanga talo ai e se fulu 5 te sima le 5 pasene na si tia ile penisini ile lava piliota o le tala le tina penisiona ya Sally ile checkpoint. Na tau whaaso soa lava lana pawa ai mai se lava ina o si itia mai le tolu se fulu sene ile tala valu se fulu sene ile aso le tau lana ile tise po le fixed rate ile low user charge le whaonga e tangata lato te whaonga ina le valu afe unite ile tau sanga pe ilalo i fofoi ma o le tau sanga taluaina whaonga i le tina le to sama le wha afe o unite ai o le tau sanga taluai e o mai amati o le nei tau sanga sa ia whaonga ina i unite lua afe fit se lau o le tala Sally sa ia whaonga ina le upenga tawa ilangi o le power switch e sui ai mai le Genesis anga i ile Frank Energy ma mawhaiona whaasawina lana tolu se lau ono se fulu tala i le tau sanga peitai o le afoi ua whaamuta le Frank Energy o lona winga o le aia toi tutongi fo ile silia man tolu se lau ono se fulu tala whaau popo i le tau na ia tutongi ina ile se fulu lua maasina o toa nai sa valu 5 tala lana pili le maasina peitai o lana pili taluai nei e se lau tolu se fulu tasi tala na ta ule pule silo le Age Concern Canterbury Creta Bond o le malulu tele o kalai estete o le ata o to otoi lavanis tangata mati tuoi moenga i whaatalitali se i o ile auli i ne taimi e mawhanawhanai i le taitai o na lava le tupe o atu i le fitsa lau tala o le Winter Energy Payment ale malo i le 5 maasina e whaafitau wiele si itia o le tau o le eletise e e nisi tangata e valu se fulu pasene o la lato supa e alu i le toto nginga o fale o nono fuai a e toto e le isi lua se fulu pasene e tau wha amawhanawhana i fale ma isi mea e peo tau mafa. Wa whaalia le company waalele le Qantas le tele o whaamaumonga o tangata e atangia mai le ono ngawia mai whaamaumonga le company i le taimi o le osfa inga ilunga so ta inga whaate konolosi pe ona whaalaulo le Qantas i le asonga fua na whaalia le company e ono miliona tangata e whaamaumonga i le au onanga le ua whaina na whaonga i le office of so ta inga a le company waalele na ta oe so upo le Qantas o le toatele lawa tangata e a afia o au se ta lia a yei fo i maisi wha
fafo atu e ui le i whaamaunia se whainu mera. O le Qantas se eia na malanga i Wellington, Queenstown, Kalai Estete ma au kilani, e le oa afia le Jetstar pio na ta ua le poti. Na ta ua sa upo le Cyber CX, sa yeila pata inga mai le United States le whaiunga le vaiaso, sa tau mo whaivaenga le Scattered Spider, e o so whai upenga ofisa o ta inga, i au nanga awa alele. Na maua le tino se pepe i tutono se pusa la pisi au kilani le pola solua, maolo o whaanga solo ne iai se su enga leo peo na lipo tia le leitio New Zealand. Na whaalia Scott Beard o se leo su i au kilani. Na maua le tino le pepe whaato a whanau i tutono le pusa la pisi po le Willibane i Renal Street. Olo o taufia nei leo se tamaitai ma su na winga i lea mata upo, ma o lipo tia foi i leo sa ilia leo se isi tangata ese e whaatatau i lea suenga. O le ipotia le tu inato le lapata inga le foodstuffs i le moto i mātu. O na o lato ngaio inga na whaie le vama se kampani e whaatawina mai ai e le foodstuffs ni o loa taluai e fōlinga mai o solia ma le mulmulta i tu la fono o le Grocery Industry Competition Act luafelua tolu. Pei ona le ipotia i le One News. Na whaalia le komise mata i tuina po o mulmulta i e pisi nisi ta iala i le vama tangata whaatau le Commerce Commission. E yelo lato talitono ngai fōlinga mai wa solia le Foodstuffs North Island le ta iala mo le whaataunga o loa i le vama se kampani ona e te tauna whaia i teimi uma i le anganga le lei. Na tali le kampani le lapta inga al komisi e ala i lo lato whaapea mai sa le i tuuma mai na ona tiu te le vama tangata po kampani o lo sapalai na atu o loa. Na sauno le komisina Pierre Van Heerden e fōlinga mai na whaatuai le Foodstuffs North Island se talo sanga le kampani le sapalai na atu nisi au lato o loa e ala i le whaatino ni awala e le tala whia ngai. Ma o lo lato watunga lunga ua fōlinga mai o whaawa waini a mionga whaapea na iai lava i ia au nanga i le fia se fulu tau sanga ua tua nai. E to se fululua isi tangata na lokaina momoli le whai unga le vaiaso. Lea na whailonga ina i le aso soifo le tupu ni tu unga ta vale le ven. Na manunu aini leo manisi tangata na tutu ni mea whaapapa. Ma whaaleanga ina ni ta vale leo. I le aso tolu se fulua mea i lea potuputonga. Sali potia, pe amale to afe tangata na matamata. Pe awa i tu unga, wha i pao. Ma isi soltu la fono tau ta vale. Na whaalia leo lo unga lulu e pe ayao ni muli mauma ni wha maunga mai le po. Na ta ue Ross Crantham. O le ta i leo i mana watu. E matua mata utia lava ma wha avale valea ni vivesi ma mionga pa aia na vaaya i lea wha atasinga. O tangata iana manunua. Na au fie mastama ita ina pa uuma mata pongia. Ai tapu e isi tangata ni ata. Na mumusu fo tangata yo ese. Ai se ia luatu ta avale alfala mai. E to se fulu tangata na loka i lea po. Ona o amionga le tara fia ngai mamoli anga tau ta avale. Maulu ufa nga solo la to ufa amasinonga. E to se fulu lua isi tangata ia uto e ta loka fa au popo li to se fulu. Leana loka i lea po. O ila tau uamolia. E au fia iali e to ofito e le valu sfulu valu ma le lua sfulu iwa tau sanga le matutua. Matama ita e to lua sfulu valu ma le lima tasi tau sanga. Ma o le ato la ilfa amsilonga fa ito malo o le ven. Sa whaasalaina i lumal whaamsinonga wha ito maloi au kilani se e kale sia masolato sui ina ua whaamaonia ni mōlianga o ni ngāluenga na whaia le malu ma le community center e au noa masepe mita. Sa le iusta ia ni whaasilsilanga pule ngānu au kilani o ni polo ingal whaamsinonga ma tuunga whaale tō la fono i le whaunga o whale. Sa whaasalaina le trust i le luas fulu afe tā la ma le tolus fulu no afe fitselau tā la ma whaatono ina fo i e tatongi le luas fululi maafe tolu se lau tala ile pule ngano au kilani ai fa se lau wito lai fa atinoa i la lato sui ngā luenga fiso soani ma fa asala ise tupe e fitu wafe tala o le whanua le na fa waile malu ma le community center o fa atau ise atu e tu sai malipo tele One News na fa alia il pule ngano au kilani o fa amautu mai i le mata upo le taua o le usita i o tu la fono mo le whaunga o whale. Sa fisosoani sa ni tisi ni usila e tapena, ma fau se mea whai ngā luenga fau i le lalangi, e fuaile tūlanga la matios tangata i ono maua i le ngase o le dementia, po o le ngalo mea i le maa fau, ma isi ngase whai ngofiona apo ia i tangata mātutua. E na o le tasi lava se wha ata o le MRI,
e whaau ngāi, e whaia leile o ngā tutono lo soifuanga o tangata, ma le taimi e le iwa ia ini a unga lo ngase ia te ia. Na ngā lulu e whaatasi sa iani tisi le University o Otago, ma le JUL, whaapea ma Harvard, i le United States i lea ngā luenga. Mana whaalaulo ina le unga o lātou suenga le vai aso nei, i lunga o le nature aging, o ni whaamomonga ma le University o Otago. I la lātou suenga sa whaailo ai le tāua tele, i le nei ngā luenga, sa ilo ina i le tūlanga o tangata na awai i le saili linga, e to afe ma le tolus fulfitu, talo mai le taimi na whana na wai le tasiva fitu lua, ma le tasiva fitu tolu. Sa wawa ai le suenga i suinga o le fua o le toto, tūlanga o le suka ma le ngao i le toto, o la malolo ina o nifo matai nifo, ma isi ngā luenga le tino, i tutono le luas fultau sanga, e wawa ai po le vawe o le whaasolo matua o le tangata, na whaatostosa ia whaamaumaunga, ma le MRI, po o le whaata le suena ai le ulu, na whaia ina ua ato le whaali mo le tangata, ma o se algorithm, po o se whaanga solonga i fufua i se whaafitau le, e mai se lava i lunga o komipiuta, e tā ua le Dunedin Packney, na ngao sia whaapito e mawhaio na ai, i so se whaata le MRI o so tangata, ma fua pe tau mate ai, po le ale matua uono o iai. Na whaalia le whaatono le suenga po lo Sāmoa na Theodora, o tangata ina whaata ita i ele suenga, e maua pe vave maka i le Packney, e atangia mai le whaale tonu o soifua malolo ina. Na whaalia po lo Theodora, o le neimea whainga luenga o la tau tāpena ina, e mawhaina fsosani e sui ni whai unga mō tangata, i le tūlango i ngase, o le awanoa le Dunedin Packney, mō saine tisi i le lalolangi, e whaau ngai whaalau tele ai la tau ngā luenga, i le whaasolo matua o le tangata. Ua maua i New Zealand se apo ngā lewe whaisi a whaina ai o soifua o tangata. O le taimi mōmona wa ai o porirua ai o lea ua maua fo'i i kalai e stete nele soni Waikato ma Northland. E uia se ase au na uti ai tangata peitai o a fianga mai le ua le aito ainga o apo ngā lewe le Noble Falls Widow Spider. E maastani o na whainga tā o na manuia mai ni tonga fitinga na tā ua le au suesue e fōlinga mai o lo o vavele o la le inseti si o manga i tua. E mai se lava i tonga la au ma mea fale i fafo fale. E maasani fo i ona maua i lalo la au tato i tato no ulo po pusa i a po pot plants o tapoleni ma le vao ni pā. Na whaali e Stephen Trewick o le University of Massey e ele atunga lunga ono le tūlanga o le mawhai e antibiotics o na tape o siama. E ui o lea i tu ainga o apo ngā lewe le mata utia tele e be o le Black Widows peitai o lo iei lava ni toxins po ni vaila au ona e tai tutusa. O aunga le tangata mai le ua le Noble Falls Widow Spider e au fiele fula mumu maleti ngā. O fautuaina le au sue le atunu ina ia pue ni ata matu ilunga ile ai Naturalist New Zealand pe awa aia ni tu ainga apo ngā lewe whaapea e fisosoani ina ia iloa le tūlanga wo ia le tele o ia iniseti i le atunu o. Tala fawia mali si ufonga le laumua mo le ni vaenga o le tai au. O tātou talafo amatana o le nei tai ao, pe ona tuina mai e Savina Kasiano tala mai Sāmoa, ia pe ona fungina sunga tāse Salem Sam. Luas fulu minuto te nei le valu, ia malo lava le usu nei tai ao, tu whawhiro e alu tātou tino, ia alo foe. No lava, tasi. I fia fo nei ni aso a tawhiro, ia, o mai. Ia manu, ia whaftai, asa whatimu. O mana tualati whangana ratata matina o matamatai. Tu sa o le whaalau no ina o le mea olale o le pusi a, le whangawhaola o le pusi. Na puela le mea le ad fo ile le whasisilanga. O le mea mota rio atati whanga o le mea lae whaatino fo ile le au. Alau tamana le whaalau no ina ia le, o le mea pio mea ai a pusi a le si alau tamana le pusi. Wele ilu mora kiamra. O ka le maa nai au ana tanga na whai. Taimila le ua ta au fie le kiamra se i. So le tonginga ka malo pusi la. Alu la tota fitafi le ofu ino le pusi. Ia to e mai pol pusi si ia la tama le vele lu mor camera. Ia fa pe nei ole midi va per pusi ia ka tape al camera de la no pusi. Pero mi ola tala le lu mor camera. Em to ama ko fola le ia vori ma. Au tu ringa ile fai mai to camera ele tu di fatti mu ma ia.
Ia ole tu ta ua na. Ai alo se nga luenga tu felo e malto fa nga luenga se ata ia. Ia le na. Ai na ai fa fitau. Se foi le fale. No foi le tele ta tu tal no. Se foi le fale o ma luenga. Ia tal no fale ia. Ai alo nga luenga fia. Io tu ia fale tonu fale se foi ati foi ia. Tu tal ia ta mai tima ai. Ia le nga foi na tu o nei time. Ia se soni foi ta mai tin lo miseren foi ta. Aua, o foi me na soli. Ma lo lava. Tato mana tua so ye Sāmoa o langa tato mai. Ia. Ia pole ale vesio la inga ta o la stona. Ia watu lo lese singa foi fia. Ia ma lo so fua, la songa va penga. Tu mas foi fia o fa foi o me foi assim. Ali qua male missa e si o mai le ai ma no ia fa tai. Ia le so ma lo matua ia le mano lo ma io se o to ina nei le ma wa atua mo ne na pulu missa. Tu sai fa ma fola o me o mai uma. Ia me ma no minumi tu ma la vai tu. Na ia na pasi a o le si ai ia to ia mata. Pena le tato po calamel ta ya. Tu ale no me a mili ngai le fa mai do la. Ya, tau foi ma uso le ni me ga tau ye se tau. Ya me foi le ye lo usa ma fe lo e maltanga o le no lo le la. Ave tu o puia me fa mongo po calamel. Ma meni ma we fa ma ni. Ya, ta ua lo fia le ta ya. Ta ua le ma fia o la o nga luenga ma fia o nei o le aso. Ya, e umane ale aso. Ya lai mo lo fia. Ai ya stanga tu le e o le nga luenga. Oh, ka se fia o ma tu aso ya to ye tu langa le. Ya lo te vai. Ai pe la ta lo ta lo tolu. Piu te fa tu na le fa. La uma na mana no fo to ina local official. Lo fa tsina tu esa no la ma futa me gilani. Pa ngana ta tu di jo fa pe ki me yalan TV so uma mai mo mai sa no fa sta tele lava. Lo fa tele tu por kala me mo oi. Ma lo la valu sport ni ta yao. Tu o pe on le tu wa on fa nau. Ya o ta yao le sumul muri on alwenga yo va ila le va vel va yesa. O so. Ya le na. Ma na ya. Ya on ole timu ne va tu ne talo tau fu e fa timu le ya Sāmoa ta Wellington. Ya va ini por kala me sa va pe e o ye fa na u le ya so. Ya tau fu on so sui e por kala me le ya so. Na, ma le ton. Fa le ya tan no nga matemati ya ma vin la tu tus. Fa tau le ya so. Ya a le la va tu fa fianga ne vai foi. Ya tadi mai fa ulta tu por kala me. Maya, so manaji, petalo famon.
Whawhiwhianga ma sefong mare lo whepesel penina te whau ina ua luas fulvalu minute te enei le tulai valu. Pue o ani vaenga o ialo whale tulo lava ni tae au ua e tamu whai e se whele paua. Ole malia ia tasi. Ia. Ia. At whanongolongo nei I tangata e whasoa ho I le pilio lato otise. O koste te leo pilio lato otise. Sa ole le. Ia, e peo le sona le nata maua mai ai le te leo tausanga. Pe e tape uma palaka o mōli. Ia. Ia, o tipoti au le wila, awa pea laua. Pelele, ia, e peila e o levana na ta whaia le mele. Ia, peo le mena, whapeo le vaivela le ua. Whape whatainga la a. Peo na wa ule inule ti te mine. Au te le, ele whaina o latu, whatu mo le tipoti aiki. Ana oe. Ana wa. Ia. E wala ma whaia na ki ai lalo le awhai for. Ia. Sae, ia, wene ima I maua le taim te le na alu le vaivela le. Alu le pawa le whaapunga le tipoti tumu le. Ia le lau mano vai minute e lima to e la tuele starata to e whaatumua. Ia. Pio nei mena melo io e se whenga le. O le si melo le o ngā umu. Ia. Ia le tau mawhai whaangai o ngā umu e le tau mawhai e te le tu o ngā umu e whaangai microwave e se whele pawa. Ea oi. Ia pei ole o me fuina e mai se ape a te vai fuile le ia o lana palaka ni telefoni ta muiti. Ia o te reo ta muiti e palaka yo e ngalo. Ia a o tai loa la sa palaka le telefoni a se seisial whanau. E te tau na talu le telefoni le siaki te mi uma. Ta sina vaenga. Ia ma si vaenga na o le o kio o ngā umu whapena. Wa e ngalo anta pe kio o ngā umu. Ia ma so se palaka. Ia me se foi la vai vela le peno ta ona o le wa o sile tuai fa malulo tuai fo I ia no le na mai tatu telefone sa milina ia nei tanga ta matu pensione ia wa mana o ia malulu ia ile no fo malulu ia si tau fa sa ele tisi ia malisi vai nga ia oka valus full pasene o la tu pensione ia wa e alu le tonginga o fale au le si luas full pasene le e alu e fainga fatengo mea ai ma se tongi pidi ia nei tanga te matu e me se ni te mi malulu al mena fa tai ile o langa le so I fu mai tato Sāmoa sa ole le ia e huile e vai le tato a inga ia nei tato mutu tausi ia ele lai ana isi tanga te no fu mena wana to no fu na ola to ia le fia ngai malu tau na le o langa tau fa so se le ni tongi fale no foi me fa pena e mana I foi ta fa so I fa ilo ile tunu u ila to foi le to mai fa to tu lang tau ile tisi ana ia pe ole fa so si so le fa ile tisi le tato li tiu ole mo ku kala va ia le ngana fa ngani multiplac e sulu ai le mo ku ia po fe la va le fale sulu ai fa alu ila ia me a fa pe multiplac le e fa ia va nga sulu ile waya ale sulu le tipoti le wila sulu le microwave sulu ai le toaster me le fa le toast machine sulu ai mo nga mu tal fa tai tai wa nga mu ia le mo tu e sulu ai wa malo lo sia to na fuse fa mai ele tala fe ngai o te le power le walu ile multiplac le ele se fa ina pe a sulu ai le telefoni o le TV wala titi le power mo I mena e alu I mena a sulu I lola va nga ye tele le wile alu e to tele yo la fai ia fa fonga mai la e masani so a inga po le kuka to a inga e le multiplac le sulu ile palaka tai mai le palaka e fa pedim ai sulu le tipoti o le toaster microwave mena ia le fautuanga nei tanga te to mai fa to le ti se le ia fa ina ia fale ia fa ina ele wole ma fai el palaka na tau avele malo se le pawa le sau mai ile fa ngai me ia nas fa na tu ma na ia tele na I va ngai ia fa mana tu ale o te mea nei tau o le malulu amna o mia le tisi ia moni le ma nei na va nga fa mana tu ia mo ta tu e mise nei mo tu si tono ainga ia sa o le nei te mo le malulu ia le na wa le si me voi le pe la le hita pe lo termine le ki le hita ia o le man nei le no foto no pe la tono tato ofisa ma fa na man nei ai no fo nei le tono fale malulu ti fa longo tu a vole fita
Yo ni sila te mi sa o ne metu te sila o mana se fele tu pe alu tonga pa. Ia. Ia fa la vela le o malu lu. Ia mota to le tau sia ma tua ia. Tauan ma fan le poto sto ina mo silo mtua. Ia na. Ai mo fang pa vai vela vo ile i kava. Fa ina mai so ni le po fa mtua si po mai. Ia matu la no e pule ala to le taimi no fo mai lunga tu lo ala tai a vo le fa la to iputi. Se fulu le tai au ia le taimi na ma le fo. Te na la matua le mo miele no. Fo la. La au. Ngai mo mota ma fa no fo la au. Ia ma lo ale. Ma lo e au ponga le ia. So le sa o. Ni wala pata i mai nei na mai di tatal fo e. Mata tu le. Ale me la malitas. E finga tana i lo o fela o ponga le o la le ma la ponga le. E tu sa uma ya ta internet ta tele ma ma. Ia. E te fefe le ponga le. O tato la isa mo pa wala in seti tau te fefe o le atu aloa. Ia. O le mea o la le ngata. O le ngata. Ia o sia mea uma tau te le o le isi so tato fefe. So le fa tu la o isi tangata a. So le ava ai o ponga le so le matu a fefe a so. Sa o le yo. Ia tato tu talo o ponga le. Ia mo. Al tamala le sau nei le ua fai do mai nei pio nei po luana mata mawai. Ia. Ia fai te tato e. Ai me seta mai ti o I fa fo fi ta alo I fa fo. Ia. O mai nei. Ia le vai le ta si so tato no vai le ata na po. O va pe. Ia fa fio no tai do le. Ngala o lo wala ma fo fo le. O panga le vele o ma te vai o panga le vele anga. Fai ngata tu por mani ai uma Miami a fo. Le vena sau ia. Au sau ma o panga le vele wala. Ya fai na tu se tato ofisa. Ya malo la vale ma futa mani tai au. Na ia fa no tasi Sāmoa le alu le. Stala. Tu ama la ia te le sol. O le naturale o tangata pe to ya tangata umololang ya. Ia. E fata Italia le minuto muli. Ia ana le ai nei le pa lota le na fleu to pene. Se manu e fiu ofisa fai pa lota tu tangata. Esa o le. Eu tato masani e fa pe so I fuanga tato iai. Ta ilo nisi pa lota wa I tausanga uma vai. Pe tu sa mala fa ingala wil taimin nei. Ia wai mo ia I tausanga uma sa le fa malusia fu le ai pulea o pe tifia pa lota le fa malusia. Ia le wa esel ni tausa nei vai taimi wa. Fa malusia ia le stal. Ia tato fa longo mai Sāmoa ia mani ale o le stal te fu uma e sala. E to vidi mai fu la ia la foto tu pe tongi la sala. Na mana ia le alu numela la pa lota le ia. Mana ia. E ia le wali pe pese ia la langi pe o le sona le maua I tangata nei. Ia. Me vole le fatu le pese e a fa ina mai ma ale me la tupu la. E li le Kanye West. O le na malanga e South Australia. Ia. Ale ua fa le nga ina Australia lona vila na visa. Na visa malanga me o le mafuang. Pato alu nei e tu ya me na pese na te fa tayamvi I hiti la. O jole. Ja, na ta o le Heil Hitler. Ja, le fa mai le minsta le o le immigration na Australia o tele o le o lava matoi fa fita o le Australia a toi sa fu mo o fa tele fa fita o ne. E foi le seri pese na mana na kulupu o I Britania. Tanta sua fa ya Bob Villain. Mana na kulupu la usa uni mai le sa ula tu tua I tono America. O kenso foi po fa le o America le visa. Ana na konseti la tamai nei ana na fai ina konsana upu na ia oti Israelu me vole le ya emela Palestina ma ia fa le nga ina fo ole presile vai nga e se le pau mo le fi au I tangata me yo pese ia mo la toala pese itale le pese fe ita tu tangata la pese ala tu pese la tu ese fi au nga e talia o me tangata na so le sona ta u mo le fa pese Ana ia. Pe pese na fatu e le tio ngiele na fai la ngole. Ia. Ne I mamma te le lo tava. Il fatau il pese na. Mo mai ele sona nga. Sa o le. Ia malo, le to dus ful tol minuto na tale le iva. Ia tala tu tatu leina, se vala mu tatu tele no. Mai nga tau sa fa fonga mai tatu a telefo ia. Tatu fa so foi mani. Ni se vai nga. Ma ne fa long tu I sa tu tonu le fa ali e Trump I lunga na social media. O le la mo mali Israel le ono sfurua so ta fiel pa fa na tono casa
Fōringa mai a le ua wala mea mālo Israel ulu taua lea, ma le Hamas, ma Iran, ia tausia ia māliria ia le Hamas. Ia tau fiele vai atua so le pēs whaatafuna ino fuanga le o kasari. Alo wha o pia tangata mariri wa, ia so whainga, ta lo whai. E lesi eri ina tauta ua sa la vea le vanga le Hamas. Olo no tamai mawalunga le vanga le Hamas. Ola nga luanga na le ta la isolo le langi le ta amilo solo. Pa matala uma winga o tangata il Hamas ma le mafu anga le fatu ai. Ia fa mai. Utele ta totala tangata ne. Sai le Hamas e sola ese. Ele ta tonu itina ye fe e le fia la to fa na u yo fe oti. A mala malta ona fe e le la lango le Hamas. A o le fia fe e le ftangi si o fe oti la to fa na. Ngore onga le pe ole ole swinga ile tava ai ile ta u melo le upu e fa longo le tangata. Fete taingo o ta u ta to mani na ola zamo. So umai le mano le upu. O ita to lai. E mo ia le taia teimi na o tato ili dai fata maiti tato mafo fa. Ale o tato matu. To te pai to so le nga yo upu na o tato. Sa ole. Ya upu la o ta maiti o tunula. Ya o le taua o le oti. Fiola ya. Yo e tu la to mafo fa o le taua. Ya la e matu tu. Ya la o tino mai upu na o la to. Ya o le oti ya. Tau I masui o le misa ile ai anime le tupu. A sui la le upu o ta maiti o la iti anu ula. O le o mele o to anga le onga. Ya o le su elo lu mana minuia to anga ta longa fa mangalo lo fa wa u fa pena. Te no matu ta maiti nai longa to misa ma Israel. Na. Ma fu mo upu la o ma o yo fa tonu o la iti nei ta maiti ta lo fai. Malo, mai atu le so fa inga le au vaenga ia au nga o ile au lunga o pinga tfa ilangi le company va le Qantas me tau tia le wa langa tama ia le South John moi pia le na foi na talo mai vason te nei le me foi le fiu va le e tam fai su ela wa le tonuma o va pe so le ia le wai wana sa ta masa o tonu mau o ma ia fa mau o tangata sa nga lue ma fe wa ia ni company va le tele sa tas o va ia tu ai pe yo la wali ia au hackers la to ia o sa ili fam talanga patino a tangata o pe o nga yo inga uli ia mo fam talanga ia na faile la tananga male pe la le Qantas to tongi mai le tupe ona to ia vatu le matole avele fam talanga inis ele tongi lo tupe na lo le fa tau fam talanga fam talanga foi fa nga la tenga o ia inisi me a nga tangata ia ya mena pui le ia tatou ia me se o le telefoni o la password o me uma lava e te faia ia mautinoa ia aua lava ne ilo e listangata ia ala tasta to pese vai foi to sfruiva minuto na tana o leiva ia manuia fa un ngalo nga matano ni tayo Ta alunga uala utele ai mo ta fafalua sa ta ua utilo ta leilo ama e aia so ana mua oi Sāmoa e se i tato ame o le faa mua mua pali e toa e lauto fina lea uma mai lea tua la maleta la lele ua so o ai le la lo lani ole na Sāmoa na tapua I patu sa o I le lani o so ana mua Sāmoa le poronga sa ili le toto o se au tau longa sa supe malo I le fia sa o loto ua la no mau mai I le ele tua a o le tau
langa le tala le le ua so o ai le la lo lani o le na Sāmoa lau tāpua i ngā tūsa o i le lani Manu Sāmoa o le toa Sāmoa tasilo mo ingoa a o te ire tua ua toa tasilo e i le vasala loa Pai si lava o ta alonga wai loa ai o e Sāmoa Ea ua ta sapi ai nen tau fupa lea wa tau aloa Oi Sāmoa se i tātou a meo le whaangua mua Mali e toa e lau tofu ma lea ua mai lea tua E mua rama le tala lele ua soko ai le lalolani O le na Sāmoa lau tāpua i ngā tūsa o i le lani Ole na Sāmoa lau tāpua i ngā tūsa o i le lani
Whawhiwhenga, ia male whai pese a le telefoni o le vai no, ia mawiwi inga, ia o le vai taha ele ina I piula. O tele I o le vai taha ele lea. Mo ia lau tala o tele I o a iai. Ioi. Ia atono te o I stemi o iluma na. Pea o toe malanga I Sāmoa. Ia o tau, ia tasi lea no whanga esele tele o na I o tātou tangata e malanga iai pea o I Sāmoa. Ia o e tā whawai tu lou ma wha malu ai ma ta ele ina I whanau. Ia ma tawhau ai, mana ia ta wai atu iata fo ie. Ia o le vai ta elele ina I piula. Wato e 10 minute, ia ona tale o le tula iwa. Ia se ia watu tatu whaafianga le, ia se sota ia tu le whionga le tele tala ilene. Ia wa se tatu ripoti, ia company telefoni o titi sal. Toe fa o atu tatu pesena pe atele iva le o mo so ta inga mala fionga le pe tele tala ilene o le fa tonu le tatu kupani te fone le digital fa tala fatu mala nga fa lo le fionga le pe ni ta yao malo lava le usinga luenga ya fa fero ia tu le io le so tatu o tunu tonu Wellington ya me se foi tatu o lo fa fonfonga mai lunga le penga ta fai lang ya fa fero ia tu foi lo sunga ya wa o lo tu lai mai le foi ni ta yao Paftai alfa ia le pepe ia mana ia foi ia o le uma fie ia ni taia ia malo foi le usi ni taia nga luenga o le tau ia matu nei Wellington ia lo fa malu ia te ulu ina timu ni yaso ia me le tau au kilani ni taia ia o lo timu nga foi matu sa mana ia de sulu lai la sonna ia ale fa ua vai atu ia fais fale tumu mai o tau ia mai foldinga mai o nai winga lolo wala va taule a maweni so va ngo New Zealand pe yo ina ile motu isauti ia ole ala vai e afia uma mai ai matato ai matu ia ai ele a faina vo ile tulanga o nai atono o lo mana mia fo e ni so va ngo New Zealand ia le timu o matu o kilani pe e talun tupul melen taule la vai le vai ia o le ala a mauati bunga ia o tau fia foi matou o le ala vale le soa vai a mo nai vai nga fo io o so matou pitonu faisto tele tangata no foi nei le rope ai sai le fio to no foi Wellington le mai si vai no New Zealand ia na le mai ma fa put poto mai o kila ia male la vai soa vai o te lo ma fuanga mai ma tumu nai o kila ni fo le manatu e foi fengo fiento o Sāmoa walo inga mai nei Wellington mata apia tu el motu isaute ia fa tana a misal tanga tu le ato sola le ato sola male ainga na sai ia fa ngofianto fo Sāmoa ia ai nei ia lo longo vinga e pu atu ainga ele io atu o kilani pa ato sola ia tate ma fo le nei e sei nei tu a ma tu na o mai ia ono le va ana sa wa tu le Wellington ia pe on ma po anga na wa nei na ia o lua matufu ia e se mafuanga na laina lua mai lua tu ila loina ia ai le tasi le tal no tu langa na ne te wa ve se tu la fo ia pe o la mua Wellington le na mafuai ona malanga mai wa o le fa tumutunga na New Zealand o la mua so se atu no la langi fia tanga to ia no foi ia malo ia ya malo lava ya e pa wale meta te faitete fo ina te alofa lava o to ina pasta yo fai si umile o to lu ni mafui ya ai ale le ya lo talo lo sunga ya wa ya ele to yo o to ni mafui e ina de la mo ya ai te do fa de to lo po ya o ina lava fo e tele na ya
Ia lo whamaoni topi nau tu atu ia ulu. O le talo i lo fai pe su e nga le va ale ana maua ma le uta pa ua o va tu i tia o maua le lua fe pa ua. Le lo o le fa u su e nga po fe na ve le uta le o te la ngona yo tino pe se uta na nga ia tu na o kilan. Io. Ia fa ta tu ta dia po le ale va. Ia tau ngā matala la vai tūlanga na, io o se leni e whai uma, io ar tūla fono. Ia, e whai ngatala wa ni vai teimi, ranga wa tau ngatala soi fuanga ma whai ngatafu. Ia, ai mai se fo io le o whango ngota au tau, io a o na tele, io le lopo amela whao ngai. Ia, whai matuka mai, io e pauana le mea palai tūla fono le whatau, ai a mai fua lava e reise mea fie fua le tūla fono. Malo ya ta ya tu le una ngal ta tu company telefon le pepe o le fa vesili ya amatai le pepe le ta tanonga ona ile e ini sul ta tu finga le ngal ta tu office na malanga i Sāmoa ia i tau no le songa fu i Sāmoa ia ole na watu la festasio fale o lo fa ta wai ia se top up le ta tu le ale digital ia ai ole na fe foi le fa ta sim card ai va ai atu la le tatou sui le tatou ofisa il fale o loa le fa ta wai el top up o lo ye fa si silang fa pea e fa ta lo top up ai mo fu la sim card ai te woman fa ta le top up ai si le atu le fa ta lo fa me fa ta lo woi ia o mal va engal na e mana i fo il sila fia la o fionga le vaenga le o peptele wa to tele le tatu ko tunu ure anga i fono tanga a e kalesia ina ia utangia le vaenga le il tem salwa ai wa ngalo le si ai si fa lo le ona e se le fa si silang ia pe on na se il tatu o fainga luenga le onga e fo le fa to sim card ia fa taile tau longo ia ola fa pe ona fa ilo fo yo tatu company Sāmoa ia tūlanga ia, ona e sao, e tau lawana o te mie, e mai a ia whapitoa, ia mawe se fo ia lātou whasisiranga o lo iai. Ia, mō le sile fia fo e le malula tunu, ai o le vaengana lawa matana nga i e tātou company. Wale toe na o whale o loa le digisao le maua ia tātou SIM card. La fo ua mawhai o na ave i whaloloi tua. E fo whainga le whai uning sila nei e isi company telefoni. E te reto e tau alu atu li whalolo le Spark o le 2 degrees. O le alava ua i nei dairy sem whai ana alu atu a whatau e lau SIM card a whapea o ele te asi mai nei. Ia po se vaenga e wawe fo ina maua lau au nanga. A whaftai mo le whailoa meo le tūlanga. Ia mo tātou ai e malanga i Sāmoa, ia e whautua ina lava le a mua lava noa fe mai nei au kilani i tātou ofisa. Ia e whailau SIM card, ia le ngata whona. Ia olo mwhena maua le tātou whaloloa mla vādele, ia e pau atu langa atau nu atu vādele. Ola se tumu. Ia pe o le tūlanga na wala e whantam whai tātou company e whao ia tātou whaloloa i tono nuu malalwhanga. Ia le tautua o tātou SIM card. Ai ole vaenga ta ua le no tau mau atu fo i whatatanonga mel mato ofisan nafi. Ona ole asa masalo tau sangante leina mata yona whaalu tātou au nangol 5G tonu la tau langa ma vaenga lo iei pisinisi. Ia ai ole asa nafi leo whailo mai e. Ia ole ua iei isi vaenga umo Sāmoa. I tono polu masala whai. Lea ua o iei a tautua le tātou 5G. Ia matua o tātou New Zealand, ia masalo le whato a tolu pe whawhoi tau sanga talu na o mai 5G New Zealand. Nei ke ua se lau whaitau. Ia ale ua o i Sāmoa. Lo na winga. Ia a tātou atu whoi ma tātou telefoni e o lai 5G. Ia o la whoi la ua whai o na maua lau au nanga le Sāmoa. Ia o le vave a le tātou internet New Zealand nei. Ia o sao fo ina le ua iei tātou i Sāmoa. Ia mawhai fo i o na whatino te leo au nanga ia ua mawhai o na mau i New Zealand. Ia ma Ausitalia, ma nau ta inga na tātou company. Ia ua nei na o vaenga o loto i ei pisinisi ia pia msari longa. Ia le ua tampai e wha o atu i tua. A ua mantua la, tātou New Zealand 5G. Ia ua o anu matamata ino le TV, ma isi po tele o po kalame, Netflix matamana. Lea un whai alu whai runga lau telefoni.
ia e whapena whera sao la wa i tātou Sāmoa. Ia o sao foi la le alo tātou internet. Ia o sao foi na le alo tātou credit. Ia ma vidi malvanga le tātou tapa patola tu telefoni. Ma na ia te lela o langa lea ia falling mai o le la fa sa fua tu inu tua ma fi anga le au langa lea le 5G ia ina ia of tau le foi mal fainga pa lo tale tau te alo tu ia le masina fo ia o le mea le wa i tātou te minei ia e le o to ia se o le leini fainga o ngā ruenga i le aso ato i le telo le updates la sau Sāmoa i whainga pālota o whainga le stala. Le ua o matu ia le whamsinonga lea sa tele na le inga ruenga isi to tele pēo te me sa wei update. Ai o le tūlanga na le ua i tātou. Ua pei lava o le la talata mai Sāmoa. O no le ua i tātou 5G. Ua vave le sau update i Sāmoa. Ia ua telefoi na maua lava noa e tātou te loa. Le tele o mea la e tupu Sāmoa. Ia, ai, tu sa le, o aso ia tātou whatatali se, sau le news foi le tau le valu, tau le sfuru lua whatua i lo me la tupu. O teimi nei e tupu a nei o le si 5 minute, ia o sau la atoa, ia le update mo tātou. Ma alo waftai ia no le tātou teimi lau pepe, alo tere ia, ma ia le tātou telefoni, e manisi vanga te fia sau no ia no, ma ia le tātou tanong. Ia, o masalo tātou tautua masani lava, a whapea lava i ni mea o lo fia mauaile sosoani. Ia, wala au maile o lua tasi 5 tolu whawha, o lua tasi 5 tolu whawha, o lo iei nisi o le tātou ofisa o lo a ngai atu i lea so, a ngai Hastings a Manapia, ia, a whaieni vaenga o le tātou tautua, ia, i tūlanga o SIM cards, whamamla maina fo o tātou bundles, e mna mietu sosoani. Ia, wala au mai, ia, na whailon mātou sota, ia tuluso ia partiso, ia o loanga ia tu i nai Hawke's Bay. Ia e mwhai o nā sosoani atu i tūlanga ia ai no te tere mo tātou pokalame manuia lua fufuanga ma a pokalame wha ngā solo ni aso i tono le laumua. Ia ma whai se te talo. Ia o le mau te talo mo o lua ma lua. Me tere to e tasi alwa enga lea. E ele kalapu leo te watu i te puke. O le mana o miese la tau wingi. E fiesi tupe te mana o saini ei o e kalapu leo i te puke. Ja, nou, se pusa pa ua lava, joi. Manu yende ya se lo pepe. Lo tele. Ja, lo vatu. Vati wa. Ya usimel vafonga, ya tatu tala moi Sāmoa. O te whiwhi tele te whaatala whatu i le pa ia lau whaafonga ma le au mai mō le tātua tunu o le nei fo i whaau poponga o nisi o tala i meo lo te tupulu tātua tunu i Sāmoa o si mai ei lau whaafonga. Wa tue whaamanatu mai lau Fiscal Commission whainga pālota i lea tunu o le asafarili le whaai unga le vaiaso i le tulai whai lea fiafi o le ata puni ato o mai loa avanoa uma mō le toi restala ino lea tunu ai whanga sololonga aluenga 5 tama i tai o leo fisa, e tā pena vaenga uma matu whaata sie lona toe siaki ato ina o le lola mo le restala, e tā pena tua i mo le whaatinongo le whainga whiliwhilinga le tunu. O whai loelo fisa o le whainga pāloto le asfarile whaangatai o nanga o le ofisa i munuu ma le tate i songi, ai ole a whase e atu i lantou e le imae o na restala o loo tutoe, e le whale ta alo numera tasi tuana i mato i le so, mai tā punia le tūlai whai le fiafi. Mai ole a mōfu i le awanoa, e wha mai ai le restalino i lantou na mawhai o na tu i na mai a lantou tālo sanga, a to ai mai lantou i na restala mai lunga o pengta wha i langi, e a ngai mai e wha mai a le pu e ina wata malolomi ina tamatama i 5, mai tā lo le tūlai wha i le asofaride, o na tapuni aloa i ina i loa lea, o whai te toa o whale uma sa wha atino i le restala, ma leto e talia i nai se restala se tasi, o i tūmalo uma e 5 se fulma le tasi. E o maile fia whila suana nafi, wa si lia ma le 2% le au whai o seo tātua tunu, wa mae a ato toa le restala. E uina sa wha amanino le fionga le minister tausio tupe le tunu o le fionga lau te mui a fōwa le se wā ai, le poloka leo le tu e nato ni tau i tau se le ni mo alo mawhanau e mau pine mai ta longa whaavao malo
E masi ia tuea tātou au ta alo, ai o whaai unga ia o whaai unga whaat kāpeneta, mai iei lava isi au wala e mawhai ia la kāpeneta o na toe iluilo ma toe whaia se isi la asanga, pe a whai e toso umine whaai unga o se whai ngā pālo tole a maea. Ona o le teimile nei, wa tāo fia le whaatinonga ona ua le pāsia le tala whaatatau autu o le tupe. Peita e le o lea le whina ngalo le fionga le minister tausi o le mtanga luenga o tā longa ma le fia fianga o tangata. Sa te tau lava na whaatau nuina pēr whainga whaavai ua mai o na whaata o mai le tausanga lua fe se fulma le ono. O lea fo iwa tolu tausanga talu o na mase ele au tā alo Sāmoa tā longa le Pasifika. E le i maua lava ni se le ni alo ma whanau. E pe ona ua mai au na whaai unga whanoina. Ai le wheilua inga lau tu stala ma le fionga le pālemia tausi, antoai ma le fionga le minister o tupe tausi lea tunuu. Na whaai loa le fionga le tamai tai pālemia. Mea ale ne e mai tauina, tausanga uma ma fuafuanga fo i o tātou ausi. O toi ai na masi i le maranga e fito a mai tātou sanga ale sesnok ma le au maranga. Ia, o le malo ia. E ave ale wha mua ale malo foi lea mo alum whanau ia me se ave fua ia ole me mo mulna whatu mawina ale lango ale malo o mai tawina foi o whaititia le tātou au ia tarsi ia e titile au ai maniti o la e ave ia tātou tangata ta alo e mwhaina la tātou au sia ia ai me se ia pine o ile i longa o le tālonga pe o le wa e whaamawina mai o le wa mau mai na ia tātou pine ia velne ia wanoa ia o le tālo lava o ma le tāpua inga mo tātou alo ma whanau o alo whaiva ia tau na manuia le lātou whaamoe ma au mai le lesi tātou ai. E tu whaatasia tātou telefou o lo tūlanga lua sa mo le whaasolongo pine aurua tunuu i tā longo le Pasifika. Tahiti e lua se fulma le tolu pine aurua se fulma le tolu se liva. Au sa moe ono ne pine aurua wha pine apa mea. Tūlanga tolu o te iei lea tunuu o Northern Marianas. E le wha pine aurua ma le tolu se liva. E le o nofo le leifina ngalo o le asosio whale tali malo lea tunuu ma pisinesi. Le whaai unga le ofea le malo tausi mal whaalapu tongo tangata tā whaamai mo mai lea tunuu. E whaampa whala ai le te wilo le nei tau sanga. Whai lolta mai tai president o le asosi o pisinisi tau whale tali malo lea tunuu. Fia i le toa Charlotte Jan Malbrant i lana whaatala mal TV tasi. E whaisi te leo lea afianga o whale tali malo i la tau tāpenanga i le vai taulio le te wila. O na uafua i e whai ngā malanga a la tau paanga ma tu risi mai a tunuu i whafo. O le vaitau lava leo le tausanga e malanga mai ai i lea tunuu, ma o le a fie fo i la pisi nisi matupe maua, ai maise o whale ta vale tutongi po car rentals, le ua a fia ato o matuai. O le whaanoa noanga i a fia i le tōna i whaalia, wa whaipito tasi lava le lato whaai unga au noma se tā pāo sa lato finangalo, pe longo ina i lato mo se fontanga e tau mawhai e se whainga, e mawhai ona fo ia le a fianga le o le a fiai i lato. Na whaelo fo i fia i le toa atunga lunga o whaelo atu ma whasilingi ai o i le prestene e le asosia la ufai pisi nisi o whalitan malo le atunu. O le kasi a complain mai mako industry whaafia i le loss of revenue. O wai e fork out singa le lako loss of revenue because o le mea kāwanga ia o mako le sha o mako lava purpose o le mako soswangi mako members. Ai whainga kā lava le koinga complain le la mai whaila ia mako. Po wai la fork out singa le kupe o la le maua. Kalu wai le lako customers po lako guest ia wa cancel mai. Ia wai e shua lava se kupe al malo gaming e wa kako lo le wa hold the budget. Ia mame umai e whainga kā lava langa ngakali akule manga o mako industry pe mai fa penga lo le complain ya mako. E la tatu i le se lau tolu se fulupisi nisi turisi, wa mai ono restalina, o lo iai to tono le asosi. Ma wo lato whaatala noina i e ala le lato komiti whaafoe, se whaamaiti o se vaenga e talia tua i a lato turisi le teimi whaapitolea, e masani o na whaatautai. A o ngātu le tātua tunu i le tāpena ina lea o le isi whainga whiliwhilinga Sāmoa mōni o na teitai. Wa tue wha manatu matutu i mei peramtanga luenga o le soifua malolo ina,
ia tautua nā le pepesi o le whaamai o le dengue fever po le fever o pōna iwi, lea olo o alu masi i tia pe lava i lungo le whainu mera, o i lantou po o tangata wā fiai. O i lantou mai le lusifu tausanga nga i lalo o lo le lifa i ai le tele o le awa a fia, mai e lua siama o lo pepesi ma whaamaonia ele mtanga luenga le soifua maloloina. Whaamanatu fo e soifua maloloina nei o tātu ainga malanga mai atunu i fafo. Ina ia aua ne ingalo na whaatawina pe a wina mai foi, ia vaila au po kulime whaongai ne nini nai le tino, e te te pe tuli e se nai le namu, o loo lato whea vea ia sia mo le wha mai, ma ua whaongai na fo elmatanga luenga ia visota ingai lungo peng te wha ilangi, e una ia tuai a lato wha manatu i tangata lau tele ma ainga, ia tautua nai wha mamano whanga o loo tautu fuai le namu, ona o le whai foi ma to olu ti munga, ma ia to anga e whaia siaki wha fo mai, tau mafa waila au mawhala au wa wha tunuina, e pui puia mai ai tātou ia fianga. O tala fawia, man viale ne yaso si o tātou tanu, wha soi foia. Ua tua ia le upa ona o le le tutongia o le la fonga e titauna tutongi tutono New Zealand. Ua whaalia se li poti fau le sifi e le au onanga o ta avale la upa sese le upa o le whaitau miliona polo fiti atunu i fafo. Ina ia mau la lalo la fonga e tutongi tutono New Zealand pe ona ta ua le One News na saunua Edward Miller. O se tangata su ele no whanga autu mo le International Corporate Tax Accountability and Research o lo ofi nau le li poti ua misi le malo le whaitau miliona o tupe e mawhai ona maua mai la fonga wha pisinisi. I se li poti whautau sanga pito la tamaya le upa i le lua whelua tolo. E tolu se lau 1.5 miliona ta la tupe mawai New Zealand. Peita ai opolo fiti na li potia e whaate sima le 5 miliona ta la. Ma e mafua ona o le te leo le tupe maua le kamupani o lo ave ya tunu i fafo e whaapea o tau ua whaingoina o le intercompany service fees. Peita ai o tupe e te tauna whaamawina i New Zealand oni polo fiti whaapisinisi a o le ave ina i fafo. Ma e tusa na o le tasi te sima le 2 miliona ta la le la fonga na tutongi le upa wa wala au mila ina ia matua whaamanino ia tūlanga. Na tā uesi o saia vaipuna o le na avea mawhaatonu sili o le lala o le puipuinga of sota inga whaate konolosi a tonga i lunga le Radio New Zealand Pacific o se taulongolongo mo le Pasifika le o se whainga lea na tupu i sota inga whaate konolosi ale matanga luenga o soifua maloloi na tonga na whaalia vaipuna e whaingo fia lavona o sa whaina whaamaumau ngā tonga ma isi atunu o le Pasifika o na ole le lava o le sila fia ma polo kalame mo le puipuinga of sota inga i lunga le interneti ina ualia e leo sa whainga na whailo le whainga malo a tonga e la ititi lava ni whaamatalanga mai leo sa whainga na whaasala lawina i lunga le interneti e au fini whaamaumunga patino e puipui malo i ai sa tā ua i le poti o leo sa whainga lea na whaia ele ink ransomware o se kulupu e lau iloa mai talue nei sa whaatutu la la tonga i ngai whaalaputupatonga i Europa ma le United States o le amtanga o le masina nte nei sa whaatutu ai fo i o sa whainga lea vaenga i le whaalaputupatonga le soifua maloloina waifetu i Aotearoa i New Zealand. O le aus whainga na o fielenga o ingo ni pepa whaatumu o maalienga mo i oenga tangatanga sengase whaapei mani whaamatalanga wa o onga. I le aus whainga leo lo whaia i tonga na whaalia i li pote lau whaasalalau e mana o le ink ransomware i se tau e tasi le miliona tala Amerika. A le ai o lao lato whaalau loa ina loa ia whaamaumaunga pe whaatau atu fo i isi whaalapa tupatonga e whaia aus whainga i lunga upenga ta whailangi po le interneti ma whisota inga whaate konolosi. Wa whaia nisi tangata penisiona ni ngā yo inga tu salava pe malulu e tau se feile pawa talo ili si itia pea o tau e eile ta peo le vai vivela i nisi o taimi ma nga i moenga pea wha asolo ina pongi sa e tau se fea ile ele tise o wha amaumonga le ofisa wha inumero wha amaumawina ni usila o lo wha ailo ai e lata ile iwa pasene na si itia ai tau o le ele tise talo mai le maasino iuni il tau sanga talo ai e se fulu lima te sima le 5% na si itia ile penisini ile lava piliota o le tala le tina penisiona ya Sally ile checkpoint
Na tau whaasoa lava na pawa ai mai se lava ina o si itia mai le tolu se fulu sene i le tala valu se fulu sene i le aso le tau lana ele tise po le fixed rate i le low user charge le whaonga e tangata lato te whaonga ina le valu afe unite i le tausanga pe i lalo i fofoi ma o le tausanga taluaina whaonga i le tina le to sama le whaafe o unite ai o le tausanga taluai e o mai amati o le nei tausanga sa ia whaonga ina i unite lua afe fit se lau o le tala Sally sa ia whaonga ina le upenga tawa ilangi o le power switch e sui ai mai le Genesis anga ai ile Frank Energy ma mawhaiona whaasawina lana tolu se lau ono se fulu tala i le tausanga peitai o le afoi ua whaamuta le Frank Energy o lona winga o le aia toi tutongi fo ile silia man tolu se lau ono se fulu tala whaau popo i le tauna ia tutongi ina ile se fulu lua maasina o toa nai sa walu lima tala lana pili le maasina peitai o lana pili taluai nei e se lau tolu se fulu tasi tala na ta ule pule silo le Age Concern Canterbury Creta Bond o le malulu tele o kalai estete o le ata o toi lavanis tangata mati tuoi moe ngai whaatalitali se i o ile auli i ne taimi e mawhanafanai i le taitai o na lava le tupe o ato i le fitsalau tala o le Winter Energy Payment ale malo i le lima maasina e whaafetau wiele si itia o le tau o le eletise e ei nisi tangata e valu se fulu pasene o la lato supa e alu i le toto nginga o fale o nunufuai a e toto e le isi lua se fulu pasene e tau wha mawhanawhanai fale ma isi mea e peo tau mafa. Wa whaalia le company waalele le Qantas le tele o whaamomongo o tangata e atangia mai le ono ngawia mai whaamomongo le company i le taimi o le os whainga i lunga fsota inga whaate konolosi peo na whaalaulo e le Qantas i le asonga fua na whaalia le company e ono miliona tangata i whaamomongo i le au onanga le ua whaina na whaongai le office of fsota inga a le company waalele na ta oe so upo le Qantas o le toatele lawa tangata i a afia o au se ta lia a iei fo i maisi whafuatu e uiele i whaamaunia se fuainu mera o le Qantas e eia na malanga i Wellington, Queenstown, Kalai Estete ma au Kilani e le oa afia le Jetstar pio na ta uaile poti na ta uesa upo le Cyber CX sa iei lapata inga mai le United States e le whaiunga le vaiaso sa tau mawhaivaenga o le Scattered Spider e oso whai upenga o fesota inga i au nanga a vaalele. Na mawale tino se pepe i tutono se pusa la pisi au kilani le pola solua maolo o whaanga solo ne iai se suenga leo peo na lipo tia le leitio New Zealand na whaalia Scott Beard o se leo sue i au kilani na mawale tino le pepe whaato a whanau i tutono le pusa la pisi po le Willibane i Renal Street o lo taufia nei leo se tamaitai ma sue na winga i lea mata upo ma o lipo tia foi i leo sa ilia leo se isi tangata ese e whaatatau i lea suenga. O le ipotele tu inato le lapata inga le foodstuffs i le moto i mātu. O na o lato ngaio inga na whaie le wama se kampani e whaatawina mai ai e le foodstuffs ni o loa taluai e fōlinga mai o solia ma le mulmulta i alto la fono o le Grocery Industry Competition Act luafe loa tolu. Pei ona li potia i le One News. Na whaalia le komise mata i tawina po o mulmulta i e pise nisi ta iala i le wama tangata whaatau le Commerce Commission. E yelo lato talitono ngai fōlinga mai wa solia le Foodstuffs North Island le ta iala mo le whaataunga o loa i le wama se kampani ona e tatauna whaia i teimi uma i le anganga le lei. Na tali le kampani le lapta inga al komisi e ala i lo lato whaapea mai sa le i tuuma mai na ona tiu te le wama tangata po kampani o lo sapalai na atu o loa na sauno le komisina Pierre Van Heerden e fōlinga mai na whaatuai le Foodstuffs North Island se talo sanga le kampani le sapalai na atu nisi au lato o loa e ala i le whaatino ni awala e le tala whiangai ma o lo lato watunga lunga o fōlinga mai o whaawa waini a mionga whaapea na iai lava i ia au nanga i le fia se fulu tau sanga o tuanai. E to se fululua isi tangata na lokaina momolia le whai unga le vaiaso. Lea na whailonga ina i le aso soifo le tupu ini tu unga ta avale i le ven. Na manunu aini leo manisi tangata na tutu ni mea whaapapa. Ma whaaleanga ina ni ta avale leo. I le aso tolu se fulua me i lea potuputonga. Sali potia
pe amale to afe tangata na mata pe awai to unga fa I pao mai si sol to la fono tau vale na fa leo lo ngalulu e pe ai oni muli mau mani fa mau mai le po na ta we Ross Crantham o le ta leo I mana watu e matoa mata utia lava ma fa vale ni vevesi ma mionga pa aya na ba aya ile fa atasinga o tangata yena manunua na ofie mastama ita ina pa uma mata pongia ai tapu e isi tangata ni ata na mumusu fo tangata yo ese ai se ia luatul ta vale al falmai e to se fulu tangata na loka ile po ona o ami ngoli tara fia ngai mo moli anga tau ta vale ma lo fa nga solo la to fa masinonga e to se fulu lu isi tangata ye o to ta loka fa au popo i to se fulu le na loka ile po o ila to o molia e au fia yali e to fito e le vals fulu valu malilus fulu iva tau sangal mat tua mata maita e to lues fulu valu malilima tasi tau sanga ma le ato la ilfa amslonga fa ito malo o le vin. Sa fiso sani sa yeni tisi ni usila e tapena ma fau se mea fai ngalwe nga fau ili lalulangi e fuaili tulanga la matio stanga tayono maua ili ngase o le dementia po o le ngalo mea ili ma fau ma isi ngase fai ngofio na apo ia itanga tamatutua ena o le tasi lava se faa ata o le MRI e faa ngai e faya leile o ngā tutono lo soifuanga o tangata ma le taimi e le iwa ia ini aunga lo ngase ia te ia na ngā lulu e faa tasi sa yeni tisi le University o Otago ma le Duke faa pia ma Harvard i le United States i le ngā luenga ma na faa lauloina le unga o la tau suenga le vaya sonei i lunga o le Nature Aging o ni faa momonga ma le University o Otago i la tau suenga sa faa iloa i le tau o tele i le nei ngā luenga sa iloi na i le tulanga o tangata na awai i le saili linga e to afe ma le tolus fulfitu talo mai le taimi na whana na awai le tasiiwa fitu lua ma le tasiiwa fitu tolu sa vava i le suenga i suinga o le fua o le toto tulanga o le suka ma le ngao i le toto o la maloloina o nifo matai nifo ma isi ngā luenga le tino i tutono le luas fultau sanga e vava ai po le vavi o le whaasolo matua o le tangata na whaatostosa ia whaamaunga ma le MRI po o le whaata le suena i le ulu na whaia ina ua ato le whaali mo le tangata ma o se algorithm po o se whaanga solonga i fufua i se whaafitauli e mai se lava i lunga o komipiuta e ta ua le Dunedin Packney na ngao sia whaapito e mawhaio na vaai i so se whaata le MRI o so tangata ma fua pe tau mate ai po le ale matua uono o iai na whaalia le whaatono le suenga po lo Sāmoa na Theodore o tangata ina whaata ita i ele suenga e maua pe vave maka i le Packney e atangia mai le whaale tonu o soifua maloloina. Na whaalia polo Fesa Theodore o le neimea whainga luenga o la tau tāpena ina e mawhaina fsosane sui e ni whai unga mō tangata i le tūlango i a ngase o le awano le Dunedin Packney mō saine tisi i le lalolangi e whaonga e whaalau tele i a la tau ngā luenga i le whaasolo matua o le tangata. Tala fawia ma le si ufonga le laumua mō le nei vaenga o le tae au.
Fianga pesip seng fo yo ni tai ao manue wa pese ya ole ngona ole pese manue pese ni tai ao ya tau le fo imalo vai atu e lua manue tu mai fa fo atu tatu ofisa ya pe fo ringa lai au tilo mai te au pole ale meu tupu ya le lava se meu tupu ya ele manue tangi fa pe Sāmoa ole ala ri ngole manuna ele ala to ai lo ala I mol mol tangata fo ile to anga ya lu tol manga wa ele manu fa tangi fa pena mate mai la pole ali ngole manuna luas fulval mini luas fulval mini te ene ile tula eiva ya la fa fonga le tino ile fa ponga le na luo tatu telefon le ni taya o pelo tapena ina Sabrina Kasiano mtala mai Sāmoa ya le sunga ya ta se salem sem to fa fonga ile tula se fun mali lua ile au ulinei ya ai ole tulanga pe on mai tawat fo I fa fo atu tatu office fa salau ba pe fo na watu tatu telefon I tatu tala tau na leila ya fa la fo isi to ulu na ti munga ya ma au fo ni yaso mai sala fo ina Wellington no winga afa pe to ulu ti munga wa ma se fo ila awala no winga e taula ona tatu woi mai la fa tulanga ina ya pe au fo ile te usa te lau ta vale ya o fa fo isi su ma se la wala ya fa mo pe le sa ngale mu ya mai se la to lo fe inga e ta vale ya ni te mira ta ya o fe ngai fe o manga luenga le vanga le o taxi fa ta lo fa tu ma lo le fo ya la to fo yo lo ave pasi yo ave ta vale la pase se le upa ya o vanga le kiliva meli yo pisi tele le vanga na ya ni ta ya ya kiliva ina o meli ya ainga ma lo la vale on sa inga luenga e la fo ina taule manino la usila I lumo la wala ona ole lo wa na vaenga ile anga ya tuli ta vale ya ai fa mo pela usanga le mu ma o te fa I China fo ile le tele o tala la ta vale te wait tele afta vale ya na to ile liu mo ile ta vale ya fa sa tala fie ile afta vale le ta yao ya ai ma lo la vale ma futa mai ta te wetino ya ile tatu programe ole atal ta ya lo tal pel tatu leina se vai ngata u te fia atal no mai ai ma na ya tele tam to inga vai ngafule le ya nga mo oe ya nga mo au ya nga mo tatu umalava ya I vai ngata u a me se lava vai ngape ona fa fonga mai ai ya tatu telefon ole ni ta ya ole no ta inga ya le fo na tal no to I mo tu fu ni ta ole fa no nga tangata ya le o so fa ya upenga ta fa ilangi ya ele ngata I company ma umfa pena o la to wa mana onga mana no ta inga ma fa moe mafuai o me ne o tupe ya lenta o tu fu ya enga o ye tangata ni fa maunga ma o lungo penga ta fa ilangi ya company ya o so se ngaluenga ya ma o so fa ya la to fa maunga ya ona mana o le e wele la foto ni tupe fa to ato e tala mai le o va nga ya na la to na la tunga ia tu lo la vale ni tai au ya le foi la pe ona watu tatu telefone Sabrina ia company vale le quantas to tele ia ono miliona ia ele sta mai fai numero ia le ta ua ia ono miliona tangata e ia fa mo le unanga le ia le ua fa ina le time nei ia ono of so inga le company vale le ia o mai foi la ia ile ia isia tunu o tonga ia le fo wa ta o fo ia wa o so fa fo ia le mtanga luenga so fo malolo ina ia o fa na nga ni tanga o tulo ia ole o tupea ia ale ia fia ia ole fa fo le lo mo mori mai ta ole taimile nei o matua le longa se vaenga o lungo penga ta fa ilangia nga I tanga teni a me se a unanga fo le o unanga le ale so fo malolo ina wa tele aina afole nanga o ia ma o so fa ia e tangata nei ia upenga te fa ilangi o unanga nei ia wala la utelo tasile unanga esele le tele ia tangata ia mina o miel so swani ma vanga umfa pena le ala ma fu ai ona o so fa ia se vai fo ile utupu mai tonga le fo o so fa ia le mtanga benga so fo malolo ina ia sia tunu o tonga ia ona o tu langa la fo fa pena yo ole o aunga la vo nei fa mo nei tanga o tu lo la vale nei taia ya mo tupe
ia ai ale mau atu la le mele mana o ia na tang foi le ia fa tau atu isi a unanga ma fa la wilo atu i la foi ia fa mo monga ia nei company mai nei o unanga taua ia ele ngata ini usila nei ia so se atu no lang mele ia fa te foi tatu o lo masani o no ilungo nei me o penga te failang o au distanga te fele tene fsili mai se fa na por al me ala ina le fa sa ua foi tu lo lava ile ona wa ile fa sa u internet banking na te masalo salo ya una fa pe le fa pe o te fa tu fa pe le o le mana ia le una ngana ya wa ile o mal termine ile o fa sa u internet banking ile fa pe la le sa tu pe ya ai o pe o va ngana ma fu ai no le fa ya u ya te alwa u ta ma fu le tala no al telefoni mo vai ngam fa pena ia olo una vai ia ti fa pe fu si si vai ia ai o le o to lua se fulu ma le 5 minutos na tale o se fulu o se wingo tato por clamo nei aso ia e pe ona masania ia se fraile vai sta tasi le tato por clamo le o le ina ila utina le masani ona fa foina Sevelina Casiano ia ma ana fa solo o le la o ye le swing o le nei tato po clamo le vai aso o le tula se fulma le tasi i le taio nei ia le la fa tonu nai le la fa tonu nai Sevelina Casiano ia po clamo na ina ila o tina i le tula se fulma le tasi i le taio nei ia ona ye inicio po clamo taio ia le la ua ia le fa mo ia o le tula se fulma le tasi ia le la se me Sevelina o alfa wino le tato po clamo na mo le nei vai aso i le tula se fulma le tasi ta ua tele po clamo le ina ila o tina ia awala na imsia ia mana ia fo i vaenga tau o lo masani on tala no atu tato po clamo na ia le la fa foi na ile tula se fulma le tasi Sevelina Casiano ia tals fulua tal fo ma tala mai Sāmoa pa musika o le uli ia talo fo ile tula tasi tari tato fa sala mai Sāmoa e pe ona masani ai ia ile tautua mai le tato o fainga luenga ia mai Sāmoa ile tato ofisa ina na vaya ia te lo po le asau sa o mai tau e volta ele swing o tato po clamo nafi le sa tu ina sa mai tato fa sala launga mai le aso ato na nafi mai o ile tato ofisa i lalo vaya ia ile aso ato na nafi ia sa e volta tato fainga luenga nei sa nga lue te fo ia ni se lo fainga luenga na nafi ia o tato tau tu la vai le aso ato na nafi ia sa fa fo ina mai Sāmoa ia ni se lo tato fainga luenga ile sunga ya mari fai valu ia mal tu fine ia ana fa solo ia mal sunga ya ta se salem sam mana ia foi ona swinga na wa foi le fa fonga mai le tato ko tunu ia ile ngata i lungo le ala leo ia me se foi lungo tato penga te failang lo lo winga pole ale tulanga tupu le tato tautua i nei pe alu pe te we se vai nga fa le tono tu le tato tautua nei i nei le tato ofisa o tu i polilua ia la e lo i le tato ofisa i Sāmoa e fa nga mai pe i se fa le tono le tato au nanga nei i we i New Zealand ana ia tele atono fa la tele atu mtalo atu el proclame o tala la wolunga le vaso i le aso ataya o le fiona le pule ia mo Sevelina Casiano le tulanga le na o le o to e luas fulu 5 minuti on tale o se fulu ia fa talo fatu i tatu paanga i o mafuta mai ia ona tale stato pese ia alo tale pe tato leina pe fia vala mai o yo vanga ai tale tato pese vanga le na mata no ile ofisia le fiona le pe tele tale ilene ia o le mena le na tupu io te msalo fo yo to tele tato tunu olo fo ile le olo afia o le watu fa lo le il tato company telefoni o i Sāmoa o lo ye fa silanga na le pe ona ata u le tato sui mai Sāmoa le tato o fainga luenga ia na fea se tasi o fa lo ia o ye fa silanga na le company o le JUL e fa tau lau top up ai mo fu lau sim card ia ai uma fa tau top up FC le atu sim card fa mai oi le wo uma wo le vana uma le unanga na le la na usile le fionga la piptele tala ilene ia mana ia fo ye awa fo ita to o malanga i Sāmoa ia te loa o to tele tatu ona sa afia ia ele fai ona fai loa ia mo to tele tatu ko tunu le anga i Sāmoa me se lava ila to lo anga i fuanga fale ainga ia me se fo ia polutanga kale sia lo fatu nina le nei foi masena ia na nei vanga tau na foi le long puele tatu ko tunu
Ia ua fo ila tole asa ni malanga I Sāmoa I le nei vai aso ia ma le vai aso fau. Ia manuia la fai ngā malanga au tole a malanga I Sāmoa manatua. Ia tau foi ona lava au tala vai e ave pe afa pe umina e alu I Sāmoa e afa pe na le tasi al vai aso. Ia ai longa e mana umini au tala vai. Ia ai mo ila tau foi o lai o inu pea la tau fala au iaso uma vai ngala na tau a ona au ne I le nei misi ia le ave o talavai pe amalanga I Sāmoa. Talavatu le sunga sione tupai, ma alofa afta I tele lava sione le mafta mai, ia fartua pina te vanga, afta I tele lava sunga ngafo pula sa alua tele muas, manuia lava le nita hao le sa viliamu tole afoa, ia manuia lava le nita hao jamu, ia le sunga saulo sa mfaea, manuia lava le nita hao afta I mafta mai, elia la uta, ia le sunga Amerika, tolonga taua, to mata, afta I tele lava, mafo Eric, manuia lava le nita hao, sunga ya vale le mati, ia mala whainga luenga I Otara, ia manuia lava le nita hao afta I mafta mai. Ia ole uso po le sunga ya asiata, mu ese asiata, ia talofa, mu ese, ia manuia fo le nita hao, sunga ya live melei, ia ole faltua Maria le sina tavae, ia sunga ya awatama pese, ia tiure sa ene, ia to ino le tato wa inga aveau na ama aveau, manuia lava le nita hao, fa'afou penny, fa'aftaitele lava, sunga loan utueva leota, ma lo fa'aftai, ia, o le faltua Rachel Sifa, ia le alofa atu fue Rachel, ia, o le faltua Rita, uila au tuala uta, manuia lava le nita hao, o le fionga ia leulua ia lii, a jing, ta alofa leuluai, manuia lava le nita hao, pali sina, a sina pali, manuia lava le nita hao, fa'aftaile maftamai, Robert Peterson, fa'aftaitele lava, ia, le fionga fa'amausili, si anava kioa, manuia lava ngā luenga o lo whianga I le nita hao, fa'aftaile maftamai, ia, o le sunga parataiso, fa'asolo, ta alofa taiso, ta alofa fai, ia, on sai, ia, ele whaingo fia le nofta tasi, le taimi le tausanga, e malo lava le, on sai, ia, ngā luenga fo le so, o le faltua ia, Epi Marina, fa'aftaitele lava, Yosua, Josh Teo, manuia lava le nita hao, o sole, ia, o le whaavale le fuasemi, ta alofa la whaavale, manuia lava le nita hao, fa'aftaile maftamai, ta vita lio, fa'aftaitele lava, ia, o to fine ia pua soane na whatari, ta alofa pua, ia manuia lava le nita hao, o Lani Matavao, Fish, manuia lava fa'aftaile maftamai, talivui, ia fa'aftaitele lava le maftamai, ia, ona sa'i ti ngao le nei o langa. Aaron Sila, ia malo fa'aftai, ia le sunga ia kele au vale, au sange, malo fa'aftai lava le maftamai, ele o se hatasi se unua ta laftasi, e malo lava le ona sa'i ia I whawhita au le soifuanga. O le wharatua ia whaiva ta mara matamua ia lea e mai mua mai o le nuu lea e pitosilian au lei I salafai. Ia manuia lava le nita hao whaiva, ia o Malaya Frilton, ia Tastiva, a Loma Mano, o kasto tele, ia maleusi a whauliuli pule iata, manuia lava le nita hao, ia whaafuina Tanielu, whaaftaile maftamai, ia ma le sunga senga peni, whaafetaitele lava. Ia taui o whatunga, ia vai fo le nita imi o tato klame, toi luas fulu minute, tars fulu. Ia whatalawatu ia whangu palangi ma whangu Sāmoa. Pia mo Sāmoa.
Tau e o whātunga, e na ua toi se fulfi 2 minuti ona tāle o le tūlai se fulu. Ia, o nisi o tāla mai le lalulangi, o lea ua whaamalolo e le whaamasinonga maualunga, ale atunu o Thailand e la tau pāle mia, le taimine nei. Ia, au whangasolo isu e suenga, ia ono ni lipo tie pe ona tuina mai. Ua mauai maliki mai tua ni whaamatalanga ni la talanoanga le telefoni ma le taitai o le atunu o Cambodia. Yo ya ele mai lo mal te minei pole al mafuanga ya au le la ua pala au to hotel o tanga to le tunu o Thailand ia fa malo lo ma fa ma vai lo la tu pale mi te minei ya o me na lo tu ya to se tunu o la langi le tele yo vai nga fa pe ta tu te mai tau wina ya au le la ua ya ile te minei le tunu o Thailand ya o le u fa malo lo le la tu pale mia ale wa se mai le la to sui pale mia e tau ave le taita ingo le tinu nei taimi ia se fanga solo su enga le tinu ia i le telefoni le na tala no le la to pale mia to le fu ma le vale tau sang ka pa to la ti tel pale mia sol ia le e tala vo ta le to le fu valu ia lo no vinga mate tu pulanga le ia ma le pale mia ia o le ngol pale mia o pa tong 10 ia Shina Watra o le ngona al pale mia o Thailand tolus fulval tau sanga le matua la ititi tele la e mate tupulanga le leia ia ai e o lona termine ia ai atonu e o atu le fa ungo neva ya so po le verse fo ia mo ilo po le tulanga yai ia le o se mai la tau sui pale mia ia e ta ia le tinu nei taimi ia alo fanga solo yesu suenga ia po fo ini tala na file telefoni po ani na tala na file telefoni male taita io le atunu o Cambodia sa yai mo ia ele lo yai ia mata man tu fo yo atunu ia le fo isa fss ia ma vatau ia ale la ele ofia ile atunu o Thailand ia on tu langa le na ia fa mai lo male atunu wat tau ona e fa ma vai ia na to es fulu mal 5 minuti ona tale o le tula se fulu si fonga la mo Wellington fa talo fatu ya Florence a Sāmoa ma lo la vale mafta mai ya o le sunga con el no malo ya lo mafuta mai na i melepone Australia a risati alisa manu ya la vale ni ta fa taile mafta mai ya ftrenga ya silila e simona se montafa ya po le fo yo le ata mo le tofi pule no nei i podua i keno skrik ya manuia lava le tao lo ftelenga si la ai fa te lava le mafta mai ya ole fletua malo malo ya sui amitua na ya mua ya lo mafuta mai na i America Sāmoa oi fe Texas wo so le wo all tenele yo Texas i America ya lo fatu sui manuia fo fa fo mafta mai ya kiria mai tato tu ina i America ia mo na fo stete te au mawai malo ainga ia alofte tu manu ia lava fo fanga le nei taimi ia po le nei fo yaso wa msalo o to ina le wa nga ile awa uli po le afiafi fo ia
Ia malo fa aftai tele lava ma aftai mai susui. Ia lo tele atu. Ia o sunga ia Wilma a toa ai ono fa aftai tele lava ia le mafuta mai. To es fulto minuto na tale o fulu ta fulu. Ia o le pokalame o le lalolangi o sonei. Ia le na fa foina le fionga ia la wano ati ilawa. Ta le fulu martasi ia pe ona fa ilo atu. O le pokalame o le ina ilawa tina ta peneina ia le la se mai sabin kasiano. Wal fa foina le tato pokalame na ia i le tūlai se fulma le tasi se ipa ia le tūlai se fulma le lua o na whaafonga le tātou telefou ma tala mai Sāmoa ia ma musika o le auri tātou tala noa tu e la fwoi ma tātou wewa e watu ia se ipa ia le tūlai tasi o na talifu leo tātou whasalaunga i Sāmoa ia i tātou whai ngā luenga lea ua tautua mai ai i le tūlai tasi se ipa ia le tūlai e tolu i le fiafia nā nei mai le tātou ufisa ina i lalo vaya e oi. O le tato ofisa o whaafsanga i tonu lava male kalesia a sofitu i nai lalo vaya le whaasanga male tuala iuta le mga tolu na tato ofisa na ale si fonga lau moa. To e 10 minuta na tale o le tula 10. Fatalo fatu. Malo, te tele lava tau pepe, ia tama le ne yaso, maoni le ngā luenga mana tua e manava tātou le lua ele tolu ele manava le lua tau. Ioe. Ia whapea fo i ona e nofo e vaita maiti. Ia vai leita maiti ma. Ioe. Ni umi fo i taimi lunga le Facebook ai la ele i whaia se mea ta maiti le tai au. O le atu ua onga i mātou i nei New Zealand. Lua vai aso. Ia a uwa ia tui whawhatu le tātou ofisa whasara lau tu langa le tau. Ia olona winga ele tau ona ave nei ta maiti fo i le ia tonu ai fitaui ia le ave i fo i le ni mata anga i whaata whawai ma mata matai. Ia e wha arwe nei taimi. Ia ai o le saonga le mua whanau le nei aso. Timu ma le malulu. Ia o le pulu le i afu. Ia ma aise vaenga fo i le. Ia pe hao le whaile pele suipi. Ia i ta maiti pele suipi ma o le tomino. Aso lao tatou. Ta alo i Sāmoa le tomino ma le pele suipi ma le mu. Tamo fo le mufo. Ele ai la sa upanga le ta alonga na ia sa la mo le mufo. To es full tasi minute on Italia o le tula se fulu vai pe se appointment le yaso ya tau foi ona o le taimine nei ua matua su engata ma fo le no mau ngo fieni appointment ai se appointment fo le te mana o e fa ta unu le aso nei wale o toi mau ua le o toi moni appointment le aso nei pe a vili lo fo mai a vili nei fa mer fo mai e a fa to a mau la appointment le lua vai aso ya o lo lumana ona ua uti la fa inga luenga uti fo mai ia wale lava i fo ia fo ma e fatanuina ia tiute me se la fo le vainga ia o ina tolo anga ia tu ia o nanga ia ai malo lava le mafuta mai le taimi le tai ao ia ai ia malo Vivinga o la fianga o fasta uta ia fa apete mau paolo i fasta uta ia na mana ia
Tengo la fianga fasi to uto ina uto e family tena tale o le tūlai se fulu ia to e malo atu le tātou atu nu malola vale mafta mai fafta ia te fo ia te uto le olo faso ina le tātou Facebook malo lava ia o lau sosoani fo ina le tātou tautua i le aso ma le aso ia o le faso atu o lau Facebook o le tātou Facebook o le si fonga lau mua e mai moa ia wainga ia o le whangasolongo tātou polgame ia so umalawa le tātou tautua ia e maua umailungo tātou pinga te whailangi ia a whape o net wa e malolo mai ngā luenga ia e te toia nga ia i la foi maseni o ne tuatu dungo le tātou Facebook ia nisi o polgame ia o telefou ma vaenga umwhape na ia e te toia nga ia te toe whaafonga ia whape a foi ia te le subscribe la foi le YouTube polisi fonga lau mua ia mana foi lo anga ina ia e te subscribe ai ia ona avea lola ia o e mo le tātou paanga ia po le tātou ainga wa o le tātou tautua ia o le tātou ainga umalawa le nā ia e malolawa ai mo i lātou fo ie wa le o lo tu ua o ngā whanau non toi whaamana tu atu pea o lo i le tātou app na le si fonga lau mua ia po le Sāmoa Capital Radio ia na ua to tele le tātou po tinu una i si le fia mana ia fo i ai pea whapea o le mwhai ona ave nei whanau fo le whatawhau taimi tonu ala le nei ta tala lo ala ma le tātou app le nā ea o ai le whaitau ia ma le whaongaina o whailonga ia o whaamamafa ma vaenga umala whapena ia ea oi fo i le tautala ma le ngangana asio walo ia whaongaina nei taimi o lātou malo longa tā ua tele vaenga na ia na ua umale on tapena le tātou app le nā ia e pei ona whailoa tu le tele o tātou poklame ia ma le fo i sa tatala to telefon tātou tenu le sa ia le taimi tala le tātou app na ia awa fo i le whaatawaina fo i ia ma le whaamautuina ia ma le tāofi maupea o le tātou ngangana i nei atu nuu o tātou au mawai ai mai se lavana ia tātou alo ma whanau tu lou sa tutupua e maola e le nei atu nuu ia ma so se atu nuu po whea lava se vaenga langi na e te mafuta mai ai ia nalo ia le app a le Sāmoa Capital Radio po le si fonga lau mua ia e mana ia fo le hao ai le whaitau ia ma le whaongaina o upu o le tātou ngana ia i se walo e meise lava na i alo ia na soifua e nei atunu ia e le o le leile lātou wha Sāmoa ia mana ia e whaongaina ni taimi o lātou tuuanga ia e hao iai ma whaitau ai nei whanau ia e meise tātou mātua wa e toa telefe o mātua na fo le o le leile i wha Sāmoa tamuiti ia sa o lau tala anga isi mātua vole le uta vai o ese foi alta unga upu le na mai Sāmoa sa alta unga upu a o ta whaalongo le temine i wole ia ia ele o se tu le mone le tautala ngana peltania ia ai taula foi ona whaamua mua le tātou ngana Sāmoa ia i nei atunu a mese lava na ia tātou whanau tātou app na to tele na ua na e silafia tātou app ia nga iai ia whaonga nei taimi o nei whanau o lo o tu ua le temi nei le lua vai aso i tātou i nei New Zealand. Wataloa whātu le whionga a tangaloa, tau walo whai ngā, talo wha tangaloa, so le level ni mo to ina le ani, ia malo whātai, tai lava le mawhata mai, o mamo latu, ia po latu, ia talo whātu le to whina sui, ia lo whātu sui, mania lava le nei aso, ia o le o tātonu lava le se fulu. Ia ua mai a foi mari tātou pokalame o le akta o le tai au. Ala tātou, tau te mafuta pea, e le whapea mai a ona o mātou o le whare, le ai. O le ua mai atu le si vaenga o le tātou pokalame mo le tau tua o le nei aso, o le akta o le tai au. Ia a le la te pena mai le pokalame o le lalolangi o aso nei, ia le fōua te pena mai fōi, ia Sabrina Kasiano, a wale tātou pokalame o le ina i laua tina. Tina, mafuta le tātou pokalame le le tiula si fumaritasi, au ani MCA, tāua vaenga whapea, ea awa fo ile soifuanga male o langa ea o motiuti o tina talofa tu sunga keleni tangoi talofa keleni ia manuia lava ngā luenga tau pepe ea manuia lava lava inga tamai tine aso tau ia matama lei fai leisi kuka whaatalele tina o le ainga le whenga luenga Oya weo mufano
lo tonga po fero yai le o langa sa musu wai wa o mai ai po le a ele ma fuanga wata le so fuanga le atu nu lo changi mai ala tai usio tamalo chalinga fear follow so si ufonga say ma tuai lo vai awa ete fateme teme va mama le lau tele olo o tau fatso alota la wele ele fear Sāmoa au tau mafa ne iso o la wala wiloa waso ale la lo langia to o si fa to aile moa male miti le patro moa masina ia e teu le mea atoa tau mafainga pela ea e lava singa le filinga malea lofa ia Sāmoa ne I polonga va ai lofa vai o le suafa oh yeah Sāmoa au tau mafa ne iso o la wala wiloa waso ale la langia to ako si fa ilava to aile moa male miti le patro moa masina ia e teu le mea atoa
masina ia e teu teua le mea ato. Ia, au te whiwhilang fo i e toi whatalau wha whilo e atu i le malu lau wha whonga i le nei vaenga o le aso, i le nei fui wha au poponga o le tātou polkalame masani le nei o le lalolangi o aso nei. Ia, o le polkalame e oto i nā tuai nisi o mea o lo tupu i o tātou lo tui whale, ia mai se fo i le lalolangi whafo, ia o alawa le si le fia o le malu si o tātou o tino. Whaatalo whātuai i le malu au whaafonga i o na muli uma ese, ia mai se o le i tupā o le au mātua o pa anga masani a le nei fo i vaenga o le tautua ma le au nanga le nei a le sifonga o le lo mua mai i Wellingtone. Whaamalo lava le langi ma le soi fua lau le lei. E ia hoi ina whesuisu iai, ia winga o le tau malu lu o lo tātou o iai nei i New Zealand, ai whapele nei tu langi o le ke lope, ia ai iai le tali tununga mau lunga o lo whape nao na munuia lau tāpua i ngā Sāmoa, whaamalo le on sai, ia o le nei o tātou tu vai munuia mai, o le vai aso muli na nei o le nei masina o Juni, o le masina lona ono le tausanga, o lona winga, e o le o tātou sa walia le vai luanga, ma le afa, ia pe o le o ngāri tonunga le mua le nei tausanga lua afe lua se furu lima, ia ma lo le folau, ma lo le pati, ma le soi fua lau le lei. A o le itu ina atu le polkalame o tāpena ina mo le nei foi vai aso, ia mua ona o whaafeilo i atu i le sunga ia tasi tui tolowaa, ia lea o loo maa ua ngā lulue ta i tolu atu i le nei vaenga o le aso le tātou polkalame. Ia mai le tātou ofisa whaasara lau au tū i nei Porirua. Ma lo lava le soi fuatasi, awhitai ma lo le on sai fo i le tātou ngā ruenga i le nei aso. Ma lo lava. Ia, whatalo whaat fo i ma le whaalo alo i lau fionga lau ano. Ma lo fo i sopo, i ula fo i le timunga ma le malu lu i o le nei pitonu o Wellingtone. Ia e malo lava le on sa i wa fo i le whaawino le tātou pukala masani o le lalolangi o aso nei. Ia e pei ona masani ai ias frai te tasi. Alo, tai. Ia, o le nā, o le whapelona se atu i le tātou polkalame ua saunia ma tāpena ina. Ia, wafo i lau no tāpo iai le nei vaenga o le aso. O le teimi nei, o tuplanga wha le tonu winga o le tau mo se vaenga tele o New Zealand, ona o le malolosi o matangi, ia le mamafa fo i o timunga, le hau wha peona la matia ai, ia manisi vaenga o le pito i lunga, po o le tumutumu o le motu i saute. Ai maise ai le ai o Nelson, wha pea maona nuu tua oi, ai wha pea fo ia le vaenga po o le tumalo o le Marlborough Sounds. Le o wha mamalu i nai nei, ia pulenga i taimi o wha alvelawe wha fosei, ona o a whaina ia o lo tūlai mai. Ea mai o whape naona la pata ia ai, ia tangata fo i e nofo ai ia vaenga o le tino ina ia whaai tete ia le tūlanga o le whewha ai whafo, a maise o lungo a wala tele, ona o tūlanga wha le tonu ia e pei ona mori mau wina o winga wha le tonu o le tau, mahalo ia mai e lo fisa le tau, o le a whaso solo pea o nā ngai mai i mātū ia winga wha le tonu ma winga lolo wā le tau e a mai a whiai ma nisi vaenga o le motu i mātū i le so ia wha pefo i ma le whai unga o le nei vai aso. O le potia u pito le tamai mai au kilani ta awai le tele o mga awala ia ua tapuni ia ona o tūlanga o lolonga
Ai i le malai wa lele, e tele ia malanga wha atulanga ina ua tā fia, ma ua toi tu i tua taimi e whai ai i le so, ona o tūlanga louro wā ma le leanga o le tau. Wha ailo mai e le pulenga o le malai wa lele o au kilani, e o mai i le se fultasi le tae ona le i la, o atu i le lua se fultasi la o whainga o malanga wha atulanga ina, ua tā fia pe ua cancel. E au fia ai malanga na wha moe moe tau nu atu i au kilani, ia manisi fo i o malanga na fuafua e o ese mai ma au kilani ai anga i atu i isi vaenga o New Zealand. I le pitanu o le Blockhouse Bay, na tāpuni ai se vaenga o le tele, ona ua asu i lunga i le matangi le tau lunga o se whale tele, ia ma ua malepe ai se vaenga o lea whale i lea vaenga o au kilani, Li potia mai fo i le motusia o waia e le tise atoa ma pou mo li ua ta ulu i lalo e ona o ia tūlanga wha le tonu o le tau lo ngā lue ai le vaenga le tine i mū e a tau fiso soani i ai le wha le lawe i le whale e ma tau wha sa sao tūlanga o le tele mo whewa inga. Ai o le tumutumu o le motu i saute le South Island tele a wala ia o tāpunia nei ia mai wale mawhai una whewa ai le tōtelo tangata i lea vaenga o lea tunuu. Lea ua wha ama malupu lenga i taimi o wha lawe wha fo sei po le State of Emergency mo Nelson a toa wha pe ai ia le Marlborough Sounds ona o a whianga i pei ona lipo tia mai nei. Ia mai tōtelo tangata ua whautua ina ia o ese mai pe tu ua o la tau whale maainga ona o puipuinga mō le saonga le mū. Na whaelo mai e le pulenga o le tūmalo tāse mane, le Tasman District Council, e whapea o le whaamaruina o pulenga i taimi e whaarabe lawe whaafua sei, o le a whaafeinga o fia ai i mata ngā ruenga fiso swani, ona whaatino a lātou ngā ruenga i le tautonga whitia lea o solo ele, ia ai whapea i fo i manofuanga ua lo fia i lo longa, ona o tā whenga, ua hawha aina ai se vaenga tele o lea i tū mā lo. Ua whautua ina ai fo i tangata uma, ina ia wha ai tete le whewa i tā male, ona ua tele a wala ia o tāpunia, ona ua le toi saonga le mui le taimi nei, mō whe malanga inga. O le pitonuu e pei o Richmond, whapea ma motueka, e matua ma mawhalawa lo longa ia lo o awhia ai nei, ia mai o lo ngā lue ai le vaenga le fuimu, ma whaalwe lawe whaafo sei. O mātau i nei le lau mui Wellingtone ma ona nukutua oi, ia sa malosi le matangi ma ti munga i le po ona po, whaasolo mai ai le nei aso, ia lo whapela fo i ona whaatimu timu, ia ai mai te watu, ia pe ua o lo la fia le teimi le nei, tau maua si na toa, ia mai talo sia o le a vea a ia tūlanga i vaenga o tu toe o le nei fo iaso ai pei o le mai ta watu lea ia mātou i nei porirua ia o le wala fie e wha ale aise sa vidi tele le teimi nei ia ai o lo wha maru lava ma pōngi sa fōringa e ono timu se teimi e le o mau. Ai o le so pei o na sile fia maru fo i o tātou uma e mai se o mātua o le aso murimuli lea o le kuata lua o awa onga o le nei fo i tau sanga i New Zealand e tu ua i le so ia onga le whanau mo le malolonga masani e lua vai aso e whiaunga ma le onga le tonu o le tau manu lu e pei ona masani ai i tau sanga te tasi ia po o le midwinter holidays e pei ona masani ai. Ai ua whailoa mai e company valele e whapea e lata i le valu se lau wafe lea whainga o tangata ia ua uma ona tusia mai ua whamao nia o lato whainga malanga i le teimi le nei o le tuuanga wa onga mo le lua o vai aso. E whai o tangata e malanga ai o isi fo i tangata o le a tau nuu mai ai. Whaalia e whapea o le aso mua ma le aso muli o le tuuanga wa onga, o aso au pito i pisi ia mo tangata e malanga i whafo, ma tangata e tau nuu mai ai i te tonu o New Zealand hei. Whaalia e sili atu le se furu ma le whaafe le a whainga o tangata
o le a malanga ese atu ia tunu o mamao mai New Zealand nei i le astonai no winga o tai ao le la so lus fulu valu o Juni ai o le sa le asus futolu o Julai tu sa se fulu mo le lima afe la fa inga o pase se o le atau nu mai ai i New Zealand nei o tangata ia o le a malanga mai fafo ia pe o la tau fo ia la tau fo i mai ai i te tonu o New Zealand o le aso tofi le aso se fulu o Julai ai whapea ma le asforeile se fulu ma le tasi o le maasina fau o Julai e pei o aso au pito i pisi ia mo o tangata whea malanga i malanga i te tonu lava o New Zealand nei o domestic travel e tu se fulu wha fe lima se lau le hawa ingo tangata e malanga e se atu i isi nuu ai se fulu ma le wha hafe le hawa ingo isi o le a taunu mai i ia aso i lua e fua i awanoa ma pase se ia ua uma o na tutongi i le taimi nei. Ua whautua ino mai ai e kaumpani waalele a maise o pulenga o malai waalele SS i tonu o New Zealand le mamaru whe malanga ai. Ina ia tā pena ma sao niu ni le lei tu langa masani e mo'mia ina ia mautinoa e saunga le mu ea maso longa le lei mea uma i whainga malanga o le a fuafuaina i le vai taimi o le tu wanga o a onga e a mata i le so. I le isi vaenga o le tātou tala na whaailoa i le nganga whaavau e maise o le whaaloalo o le palemene o New Zealand i le asoa nafi i le maliwai whaafua se o se tasi o whaipule o le pāti a Maori. O ia lea o te maitai e soa wha ia takutai Tash Camp i le waweao o le stofi o le neita maitai sa tūlei mai o ia o le sui whaipule le tu malo pālota o Tamaki i Makaurau o le tu malo whapālota mō tangata Maori ia mai maliu nei o ia ua lima se furu tausanga o le soifua. O le tausanga ua mawai lea sa whailo ai e whapea ua whaina o ia i le ngase o meo kidneys po whatunga o se itulou ia mai na fono o ia i le so lulu ma malanga ai ilona ainga i au kilani ai maliu ai le waweao le stofi taruai ona o lea ta maitai o se whaipule filifilia mai se tu malo pālota e mana o mi ai le whaia o se pālota le titi e filifilia ai ia se sui fau o lona i tu malo le Tamaki Makarau. Ua to'olu ai ia takutai Tash Camp ia whaipule ua maliliu a o whaanga solo ai le nofo inga le nei le palemene o New Zealand. E pei ona silu fia e le mamarua lau whaafonga na mua i le tausanga na te nei maliu whaafosei ia le li whaipule le fionga ia whana na Efeso Collins. E ta pena la le palemene ma ainga o le tamaita i whaipule ua maliu mo na toe sauninga i ma whapea malona whale lau singa i le aso lua o le vai aso fau. Ai lipotia mai ua whamamae stasi o whaipule o le pāti a le New Zealand First mai te tonu o le palemene. O ia ua whamamae o le tamaita i whaipule ngo i a Tania O'Conovich e whaamautu o ia i au kilani mai o se sui na filifilia i le palemene mai le lisi aloa i a le pāti le nei o le New Zealand First. I se lipoti tusia mai le nei tamaita i whaipule sa ia whaalia ai o se awanoa tā ua tele na ia maua e vea ai mo sui o le palemene. Ai e iailo na teletununga e sili atu lona au ngā i ngā ruenga whaapisi nisi i whafo atu o le maotau le palemene. O le maro loma iai o lea tamaita i mai e tofi whaipule o rana pāti e mautinoa le tūlai mai ai o le lii e ngoa i a David Wilson mai i Apahapa i Aukilani e sui tūlanga ia te ia ona o Wilson le so atu iai i le lisi alo ia
ale partile nei ale New Zealand First. Ia ai usi pea le whaafonga. Ele toe whaawawina la o le tātou tala. Sa tātou tala no ina le vai aso o mawai, ia le matautia o a fianga o le tātou lalolangi, whaapea le soi fuanga o na tangata, ai whaapea ma le si o manga, ona o mea tau ma penga malo losi wha niu kilia, pe a whai e ono whaao ngā ina i se taua i le vā oni e tu nuu. Nā tau mo whaiai e oto i nātu i le nā vai aso, ia le lisi o atu nuu e iwa, ia ua mauti noa, pe ua masalomia, ua mawhai o na lātou ngausia, ma whaaputu, ma tāpena pena ni a lātou mea tau niukilia, mō le whao ngā ina i se teimi wawe, pe a whai e mana o mia i se taua ma se fe ese inga, e ono tūla i mai i le tūlanga wha le wā o mālo. O le lisi o atu nuu ia iwa, o loo au fia i wha maunga, ma le lipoti wha le tausanga na tā pena ina, e le aonga wha le wā o mālo mo suenga o le file mū, le ai wha mautu i le ai o Stockholm, o le laumua lea o le atu nuu o Switzerlani po o Switzerland, e ta ue le ngana Britania ia lea onga o le Stockholm International Peace Research Institute ia po le SIPRI i lona whaapupu. Na so ia le wha lawa i te leina mai, ma le wha ailo mai o le lipoti wha le tausanga le nei le SIPRI, ma le whaia o leo so wha inga ale malo Israelu whaasanga i no whanga au tū o le malo Iran, ia e whaafoe aia la tau suenga, ma polo kalabe, mo le ati nae o le malo si anga whaaniu ki lia. O le mafuanga o ia o swainga Israelu e pe ona whaai loa mai, e le li pāle mia, ia Benjamin Netanyahu, whaapea le fita a Israelu. Ina ia tau fia ai le malo Iran, mai le se atu e ngausi ma fausia ni a lato wa penga mani me tau niu ki lia. E a mai pei ona tātou mōri mawina, sa le i nofo, ia pe tali file mu le malo Iran, ia o se whainga a le malo Israelu. Awa sa le pine ai whaia foi ni o se whainga a Iran lato, e whaasanga ne ia Israelu mauna tangata. Nā whaonga ina ia o whainga, ia ni mea tau whaatonu alu mamao. Mea tau nei e ta whana mai lunga o le vāte tea. Ia mai lenga ta ina whaalenga ina ai le tele o mea tau tino, i whale ti tele, whapea ma awala, ia ai whape foi ona malili wai le whaitau fia se lau o tangata, ia tunu umai lua o Iran whapea ma Israelu. Mai sa o i se tūlanga na le mauton wai le tō tele o tai o le larolangi, tūlai mai ai ma se popolenga, i le ono wha umi o se taua i le vāo nei mā loe lua i sa sae tūru tonu, a wai mautinoa le a wha ina atu ai ma le tele o isi atu nuu o le larolangi, i le mau whaafita uli e ono tū lai mai ai.
Pei tai sa sili ona matuma wha te ia le lalolangi. Ina ua wha fosei ona pomu e waale le tau o Amerika ia no fuanga ia ngausi ai le malosi niukilia a Iran. E ui ina sa fola mai whala waitele le li Palestine ia Donald Trump. E whapea e lua ni vai aso e le tau ona whaiaisana wha ai unga mautu e tusa o le taua i le wā o Iran ma Israelu. Na umalos wha inga le neia le United States o Iran, ai wha ai lo mai e le li Palestine ia Trump, o lea ua tau whai ioe uma ia le malo o Iran, wha pēr ma le malo o Israelu, o le atao fia loa le pāpāu whana i le taua i lo la maa. Ia mai pei ona sira foi mo mori mawina i fa sa launga mai fa foi le nei vai aso. E wi ina sa ia i pe ni si o sa fa inga na faia i le vao Israelu ma Iran ina ua uma ona tui i pomu marolosi nei a Amerika i no fuanga niukilia o Iran. Ai e pei o lea ua telea ina le toe ali di mai i nisi o sa fa inga fou ia po onisi whetau inga i le wā o mā loe lua i le teimi nei. O se tūlanga lea o lo o te tālo i aile tō tele o tā i tai o le lalangi ina ia whaau o pēr, mā ngai atu ina tā fia loa a tō toa ia le taua i le wā o ia mā loe lua. O le mai ai o le os whainga whaalilo lilo le nei a Amerika o no fuanga o le malosi niukilia a Iran, na whala wa i tele mai ai se whaasara launga le li Palestine ia Donald Trump e whapea ua whaatama ia ma ua nuti palaina i o sa whainga nei a le United States ia no fuanga ia sa whaamoe moe i ai le malo Iran mo le fausia ai o ni ana mea tau mani a penga malo losi whaaniu kilia. E wi ina e le i whaamautu ina mai pe moni lea tu langa pele ai e to tele manatu a fua i le tu langa o le malo losi o pomu ia na whaonga ina i o sa whainga nei a le United States e te tau na moni ma wha maoni i a saunanga ia a le li Palestine ia Donald Trump. Ai pitai pe ia ona sila fia e whainga tā tele o nā whaamautu wina ia le tūlanga tonu lava na o iai ia o sa whainga ia Amerika e maise le a whaina ai o no fuanga ia sa whaasanga iai. E mafua lea ona e le o whaasara la wina o whaalau i tele mai e le malo Iran ia ni whaamatalanga ia pe o niata foi o no fuanga ia e pei o no sa ia e Amerika i ona waa lele tau. E pei ona maita wina le nei vai aso, sa vave ona whaailo mai e Israelu, ai whapena ai fo i male malo Iran lato, o lea ua lato talia ina, le tā fia lea o le pāpāwhana i le taua i lo lava. E pei ona iai le finangalo hoi o le li Palestine Amerika ia Donald Trump. Ea ma o tūlanga la nā, pei ona mai tau atu iai tūlanga wha le vāo mālo, e pei o lea ua toa mai le taua, ea mai o lo tālo sia lava i le tūtele, ia paua i, ia ma tāo fi mauloa awane i toe hali mai, ia ona o popolenga i le ono whaatitele, ia ma whaapenao na fia atu ai maisi atu nuu, ia mau o aile larolangi i se tūlanga a le manuia, maise o lona sio se manga pe a whai tei ua mau na pā ai ma se pōmu niu ki lia. Ia ai usi pēr le whaafonga.
le toi so ina tu la le tātou tala. O le whaisina whaamtalanga e tu sai o le os whainga lea na whaia Amerika ai mai se o ana mea tau ia ma waalele ia sa whaau ngā inai ia mō le silfia o le mamaru o le au whaafonga. O le os whainga le nei e pei ona whaatauteia ele malo Amerika i la so luas fululua o Iuni sa whaingoina o le Operation Midnight Hammer. Ia po nuinga pe a Sāmoa ina o se ngāioinga i le vairuanga o le pō whaingoina o le Sāmala Operation Midnight Hammer. Ia mai sa whaongainai ia waalele o le whausanga a Amerika e taua o le B2 Spirit. O le itu ainga waalele le nei po o le whausanga le nei a Amerika o zalo o sila fo iei nisi i lunga o penga o viso te inga ia mata ho i o por kalame le TV i le taimi ma le taimi. O le whausanga le nei le United States e whaamatala ina le ngana Peretania o le waalele le nei e taua o le stealth bomber o se whausanga e matua whainga tātele o na iloa pe mawhai o na whaalongo ina lona leo i le taimi e lele ai i le vani mo nimo. Mai whaapitoa i le neitu a inga o waalele i le tau ave ina ai o ni pomu ma mawha. E mawhai o na lele ma malanga i le ea ai le iloa i masini radar pe la ngona fo i le ta'lili o hafi o le nei waalele. Lea lai o na ave iai i le whaalupenga lea o le meo o le waalele pomu e iloa ngata, stealth bomber i le ngana Peretania. Ia mai peo o na whailo mai nei e fitu waalele B2 Spirit o le whausanga le nei sa whao ngā ina i le os whainga lea le United States e whaasanga i no whanga niukilia a Iran. E whaapele whaamtalanga o le nei whausanga sa amata fuafua ina mai ma design ele company e ngoa o le Northrop. Lea sa muri o na toi whaingoa lea o le Northrop Grumman. Io e pei o la tau ia sa iai i le whenga inga po le contract male malo Amerika i le fausia o le neitu a inga o waalele tau whaapitoa. Sa muri o na ngā lulue whaatasi ai lea o le Northrop Grumman ma le company o le Boeing, ai whaapele company o le Hughes, ma Lacey company e ngoa o le Volt. E pei o kon karate au tuia sa whenga iai ma le ngā luenga i le fausia o le waalele tau whaapitoa le nei o le United States. Mai o le vā o le tausanga e tasi iwa walu ma le tausanga e lua afe lea na fausia ai loa le fausanga le nei o le waalele lea tau o le B2 Spirit a le malo Amerika. Na whalia e whapea e mawhai o na ave le waalele le nei o le B2 e ave le waalele e tasi ia se pomu ia po oni pomu ia ta ua i le ngana Peretania o mea ta ua thermonuclear weapons e hawhiai ia ni pomu e o i le valu se fulu la whai o ni pomu e o i le tai lima se lau pauna le mamafa ia po le winga lua se lau tolu se fulu kilo i le pomu atasi o le tu ainga o le MK82 J-Dam GPS ia po pomu ia whaatonu tonu e le computer. E lenga te lea po le se fulu ma le ono la wha ionisi o pomu e ta i lua afe wha se lau pauna le mamafa pe o le afe se lau kilo i le pomu atasi o le tu ainga o pomu niukilia wha ingoina o le B-83 nuclear bombs. Nā whailo mai fo e wapea e nā o le pau leo le fausanga o waalele e mawhaio na aveina ai i ni pomu se tele. E mawhaio na ta whanaifo i ni no whanga o fua ina le lei i se whainga e matua whainga tā tele o nailoa pe mai ta wina ngō fie e se tasi po o le fili.
O le valele nei B2 a Amerika, ua fausia wha abitoa, ina ia whainga tā o nei loa i le taimi e lele ai le ea. E ave ia i le whaapunga pe on tā ua mua, i le whaaperetania o le stealth design, o meo apa o le neiva a lele tele, e fausia lea ini materials wha abitoa, e le mawhai, ma e whainga tā ai o nei loa e masini radar, o le tino atoa fo'i o le waalelele nei, e le ai ia se vaenga ma fola tau. Ai pei tau wha ofu ia le fausanga o le tino atoa o le waa, mai le ai fo'i ia sona siu e pei o le tele o waalele, e matua whainga tai lava o nei loa ngofie le tino o le nei waalele e masini nei radars. O afi fo'i o le B2, e na nai te tonu o ala ea te tele ia ta ua o meo serpentine air intakes. E whainga tā ai o nei loa ai radars, ia mailenga te lea, ai o potu po o vaenga ia e tau ave ai ma te wai mea tau, e fausia mana nā le lei i te tonu o le tino o le waa, ina ia lilo ma lei loa ai e masini radar i so se taimi. O lona lua, e matua mauae le fausanga o afi, a toa ma le system, e wha tonu mai ia le lele o le neiva a lele i lunga o le ea. E wha au ngā ina iai le whainga po le system, le ta ua o le fly-by-wire system, e le ai ni wire mani foe uli e wha au ngā inai, ai e wha au ngā masini computers, e wha tonu mai ia apa, ma vaenga ni i e wheso swani i le taimi e lele ai le waalele i le ea. E rengata i lea e malolosi fo i ona radar e whaanga ina i le taimi e lele maua lalo ai le waalele le nei i se pō i le wani monimo ma le ea o seisi a tunuu ai maise a tunuu ea ngā iai mō le whaia o se oso whainga. O lona tolu o vaenga e matua tūlanga e se aile nei fausanga o waalele o le B2 a Amerika. O le mawhai leo na aru mamao, ma lele i le ea mō se teimi umi e au noa ma le mana umia o na tūlau ele i se malai waalele e utu ai. O le mamao e mawhai o na lele ai se waalele o le tu ainga le o ta ua o le Global Strike Bomber, o le B2 lea Amerika, e unoa ma le utuina o se kesi po o sona pensini, e ono afe iwa se lau maila, ia pe o le se furu ma le tasi afe kilomita. Pei tai, a whai e utu i lungo le ea, e ma whai e le neiva a lele o na lele ane mai lona no fuanga e wha amautu iai i Missouri i Amerika, ma anga i atu i le tunu o Afghanistan, ma toe fo iane i Amerika e au noa ma le tū lau ele i seisi malai waalele. Ai a whai e utu le waalele le nei lungo le ea, e ma whai o na lele pea mō le umi e sili atu i le tolu se fulu i tū la. O lona whao tū langa ma tautia winga i lea lava waalele, o le tū le winga i ana penga e ma whai o na tau ave. E le ngata i le nā, ai o le sao o no whanga i mawhai o na osa fo ia. Ia o penga po o mea tau o le B2 pe a o ina whaao ngā ina. E mawhai e le waalele le nei o na ia aveina le a fo inga e tu se wha se furu afe pauna le mamafa o ni mea tau. E au fiai pomu ni ukilia o le tu a inga e ta ua o le B61 ma le B83 gravity bombs. Ailenga te lea, o meo pomu masani o le tu ainga ta ua o le J-dams, wha pēr mo isi puru malo losi wha tonu i le GPS, ai wha pēr nā fōi i puru alu mamao, ia e wha aingoina o meo stand-off missiles o le AGM-158, ia mo puru wha tonu alu mamao e ta ua o JASSM stealth cruise missiles. E mawhai o nos fo ia ai le neiva a le leni vaenga ma ni nofuanga se tele i le taimi e tasi e lele e ai lungo le ea
e wala le whaonga ina o mea tau nei, e whaatonu tonu i le satelite ia le nofuanga e a ngai pe whana ngai iai. O le tūtau i le puipuinga o le waa lele la waia po o lona defense, ina ia le mawhai o na whaalenga ina i nios fa inga le fili, ua whaaopenga ina ai le B2 i le whainga po o le system e whainga ina o le EW, o le meo le Electronic Warfare Suite, lea e le o lai radars mani mea tau a le fili e ono oso fo i ai lea wa lele. E mawhai fo i le nei system a le B2 ona whaale hao ngā ina i le vaenga lea ta ua o le infrared ma whaai titi ai le vevela ona afi ma le ea e si o mi ai ina i alofia ai ma ios fo inga ni mea tau ia ta ua o infrared missiles. E matua whainga tā telefoi ona i loa le tino le nei wa lele e pei ona tā ua mua. Mai tusa lava pe e loa se isi, ai mautinoa e matua whainga tā lava ona muri ai se mea wa ai po se radar pe tau mawhai fo i e whana i ai se mea tau. Ma le vaenga lo no e whaingo ina le nei wa le tau le B2 Spirit o le a itu o le vani monimo. Ia pe o le whaapunga whaapele tā nia o le Ghost of the Sky. Ona, o le whainga tā ona i loa o lona tino. Se a ona mawhai se masini radar ona i maua. Ai e mawhai e le neiva alele, ona whaia se o se whainga e au noa masela pata inga. Ia pe au noa mali loa e stasi. E mawhai ona la vea ai so se no whanga, ma se vaenga e whaia i aisa no se whainga. A o le i maua se awa noa Italia ne ai, ia le fili, ia po o le vaenga e whaia i aise o se whainga. O le waalele fo ile nei o le B2, e le ngata ina o se aopenga e ai lililo, ai e le ta a tele foi, a wai tūlanga e se lava mai isi aopenga masani. E na o le luas fumal tasi, ia la whainga o waalele B2 Spirit, na fausia o le malo Amerika. Mai le tausanga tasi iwa valu, e o mai i le tausanga i lua afe. Ia mai e le iai se isi atunu o le lalolangi, ua mawhai o na whau so la tau waalele whapea e pei o le fausanga le neia le United States, wana o Amerika lava e o mai i le taimi nei. O le tau o le waalele tasi e sili atu ma le 2 biliona tā la Amerika. E le ngata ina taunga tā le tau e fausia ai, ai e matua sili atu fo i ona taunga tā le tau e whaanga ioi ai ia lea i tu a inga o waalele tau. O le fua whaata tau, o le tau e lele ai le waalele le nei i le i tu lai tasi, e sili atu ma le se lau wha se fulu wafe tā la Amerika, i le tū la. Ai pei ona tā o mua, e fitu la wha i o waalele B2 Spirit, ia sa wha o ngā ina i los wha i ngā lea na wha sanga ia Iran. Mai o ia waalele uma, na whele lei sa o lava mai Amerika, a ngā iatu i Iran, mai na uma o na whaapa ua lato uta o pomu i no whanga niukilia ale malo Iran. O na to e fo i umane lea i le United States e au noa mo se whaalele na tū lau ele i se isi e tunuu. Ai a sila iai i le mamao, e lua ia vasa de tele mo le fia o tunuu ia na sopo ia e nei waalele mo le whaatino ina o lea o se whainga. Ea mai ua fufua ina, o le umi sa iai lunga o le ea ia waalele uma nei e fitu o le mano Amerika. E sili atu ma le whase fulu i tū la, na whele le iai i Iran, ma toe fo i atu i Amerika. A fuala iai, i le sili atu le se lau whase fulu afe tā la, Amerika i le tū la tasi, le tau e lele ai le neiva alele.
ai fitu wa le ia sa fa o ngaina i le sidi atu i le fase fulu i tu lale umi o se tu langa ma tu tia lava ma te le ia le tupe ma le tau na fa atino ai lea o se fa inga mauti no lava e na o le malo Amerika e ma fai o na ia ngā futia ia lea i tu a inga o tau. Ia atonu he monia i ma le wha upunga ato moiti e na o tama matu lava e ma fai o na ngā futia ia i tu a inga o mea ma te utia wha pēa. Ia ai usi pēa le wha fonga. O le tātou talawhai umsalo o na fuel tātou teimitasi o le ua amata o na whanga solo ia le suenga ia ale malo ini tia i le whaalwe lave ho i le neina pa uai se whaale de tele o le company o le Air India ma mali di waila o inga e lua se lau onu se fulu o tangata i le aso se fulu mo le lua o le masina le nei o Juni. E lua se lau fast food tasi le a whai o tangata sa malanga ai i le nei wa lele e au fi ai le pasese malona au waa o le malanga le nei na ue se mai le malai wa lele i le nuu ingo Ahmedabad i sana malanga na wha moe moe atu i le ai o lone tona i Peretani tele. Ai o leisi vaenga o e na whano ai le sui fua i lea wha lave o tangata ia sa iai le tonu o le whale lea na pa u iai le waalele le nei o se waalele o le tu ainga o le fitu varu fitu Dreamliner o le fausanga le company o le Boeing a Amerika. Sa whailo mai le mtanga luenga o pulenga o waalele Sevilla le malo i tia o lo wha maa popo ma tu whaatasi i le suenga o whaanga solo nei ia wha amatalanga uma i mea na tutupu i le nei whaalawe lave ua whaamatalaina o se whaalawe lave au pito mātu ia wa a fiai se waalele lau pasese i tu tonu o le se fulu tau sanga ua tua na ia tu nei. O lea ua maua uma ia meo pusa la iti ia ta ua black boxes mai i le tino o le waalele. O pusa nei e iai tu tonu ia meo masini pu leo po o le voice recorder whaamaui na itala noa ngā pailate ma le ofisa iai traffic controllers ai whapefo i ma whaamau maunga o le taimi atoa o le whainga malanga po o le flight data recorder na whailo mai lai whapea o leisi pusa na maua i lea sa furu tolu o Juni i le tau o lunga o le whale lena po u iai le waalele ai o le pusa lo na lua na maua i lea sa furu ono Juni i le mea na salala wai le tino o le waa. Sa awina ane uma ia pusa la aiti i le ai o Delhi, le lau mua leo i tia, ma amata i loa o na ngā lulue le vasenga o la tau whea ngaima le suenga le ofisa lea o le Aircraft Accident Investigation Bureau a le mano i tia, mai na liputia mai le manuia o la tau tau mwhainga ina ua uma ma maua uma ia whaamatalanga ma whaamau maunga mai black boxes nei e lua e tusa o lea whaalawe lave. Teimi nei la o lea ua se atu le au susue e whaonga ia whaamatalanga uma e tau fua ai ma tau whaatatau po la tonu a le mafuanga na tupu aire nei whaalawe lave ma tau tia. A whaanga solo ia suenga o le ua whaailo mai e le regulator o mea tau waalele le malo i tia ia se popolenga ona o le tele o le mau whaafita auli e ali i mai ma lipo tia mai e a awhiai waalele i malai waalele te tele o initia e iai tele ma Mumbai e whapea iai taimi ua lapata iai e le ofisa o le saonga le mu i le company waalele le nei o le Air India
e tu sai o le tele o na wa lele o wha ngā pēr ma whewa ai o levon te tau na wha malo lo mai se isiaki i le tūlanga o le saonga le mū o lo alin mai fo i nei wha le velave ua wha ailo mai ai wha lau i tele le company wa lele a i tia o leo ngā lue wha tasi la tau ma le vaenga o lo wha afuina i a suenga uma e tusa o le wha le velave e lenga te lea ai uwha pe na fo i o na wha ngā solo i le whainga o la tau siaki o le tūlanga o le saonga le mū o ona wa lele ina i puipuia le toe ali di mai o se wha alwe lave ma tau tia wha pe nei. E pe o nā i talana o tu wha te sia fo i ma wha maa popo o mō le nei wha poponga o le tāpol kilometers. Ia ai malona ma wha aftai. Ia o le fisosa ni mai se wang mai se me fo i o e fia sa noa mai ai. Nei na pau ale whaafsiri le vai muni le ana ta ua lau fionga la wano le vaale a inti le vaale le. Ia o lo o lunga la lo lungo pe kan te whailangi mwha sala lunga fo i li tangata le na sao mai ai. Po wha mau ni o tangata le. Po wha mau ni o tangata le na lu vaale le po pesa i o le mena pa ua le vaale. Pele i maua mai lama se tūlanga wha pena. E le isi si wha upunga o whai e moni le le iara sa nanga. O le tele i o manatu o tangata o tātou whai tau ai. O maso salo pe e le ialo tangata le i le wa. Ia ai le ia se wha upunga wha alo ia ua au maia. Fo ile ia la tātou lo lama ai e whainga tātele o tau tunuina ia maso salonga o tangata. Pe ole me... pe le mana ia o to tele na wai na mari liu ia ale vai mai fa apunga nei tangata masaro tangata nei ele ia ai ia ele fa ele ai ia bo le ia tu mo le si fo ele malo fa fonga ia o fa apunga na o tanto masani ia i so ta inga tele va o le tuua i lunga o mahu whaunga o le tangata ia whai mai o le mea sao lea. Ia mo tali tonu o tu iai isi whapele o le mea mo ia lea. Lea na sao lea awa ai i le ata ma whai tau i se whaamtalanga. E na whapea lea tātou o le sao na. Ia ai pese i alo lofo. Ia ele ai au. E le whapea o mea umai e sau TV ma le sota inga nei o le mea sao na. Mali. E tau anu tātou whili ma le ata mai. Ia po la me ave el fa tau o ne ingalo o le ata mai fo le o sau nei e ma fai le AI le artificial intelligence ona was fa dit afai ta o fa de inga ona tu lo o ata ilunga fa ta tala mai pe ya o lo leo ai leo mari ia po lo sunga vo das leo tanto mai fa de inga pe o le paramio ni sila ia Christopher Larkson o le minsta ia Winston Peters ia ma le to tele au isi ma le ufa Jacinda Ardern ia o fai mai ana tau talanga ai lai fai le masini o me e promota ia business mo me pelo se tu lo a isi e fa nga ai o wala ia so inga so o no inga tau ana tu a fa te tato i la le vai o wil te to no fie se ti ngo fie le to fa mo fa tu ta i ni fa mtalanga mo ni fa punga ia mo ni ata ho i sila ia i fe so inga te va Ya, malo va te lo finga lo bueno, hasta foi molta tu proclame molta pena in proclame never yaso. Ya, mo ni nga ya tu fa ingol va yaso. Hasta. Ia, va pena fai to fe la fo i le va yaso le lo fo le li ai fa so fu fa to fa tu mo mado la fa fonga.
Ia whamanuia pēle atua I lo tō waso whapitoa tina Tina uma lava Sāmoa I lalolangi atoa Manuia lava lo tō waso Manuia tēle la sa tina Happy Mother's Day
Naitina oi maota ngase ngase matotonu o aina Galopa le tua ia maua lo soiua Sina foi o mapatia I maputanga o vala vala Alofa ana e silu na mamoli mo o Elena Sina aulelei ngawa Sina miolelei Sina o Sāmoa Sina aulelei ngawa Sina miolelei Sina o Sāmoa Sina wasili oi o te alofa ya te oi mai le ta ele o lo ulo toe o lo uola oi o lo ufatu oi Sina uma o Sāmoa Sina aulelei ngawa Sina miolelei Sina o Sāmoa Sina aulelei ngawa Sina miolelei Sina o Sāmoa Sina wasili oi o te alofa ya te oi mai le ta ele o lo ulo toe o lo uola oi o lo ufatu oi Sina uma o Sāmoa Sina aulelei ngawa Sina miolelei Sina o Sāmoa Sina aulelei ngawa Sina miolelei Sina o Sāmoa Sina aulelei ngawa Sina miolelei Sina o Sāmoa Sina aulelei ngawa Ia e whiwhia lawa tai whaatalo whātu I le nei vaenga o tai au, tal tonu ia o loo maua, ma tātou tau whai tusa o mai leanga le lei, ma le lofa o le atua, whaatalo whātu ai le nei a sofou, o ma whai o na tātou toi a inga whasila whai, ai tal tonu o tō maupea lo o tō soifua lau le lei, whapena fo iso mātou manuia. Ai o le polkalame le nei, o le ina ilaua tinamata mai tai, ia ua fesuia e pesifi mai I le nei aso tofi ona e yeise tase o polkalame e tā ua foi mo lo o tōu sila fia. Lea ua fuafuaina e wha talanoa I le taimi ma sani e tase o polkalame le ina ilaua tinamata mai tai ia so wharaile te itasi. Ia ona o taimi awanoa foi mo I lātou o lo o fia wha talanoa ia vaenga tā ua a wā lava lo tātou ola lau le nei foi ia tunu. Ia ole mafuanga la leo whaiela tātou ina I lau I le nei tai au. Whiwhia lawa whaatalo whātua ina I tina mātutua o mawhaia na whaafonga mai pēle si ufonga le lau mua I lunga le tasi ono tesimal tasi whāmo le Facebook
YouTube, ia ma le tātou app, ma lo lava le soifua ia te utou umalava. E le mawhaiona whaangaloina la o tau tāpua inga māsani ma tatalo I tiu te whai ala tātou au nanga a le si ufonga lau mua. Ai ave fo nea vanua e whaatalo whātua I po I lavan tina ma ni tamaitai o whaiane lātou po whaamanatu fo I o lātou wasa soifua le nei aso mai sau pā anga le tātou le tio I le nei lau pol kalame ia tālo sia ia I le anga le leo le atua I o utou wasa soifua I whaopopo ni sia se tele I o utou soifua ia mawhaiona wha umi ai pia le maafutanga ma ainga ia e fiatai nā toi fo I le pesele nei ia mo utou umalava ia tina I le nei fo I aso wha manato I utou wasa soifua whaafitai lava le maafutama I le tātou pukalame le nei o le ina ilau tina matamaitai a le siufonga la mua. Sāmoa, ai mai o steak I Amerika. O le alaua o foi mai, o le a ewa aila, I ai e kosi lawa oi, I le McDonald's ma le kupai. O blada, si o utina, oie, le ngalo oi I le loto ma le anganga. O blada, si o utina, oie, le ngalo oi I le loto ma le anganga. Ia, mani ia tele lava o tō aso soifua le tō pātina matamaitai, po e lava o whaelonga ina ile nei fo I vai aso. Ai, e ele manato se I whai fo ile swinga ile ina ila o tina matamaitai le nei aso, po le nei fo I vai aso. E ele pepa le nei o whaamatalanga, e ele manato mana I fo ia e whaaso atu. Ma o se pepa o whaamatalanga, ma ile whaala potopotonga o le maisela, ma mai po o awhianga, ma mai po o awhianga o ala e mana wal tangata. O lo o whaamatala ile maua se tina
e haafia le maisela. Ma e whaaulutalaina le pepa o whaamtalanga le nei e whaapea, I love you, Mommy. Please, don't die today. O te alofa ia te oe tina, whaamole awa e te oti nei. O le tala lea a le tama, po le tama i tite 5 tausanga, o se tama a le tina o Jade Stephen, na musu ilona tina i le tasita e au, a o le ialo i le a onga. O upu nei a le tama i tite, na pei e te i le tina, malangona ilo na popole, i ona tiu te whaamatua, a o whea ngai male ngase whainga tāle nei o le sela, ia po le asthma. O Jade, e tolu fitu tausanga le matua, ma o se tina e nofo i Wellingtone, e to tolu lana whanau la iti. O lana whaamatalanga le na whaalau i loa i le aso na whaamanatu ina i le maisela i le lalolangi, le na whaamanatu ina le aso ono me, ina ia nofo sila fia, ma nofo uta i eitangata o loo a fia i le maisela. O le tinala le nei o Jade, na ulua ia a fia i le maisela, ai wasilia ma le 20 tausanga luna matua, o le to inga maisela lea o le pretal asthma, o se vaenga o le maisela e sea ona va aia, ai wata ua e onga, pe whainga tā fo i ona tau fofo. O lea taimi na ave ai le fale mai, mai toi titi lava o masina uma, e ave le fale mai, ai umi fo i ona tau fia i le poto mo ngase ti ngā ina. Ia matele fo i taimi e tonga fitia ai, i vaenga i o le oral steroids, ai o la fo i e tausila na whanau tamala i te tolu. O le whaamatalanga Jade, e manao ia peia o se tina e mawhai ona iai taimi uma mō lana whanau. Taimi e piki ai mai lea onga, taimi e whaamomoe mawhai tau iai alatou tusi, peitai, na sui i moenga le whale mai taimi o latou maftanga whaale ai ngai a fiafi i alatou tau maftanga. E le ngalo ia Jade le taimi na momoli e lana tamala titi lea o ngai le isia so e whaato a 5 le nao na tausanga. Na songi atu sia na tama ia te ia ma musu ia te ia. O te alofa ia te oiti nā e whaamole aua e te oti nei. Na musu fo ila na tama, aua le popole le oti. Peitai, o le mea moni a ia, sa tumu ia i le fefe ma le popole, ai na te iloa fo i safa pēnā i lana tama, ona o lana tala le na musu atu ia te ia. Ai na whaafetai le tina, ona o le iai o le tonga fitinga, o mawhai ei nei o na pule ina le leilo na maisela, ai mai se fo i o na aunga. Wa toi wha fo i atu le tonga fitinga luna ola, ma ua se o na toi ave o ia le fale mai. Ma ua mawhai fo i na tau fia ma ia le toi wha o ngā ina o ia vaila au malolosi, ia e tonga fitia i luna maisela. O le ala ua mātutua sia na whanau. Ua avea nei ma tamaiti fo i e lalo i fulta i se fulu iwa tau sanga po teenagers, ma ua mawhai o na whai mea umasama na o lava e whai le amatanga. Ua mawhai o na alu le tina i kone seti ala na whanau mātutua, o whaatasinga o ngā ala na whanau, o tā whaonga, ia po ole na ole nofo fo ilunga ole nofoa mata seata e au noa ma le toi popole, po ole ato e avi fo ia le falma. O le tala le pule silo le whaalapo tupotonga o le maisela Letitia Harding i tutono New Zealand. O le whaamatalanga le tinane o Jade, wa tau mai eile mea moni lawai e tupo i le maisela, mai e to tele tangata New Zealand la tau tele o sila fiaina. Ua whaamanatu mai ei foi, e ese awala e a fiei tangata i le maisela, ma e ei foi tangata e matua onga lava a fianga e o iai, mai le maisela, nai lo isi tangata. O le tāua fo ile nai whaamanatua i le lalangi aso whapēnei e pe o le maisela o le World Asthma Day, ina ia sila fia i tangata uma,
e pe ona sao noa i le pule sile o le fo i whaala patupatonga po le social ma isela ma mai e a fia iala e a manawa o tangata. E ave ese fo i le ila le pe wa ilonga i lava ma ia si itia le no fosila fia o tangata uma ma whaamauti noa e maala malama tangata uma i le onga e mawhai ona o iai le ma isela. O le whailonganga la o le World Asthma Day le nei tausanga, sa whai le whaatosina a le nei fo ila whaalaptonga po o le nei asosi. I salato polo kalame whaalawi loa mo le taimi mo mua sa whaingoina o le Blue Shirts Day campaign. Ma o le wala awal whaalaputuputonga, ia whaasoa ni tala e peifol whaamtalanga tinali ne ia Jade, ia malango-lango i suenga o awa onga, ma awala o mawai tonga fitinga, e whaasau i nai soifua mai le nei ngase. E to atasi mai le to avalu tangata maatutua matamaiti i to tono New Zealand, e a afia le maisela, ai pe tu sama le ta iiva se fuluonu tangata e maali liwai mai le tausanga. Ai whaita wafe ta maiti e tau fia i fale mai, ona ole maisela i to tono o New Zealand, ma ole to tele i lātou, e iei taimi o so whaafose i eio lātou maisela, ma o ini tūlanga o ngaonga e whaamatau i nai o lātou soifua. Ia pe o se whaamatalanga mana ia lea sia tina i te tono Wellingtone, ona ole popole i sia na wha naula i te tolu, tele taimi ta oto ele fale mai ona ole maisela, e whaafetai ole iai ole tonga fitinga. Ia olo o whailo mai fo i lea pe po whaamatalanga. O se whangu e mo i lava le i tō pautina, ai mo tātou uma. Ai mai se o lea tātou te iei le vai tau le tau mālulu, e tau sia le le iei tātou, ma o tātou ainga, pe awhai o iei nei ngase ai mai se lava le maisela, lea fo i sātele ni whaatala noa atu e nisi o sui, o iei le tō mai po fo mai fo i ile nei lava ngase. Ia po nisi fo i lava mai ono whaatele ina maa whaina ai le mafutanga a le tina ma le ainga. Peo nei waenga tāua ia, i o whaongaile nei awa noe momoli atu wai, o se whaamanatu, o se taulongolongo, ia e toi whaosfia fo i tātou umalava, ia mawawa ai ia tūlanga, o lea o lo iei nei tonga fitinga i tutono New Zealand, ia ai e umi lava le mafutanga le tina mal whanau, ia pe a whaapia e whai lava le siaki, ia mawawa ai tūlanga e mawale tonga fitinga i tāla whea ngai, ia mauaine i polonga pe mawhatia a o lea lava iei le fiso soani. Sina pesenga le nei fo i waenga o tātou pōt kalame, ia a whangaso le tātou ina i laua tina matama i tai i le nei fo i tai au. It's a
Ia o loo e whaafong mai pēl tātou po kalame o le ina I laua tina amata mai tai. E ile isi vaenga fo I o pepa o whaamatalanga lo mwhenau maua mai au onanga nei e pe o le Leitio New Zealand whapena fo I ile One News I pol TV tasi o lo mwhai o na tātou whaongaina mai ia mawhaaliwina matuina atu fo I ia wafo ile whaafonga anga e awala atu I nei pola kalame. E eile vaenga o le pepa o se tasi o whamatalanga. Ona o ele manato, ato no wha I tāua nei taimi ona o le ua tātou iei taimi o tu uanga wa onga. Lona winga o telefo ina malanga whanau mamātua I tono ta avale ia po o vaalele. Ai o le ulitala po o le vaenga o tu o le pepa le nei. E whaapea why some people get motion sickness and how to make it stop. Ai se aia a fieni si tangata I le mailea le ta o le motion sickness, ai pe whape fia foi o na tau fia. Ai o lo o ta ua la, ai se ai le mawhai o na tea ese mai nisi o tangata le motion sickness. Ai o le a foi le fofoi tau o na whai I ai. O le talala nei po le tusinga le nei a Christian Morrow ma Felicity Smith sa whaasalalau pe I lunga le upenga ta whailangi le One News o mwhaina whaaliwina ia ma whaasoa tu foi I le nei foi vaenga o le polkalame o le ina I lau a tinama ta mai tai ia tonu foi pe I seao ngā mo I tātou. Wasilia ma le lua whetau sanga talo na tu sia I le fōmai o Hippocrates e whaapea o le folau I lunga o le vasa wa whaamaoni ai o le ngai o inga le tino e whaale tonu pelelele iai le whaatulanganga o le tino pe disorders. Ai o le upu leo le nosia po le whaafau e mafua mai le upu elene o le naus lona winga o le vaa. Ana o sina tala lava I le tostosinga pe isame o whaatawa mai ai e tangata nintu sial pepa nei o Christian Morrow ma Felicity Smith le tostosinga Hippocrates le whape wala silia ma le lua afe tau sanga o le utato le tau sanga lua afe lua lima na ale o silia ma le lua afe tau sanga talo ona tu sia se whaamatalanga po le talitonunga po le ao o ngalfo mai nei o Hippocrates se whapea o le folau I lunga o le vasa wa whaamaoni ai o le ngai oi po le ngai oinga o le tino e whaale tonu pe le iai le whaatulanganga o ale tino ia po disorders. Ai o se talala ia Hippocrates e whapeo se fō mai e leni. E iai le talitonunga o se tasi leo tangata I pito sileo na tāua e le tala whaasolo pito o fuala au ma vaila au mō tonga fitinga. Mai masani fo ona whaingoa ia le tangata le nei o Hippocrates o le tamao fuala au ma vaila au mō tonga fitinga po le father of medicine ona o le tele olona sao I ia fo I matata. O lea lai whamatalai nei tangata nintu sial pepa lea po o whea lava e te iai po o lunga o se vaa po o tutono o se taavale po o lunga fo I se vaa lele pe ti e fo I lunga o se wha se enga. Ai o le motion sickness po o le mai vasa ia po o le mai e mauele tangata pe a ti e le taavale. E wha alongo atu pe a saule fia wha swati e afu malu ulu ia maamata fo I pe se senga o wha fau ni niva ma le lava. Pe o vaenga ia le wha amatala I le motion sickness e le na o le pe o le mai vasa la ilunga o le vaa. Ai e iei fo I le motion sickness o le mai lea e ni niva ma wha fau tutono le taavale. Ai eni si tangata
A whaapea la e mata i ni ata po spolo kalame fo ilungo le televise. Pe tusa fo ilava o lana o na mawhauwhau o le ātū ilunga pe ngā ioi le tino. E te I lava o oso le niniva. A o le fesili, o le ale mafua anga e lai ona tutupu ia whaalongona, ai aise a foi e lea a fiei tangata uma, o lo au mai le whaamatalanga, o na oisi tangata e mawai, e le mawai tangata. What is motion sickness? O le ale motion sickness. Ia o nai vaenga ia o loo whaamatalala i le winga o lea foi upo. Ia po le foi ma lea wa umana whaamatala atu na isi vaenga o loo tūsia e tangata nei. E bei o le motion sickness o se a fianga e tupu pe a whaapea wa white e nai fe au po whaatonunga e la atu e mata o totono le talinga po le ina ia ma le tino a ngai I le whai ai o le tangata. E tupu mai ai la le awhianga lea, o la tu salava po lai te sau whai peitai, o loo awhape o lai te sau whai, ai o loo whaanga I oilo utino e se taavale, po o se waa o lai te malangai, e tupu mai ai la le awhianga lea po le motion sickness. O le whaamatalanga tangata na tusiaina le nei pepa, e le o malamalama ato atoa po a tonu lava whainga, po winga po langona o loo whaavae mai ai le motion sickness, e ui o loo iai lava ni whaamatalanga mani mau ese I lona winga ato atoa. Ai, o le winga o lona winga, o lea ua tele ina taliaina, lona winga o le winga malea o onga, o lea ua tele ina taliaina, o le mailea o le motion sickness, e fia I loa e o tātou whai ai, po o a mea I e tutupu I o tātou si o manga, po o tātou au tafa fo. No winga lai fia I loa e le whai ai, po le alinga yoinga le la whai elo lima lea, o le alinga yoinga le la whai elo vai. Ia, o la lai fia I loa le whai ai, po o a mea ia e tutupu I o tātou si o manga, po o tātou au tafa. A whai e ngā ioi o tātou tino, ai le o iloa e o tātou whai ai, pe isamia la ngā ioi e le tino, o na tupu mai e leo se whete e na inga I tutono le tino. Lona winga I o na tupu lo leo le mele pe o ta o le motion sickness, I o po tua I ngā mai ese ia pe o lea na ta ua, pe te e lunga le waa, pe te e tono le waa lele po tonu fo I o le ta vale. I se tau whaamatalanga o vaenga ne whapea, o te tono tātou whai ai, e whe soani le vestibular system, le e o whiai o tātou sensory organs, mana tua fo I sense organs iei mata, o le isu, o le talinga, o le pa o le tino, ma le laulau whaiva, I o tātou whanong anga tātou te iloai ia, o le tofo, o le vaai, o le whaalongo, ia mawaenga whapena. Pe e fo ilai te tono tātou talinga, o le alai whaapea o te tono tātou whai e soani la le system lea, le tā o le vestibular system, e whaapa leni o tātou tino. Whai mai le whaamatalanga, e whiangaila le vestibular system, ma whaawhitauli I le tau whaapa le ninga o le tino, pe a whai e whialua I solo le tino, pe e minoi solo, ia mo le whaata I ta inga lao te tono sta vale. Pe o le te sau whai ai, e soani la le system le pe na ta o le vestibular system, I le whaapa le ninga o le tino, ma lafo atu ni whaailo I te tono o le tino atoa. Ia, a whabela le te I tono le taawale o vaenga la nā, le pe e tutupu mai e lo le motion sickness lea, pe e mwhaiona langona le whaafau le tangata. Pe o vaenga nā ie au mai e fo I le maule nei, po le pepa le nei o whaamatalanga. O le maula o langalango I nai lea tali tonunga po o le o onga le watele ina tali e ina o le motion sickness. Whapea, o tangata I pe ua ieni vaenga o whaalanga ina o tutonu o talinga po le ina ia systems. Pe e mawhaiona matua pui mai lava I le motion sickness po lea foi I to ai ngase. I po lea foi I to ai ngā mai.
Ia, se I tāsi pese on toi fo I mai le wha wau watu al wha amtalanga nei, ma vaenga ua mai o na tau wha liwina o le nei fo I pepa o wha amatalanga. I le nei mai, o le motion sickness, wa o te loai, te le lava tangata e awhiai, I te le tangata o te wha alonga mai, a te iti elo le wa awani niwa, ia to lo o whaaswati, ia be e whaafau, whaapena fo I tono le taavale, ia whaapena fo I lunga o waalele a tato atu, i pepa fo ia mai tang pepa I tu o I tono, a whaapea I te alolo e whaalonga tu e whaafau se I tu lo, I whaangale pepa na e swati iai, ia a le fo ua maua mai nei whaamtalanga I whaapea maa nei fo I whaaswatu, ia a tono o tangata ne sue, ia leo tato I lon tangata, o University le tono Australia ia le so engal nei ia leo tong fai fa leo ia fa am tala se to langa malam la mangofi ai Lau whānau e alo loka mō, tau sia o ia so
Ko ka lai mele nei ai le ina i lau tina matamai tai lo i whaafonga mai pēa i lunga o le si ufonga lau mua le ua whaatino atu i le nei a sotofi. O le tātou te tala noa lava i le mata upule nei o le motion sickness. Ia wai tele lava la au te wa ama la au te ta vale, ia ma la au te wa lele. O lea iei tangata e awhia i ngase le nei po le mai ia po se ta uia po se whaafi ta uli. O le isi lava ingo le pepal nei peo na wha matalaina. O le mai le whaafisile, e se aia awhia i na o isi tangata i lea ngase ai lea awhia i nisi. Wai peo lea awhia nisi ai lea ele taiteo na awhia isi tangata. Ia le fwela o manta wai pe o vaenga i o mawhai ona maua ia ma awhia ile tangata i lea fwoi i mai ia a e alulunga le waa e mwhainta tau taa o le mai vasa ia e alulunga le taa vale ia o te le lopo le ale masalo e pēta o le mai taa vale po le mai awala ia a tono mau fwoi se wha Sāmoa le lei mai le malo lau whaafonga ia fwoi to e ngā mai tātou te mau pe a tātou whioa a le fisile i se aia a whia ina o istanga tai leanga se ngase ai lea a whia i nisi o toi titi lava o tangata lava e matua tele le ngā ioi pe matua ngā ioi lava e maua ai peita ai. O nisi tangata e matua sili atu na whaingofio na a whia i le motion sickness. O le itu pao tina po tamaitai e sili atu na a whia i le motion sickness na i lo le itu pao ali. O le su enga le lepe wa mai fo i le pepa. O le ito pao tina po o tamaitai e sili atu na a whia i le motion sickness na i lo le ito pao ali. E ei wha mauninga ona o le fesuia inga o hormonal fluctuations o le tino. Peila o le wha ita inga o le au mai ai o le taimile maitanga i le tina. Ia pe o taimina e fesuia ai i hormone o le tino. Ia o nisi fo ita maitai o taime iei fisuia inga i hormone o le tino se ito low lava i le menstrual cycle. Ia po o taime o le palapala masina se ito low al whaafonga anga o na iono whaafaingo fiai o na a fia ia fo i whaafitauli ia po o le motion sickness. O isi, ia a fia i mai e pe o le vertigo ma le migraines. Ia le vertigo lea i o ulua leia vaenga i le vertigo lea ngā sa a fia i fo. I tele le niva, peta o to lalo i pea te va ai atu i le, pea lai te lungo le va ai le tau malu e lue, a tono i fo inisi wa a fia i le ma i le nei. A o le migraines, le tele i nā a fia i fo inisi, fa mai e ti ngā tutui le ulu, ia mai e le ai asesi o va ai fo i le tangata wa inisi o la ingai, e maua i fo i le to i ngā mai o le ti ngā tutui o le ulu. E maua loa na o le fia inu al fuala au tofu le ulu i le paipa se ito lou, ia sauloa toso i e whaamalama o le potu, ta otolo e matua i ita i le malamalama o nei pe i ti ngā i le ulu. Ia o tangata la nai e maua i to i ngā, i si fo i to i ngā mai o le ulu, ia e whaingo fi fo i na a fia ma maua i le motion sickness. O ta maiti e tele i na a fia ai i le vao le ta iono mal ta iwa tau sanga, ai whaititia pe a whaasolsolo ai na mātutua, e se āsea na a whieitanga ta mātutua. Ia, mana ia tele wai se āsea na a whieitanga ta mātua wa oto i ngā mea, ani ni walo mate ia wapa u ia matele na a whieitanga ta mātua. A le whai mai le lipoti, pol whaamtalanga, ia se āsea na a whieitanga ta mātua. O totono se ta avale, e peo le ave ta avale tele lawa ina mawhai o na ia pūlia ina le leile mailea, po le motion sickness, ona o la ua i loa lele ia, pe i loa lele e lona whai ai, ngai o inga ia e tutupu ma o le a tutupu, e pe o le lilio lo na ulu le si tu, ia lilio le si tu, e titi ai la le avanoa, e maua i le ma i le nei, o le motion sickness, na i lo lana pa sesele ave tonal ta vale. E ila le si whafisili ia, pe sili atu le leanga o isi a wala i o whewa inga na ilo isi fo i a wala o whewa inga i pe o na tā ua. Ai ole motion sickness, pe e maa sani ai whaingo fie o na oso pe a wha pe
e whaiwhai le mū, pe liliu le mū le ulu, liliu ilunga, malalo, ia po au tafa, ia e pe e whaingofie ona maua i le maima pe e ni niwa matulanga whapea. Ole mafuaanga le nae pe e langona il tangata le ti e lunga ole waalele. Pe isi taimi e fo ilea e isi taimi whaalongo atu. Olai lele ia e le ise whaafita auli po e langona fo ito inga mai whapea nei pe a whapea le tono le waalele. Ai wawe lava ona whaafau se itu lo pe ni niwa i taimi ia pe a whapea te iwa wa malu e lue whaafose i le waalele. E whapea nā fo ilai lunga le vasa. Ia a whapea o loi lunga o ni ngalu o sou le sami. Ia o le telefo ina o le avanoa e langona i le pāsese po tangata o lo ti e lunga le waa. Le ni niwa ia mau o i to inga ma ila lea. Ia whaafau ma whaaswati po tūlanga whapea nā. E iai le si isili po ti talwai nei pion ta awele pepal nei. Pe o lai e tau mate mai ai. E sili atu na le anga le motion sickness po to inga mai nei. E tonu o ta avale e alu le eltise, electric vehicles. Ia o lo fai mai le masalonga a tonu. Ona e pe o le taimi lea e tu le ta avale lea eltise. Ai vave lava ona oso sawa. Ia ta tele iti e tonu sta avale eltise. Ai a tonu sila fia i la tau ia o iti e ta avale ia. Ona o lea le fai mai. Oni ngai o inga whaafose i whaapea. E mawhai ona whaingofia i lawa i tangata po le pāsese le i tonu. Ona afia ia pe maua foi. Ia foi to ai ngā ma o le niniva. Ia po le motion sickness. Ia e pe o isi vaenga tāgo nā leo loo au mai e pe i tonu pe ona mai e lili poti lea. Ia ole whaelai mai, ole taawale el tisi, e pe ele maa sani e tātou e, fo e pe e tau le langona le pa o. Tele lava tātou o maa sani le whaalongo i le pa o le afio le taawale le maa sani ai. Ia maa oso i lunga o omo po o tūlanga whapena. Ai ole fo ile ole le pa o, ole taawale le el tisi. Ia e a fo e whaingo fia ona le fa mai confuse le fai ai pe fo le o le manino ma o fa alu sasi fo le manatu mal fai ai ia ma tili ona fa le ngaina pe a tili ai ona o so mai le to nga ma ile tangata fa teleina ia e ma lia fo ile to nga a tono e nga fo mo tangata o le fia le fa ta lan ta vale il tisi ia i vai nga fa pe a fie ni to nga ngase ia no winga ai longa ia nga i taval tisi ia taval ne ole uanga i tangata ona ole fo ile i tulanga fo i ole fisuia inga ole tau lo a fiela lang ai pe ole tatu te vava ai o ani so soani e mafai ona fo ila le fa fi tauli awa moni se tangata so o se taimi lava ti e le va pe le tau pe la e maua lava i le maivasa. A le lau whaitau atu le pepa ma le mole maua nei tangata. Ia ole mafua anga e lai ona maua ia to ai ngā maifa pea. E ni si tangata le mawhai lava ona toi alu ese. Pe ona e to sai malfa mamonga tangata nei. E le mawhaina toi alu ese lona winga li tua alu le va. To sa lava pe malu le tau e ni niwa se itu loma whaafau whaaswati. Ai e whaingo fia fo ia lātou ona o sofa i lea to inga ngase. I taimi o lona o langa atoa pe a iai i lunga o taavale, lunga o waa, lunga o waa lele, ia matulanga i e tātou whemlanga iai. Ia e pe o le saunga le mua pe wha pe le ilunga lau ele, e le o ngā ioi le tino fo i lea i to ainga ngā ioi ngā wha pea. Ia, e pe o lo au mai wha amatalanga. E a fo i. E pe o le wha i o le tino. Ia se awala nai e tau mamao e tātou. O le wha anga i o i pe o tūlanga i el malanga i mea na tā ua.
e pei o le awala le whaamamau e se mai tātou mai a whaafi tāuli ma lea fo i ma. Ia, o tātou, o tātou n tangata malanga. O le tangata e te le na malanga uma e peo whaalima na malanga le waalele i le tau sanga. Ia o isi fo i tangata ia o le vale o le moto e mai se fo i a peo le whaafonga mai Sāmoa. Ia, maasani o na malanga i lunga le waa i le waa polo ma savai pe o waa te tele ia sa whapeata i ta ia o waa ia a tālu whaafauwhau e le waa le malanga i le waa o savai ma o polo. Ai o le monongi o le suau o le alai o na whaingofia o na Niniva. A lea la ua maa ua fu i lea whaam talanga ma lea o o. Ia i te lea tui si maa fu a ngai alai o na mau ia a whianga whaapea. O le tustusinga lea na whaia e Christian Moral o ia o sepolo fesa lango o le mata whaasayanisi ma whala amwaila amu tonga whitinga i le Bond University ia ma Felicity Smith o lo o so eno le whailonga le PhD po o le whailonga le forma i le tō whamanino i le University fo i o Bond University i Queensland i Australia. Ia pe o nei so enga mana ia le fo i e whaitau atu iai ia mtau whai whaaliu mo tātou lava ia e a tona a ngai mo le malama i fo le fo i whawhitai o ta malama i fo i le fo i vaenga sa tele pe ala a maua le tangata il pela le mai le vertical le na ta ua a watul fal mai tele lava ina le se me whaia iai ia pe au maina ni whala au fo i ai le se me o le se tonga fitinga tele whai iai ia a le wailo nei ia ni sisi o manga ma le whaalau te le ngau vaenga o le olo umwheo na awhia le tangata ia ona o le motion sickness ia pe ti ele ta vale ia o isi tangata i Sāmoa pe le Niniva pe ati i ta vale i nei ai olo i Sāmoa mai o le Niniva ia pe tulo whaafau pe ati ele ta vale i Sāmoa ia ta tele a le lau whaitau atu nei ia o se iftoi whaitau a tili lava inistus tu singa tangata nei ia len tātou mō mai lunga o benga ta whailangi a le One News alo mwhaen whaalau tele mwhaen whaitau e so stangata ia mwhaifuan whaalau tele atu ia o le tātou pokalamel na ole inai lau tina ama ta mai ta nei fo i vai aso tal tonu a tonu sai e se whaamtalanga o lo mwhaio na o ngā mo i tātou umalava ia so soani e fo il tātou so i fuanga whaale aso ia mon mai nei lava pol kalame pe ona tautua le tātou le te o le si ufonga la mua whaaftai tele ale whaafonga mai i tau e maua le whaapoponga le tātou po kalame nei i le aso whareile o le vai aso fau ia ai mo le taimine i manuia lava ngā luenga o lo ofenga iai o le o toi 5 minute tale i tu la esfulmalua tale esfululua i ona toi awina atu lea o le whaapoponga o a tātou tala fau mō le nei foi aso tofi.
sila isi tama ua taati o le tifunga lea ua amatali talo fa ua tangi au wewe ua o te solo i le ata kulu tele sole ya e loto tele o le ta alonga fa atamata e ui la ba ina tinga tele ai muli muli ane ua e fefete Sāmoa i le tau taua o se songa i miki wa sa vali mai ua whepuna pi mai o na wha ai la o aso pa ai whapa amuni ali au wha atua lo se o wha alau o le singa no wha a mea wha aulu tau ua o wha i le wha Toi whaatala whaatala whaapoponga o tala whau mai le si ufonga le lau mua mo le nei au auli. O lo tumo pia polo inga mo whaalawla whaafo se ini le Sony, Tasman ma Marlborough. Ma ua iei lapata inga fau i le lanu moli o ti monga mamafa. O lo iei fo i lapata inga o ti monga mamafa i Northland, Great Barrier Island, Coromandel Peninsula, Aukilani, Waikato, Waitomo, Taumarunui, Taupo, North Taranaki, Dunedin, ma North Otago. O lapata inga o ti monga mamafa i le lanu moli o lo iei fo i mo Taranaki, whaapea ma Bay of Plenty i Opotiki, Northern Taihape, ma Tongariro National Park. O lo lapata ia le Civil Defence tangata ia na lolo vai o lātou whale i le vai aso taluai ina ia tāpena mo nisi ti monga mamafa mo uwha atonu ina fo i tangata ino no fo i se vaianga o Brooklyn ina ia o ese. O lo ia lapata ingo ti monga mamafa ma savili malolosi mo le o ngā tatonu ma le tu i mātua New Zealand ma le onu tele o le kiona i to ulu ini vaianga o le motu i saute. O le soe taunu wai Wellington e le waafo o le Blue Bridge mo feo inga le waa motu i salato tostosinga i lunga le Facebook o lo ta oe le Blue Bridge na whaatu langa i folau mai le Livia i le taulanga petu sa le valu tau na leila na mai Asiaki Denmark na tu uai loa Europa ai ui atu i le Panama Canal mamalanga mai ai New Zealand. Na whaeloa le kampani le maasina o mati le whaataunga o salato wa e sui e le Strait Feronia lea na tatalaina le tasiva i wafitu. Na whaalia le polisili lea Taimi Shane McMahon e loa le kampani e tala whiangai le waafomo Cook Strait. E se fulu pasene e mawhaina whaopopo ai le numero ta avale avi le waafo ma whaopopo ai le to tele o tangata po o pasese e mawhai o na malanga ai a le Blue Bridge. Sa tatala le avanoi le atunu e mai moai le taunu ungo le Livia mai le Oriental Bay, le ana tufa to le kofe fa ngai po mai le Blue Bridge, mau le chocolate fish, ma le avano e manu malo ai se malanga o le alu ma le toi foi i lunga o le vaafo.
Ua whaalia universitea le tunuu, o le whautuanga le ufolosia te tongia ia universitea se la fonga le ofisa whemalanga inga New Zealand. I ono a whai na ile numero tamaitia o onga mai fafo, o lo oilo ilo nei le malo se swinga le to la fono. E mawhai e le ofisa whemalanga inga New Zealand, o na whaatono ina whaala potupotonga e te tongia ni la fonga pole levi, e manuia mai ala tonga alwenga e pio whaala potupotonga, e whaatino ina o a onga. O le taimine e iei tangatam whaala potupotonga ile iei solato sao i le tau i te tongi. I si tau o lo te tongi e le ofisa whemalanga inga. O na lātou te le o te tongi ina se la fonga whemalanga inga e na o tangata tala sanga mō visa. O lo mawhai na te tongi ina se la fonga i lalo to la fono whemalanga inga lua whemaleiva. Ai o lo lātou mawaina whaamanianga pei o na tā ue se pepa o whaamatalanga mole to la fono. O whaala patupotonga i whaatino ina au nanga whaalea o onga. O lo manuia mai au nanga le ofisa whemalanga inga New Zealand lātou te le itotongi ina pei o na tā ua i lea whaamatalanga. Na whaalia University New Zealand o le tau o le ala fonga pe a whai e whaia o le a pasi atu i tamaiti a onga ma o le a tau mamao ese mai ai foi ma le fia o onga i le nei atunuu. O atua ia le upa ona o le le tutongi o le la fonga e titauna tutongi tutono New Zealand. O whaali se li poti fau le sifi e le au onanga o ta avale la upa sese le upa o le whaitau miliona polo fiti atunu i fafo. Ina ia mau la lalo la fonga e tutongi tutono New Zealand pe ona ta ue le One News na Sāmoa Edward Miller. O se tangata su ele no whanga autu mo le International Corporate Tax Accountability and Research o lo ofi nau le li poti o misi le malo le whaitau miliona o tupe e mawhai ona mau mai la fonga wha pisinisi. I se li poti whautau sanga pitola tamaya le upa i le lua whelua tolo. E tolu se la 1.5 miliona ta la tupe mawai New Zealand. Peita ai opolo fiti na li potia e whaate simale 5 miliona ta la. Ma e mafua ona o le te leo le tupe maua le kamupani o lo ave atunu i fafo e whaapea o tau ua whaingoina o le intercompany service fees. Peita ai o tupe e te tauna whaamawina i New Zealand oni polo fiti whaapisinisi a o le ave ina i fafo. Ma e tusa na o le tasi te simale 2 miliona ta la le la fonga na tutongi e le upa wa wala au mila ina ia matua whaamanino ia tūlanga. Na tā uesi o saia vaipuna o le na avea mawhaatonu sili o le lala o le puipuinga o ta inga whaatea konolosi atonga i lunga le Radio New Zealand Pacific. O se tau longa mo le Pasifika le o se whainga lea na tupu i ta inga whaatea konolosi a le matanga luenga o le soifua malolo i na atonga. Na whaalia vaipuna e whaingo fia lava ona o sa whaina whaamaumau ngā atonga. Ma isi atunu o le Pasifika o na o le le lava o le sila fia ma polo kalame mo le puipuinga o ta inga i lunga le interneti. Ina ualia ai leo sa whainga na whailo le whainga malo atonga. E la ititi lava ni whaamatalanga mai leo sa whainga na whaasalalawina i lunga le interneti. E au fini whaamaumunga patino i puipui malo i ai. Sa tā ua i le poti. O leo sa whainga le na whaia ele ink ransomware. O se kulupu e lau iloa mai talu e nei sa whaatutu la lato ngā yo i ngai whaalapotupotonga i Europa ma le United States. O le amtanga le masinan te nei sa whaatutu ai fo i o sa whainga le vaenga i le whaalapotupotonga le soifua maloloina waifetu i Aotearoa i New Zealand. O le aus whainga na o fielenga o ingo ni pepa whaatumu o maalienga mo i oenga tangata ngase whaapei mani whaamatalanga wa o onga. I le aus whainga leo lo whaia i tonga na whaalia i li pote lau whaasalalau e mana o le ink ransomware i se tau e tasi le miliona tala Amerika. A le ai o lao lato whaalau loa ina loa ia whaamaumaunga pe whaatau atu fo i isi whaala patupatonga e whaia aus whainga i lunga o penga ta whailangi po le interneti ma fiso o ta inga whaate konolosi. Wa whaia nisi tangata penisiona ni ngā yoi ngā tusa lava pe malulu e tau se feile pawa talo ili si itia pea o tau e eile ta peo le vai vivela i nisi o taimi ma ngā i moenga pea wha asolo ina pōngi sā e tau se fea ile ele tise o wha amaumonga le ofisa whai numero wha amaumawina ni usila o lo wha ailo ai e lata ile iwa pasene na si itia i tau o le ele tise talo mai le maasina o yuni il tau sanga talo ai e se fulu 5 pasene na si itia ile penisini ile lava piliota o le tala le tina penisiona ya Sally ile checkpoint. Na tau whaasoa lava lana pawa ai mai se lava ina o si itia mai le tolu se fulu sene i le tala valu se fulu sene i le aso le tau lana ele tise po le fixed rate i le low user charge le whaonga e tangata lato te whaonga ina le valu afe unite i le tau sanga pe i lalo i fofoi
ma o le tausanga taluaina whaongai e le tina, le tosa le whaafe o unite, ai o le tausanga taluai e o mai amati o le nei tausanga, sa ia whaongai na unite e lua afe fitu se lau. O le tala Sally, sa ia whaongai na le upenga tawa ilangi o le power switch, e sui ai mai le Genesis, anga ai ile Frank Energy, ma mawhaiona whaasawina, lana tolu se lau ono se fulu tala, ile tausanga, peitai, o le afoi ua whaamuta le Frank Energy, o lona winga, o le aia toi tutongi fo ile silia man tolu se lau ono se fulu tala whaau popo, ile tauna ia tutongi na ile se fulu lua masina utoa nai, sa walu lima tala na pili le masina peitai, o lana pili taluai nei, e se lau tolu se fulu tasi tala, na ta ule pule silo le Age Concern Canterbury, Creta Bond, o le malulu tele o kalai estete, o le ata o to otoi lawanis tangata mātu tuoi moe ngai whaatalitali, se i o ile auli, ine taimi e mawhanawhanai. Ile taitai o na lava le tupe o atu ile fitsalau tala o le Winter Energy Payment alema lo, ile lima masina, e whaafitau wiele si itia o le tau o le eletise, e e nisi tangata e valu sa fulu pasene o la lato supa, e alu ile toto nginga o fale o nunufuai, a e toto e ile isi lua se fulu pasene, e tau wha a mawhanawhanai fale, ma isi mea e peo tau mafa. Na mawale tino se pepe i tutono se pusa la pisi au kilani le pola solua, maolo ufa ngā solo ne iai se su enga leo leo, peo na lipo tia le leitio New Zealand, na wha lia Scott Beard o se leo leo su i au kilani, na mawale tino le pepe wha ato a whanau, i tutono le pusa la pisi po le Willie Ben i Renal Street, o lo tawhia nei leo leo se tamaitai ma su e ina winga i lea mata upo, ma o lipo tia foi, e leo sa ilia leo leo se isi tangata ese e wha atatau i lea su enga. Sa fisosoani sa yani tise ni usila e tapena, ma fau se mea whai ngā luenga fau ile lalulangi, e fuaile tūlanga la matios tangata ono maua ile ngase o le dementia, po o le ngalo mea ile maa fau, ma isi ngase whai ngofiona apo ia i tangata mātutua. Ena o le tasi lava se wha ata o le MRI, e whaau ngā ai, e whaia leile o ngā tutono le soifuanga o le tangata, ma le taimi, e le iwa ia ini a unga le ngase ia te ia. Na ngā lulu e whaatasi sa yeni tisi le University o Otago, ma le Duke, whaapea ma Harvard, i le United States i lea ngā luenga. Mana whaalaulo ina le unga o lātou su enga le vai asonei, i lunga o le Nature Aging, o ni whaamomonga ma le University o Otago. I la lātou su enga sa whaailo ai le tāu o tele, i le nei ngā luenga, sa ilo ina i le tūlanga o tangata na awai i le saili linga, e to afe ma le tolus fulfitu, talo mai le taimi na whana na wai le tasi iwa fitu lua, ma le tasi iwa fitu tolu. Sa wawa i le su enga i suinga o le fua o le toto, tūlanga o le suka ma le ngao i le toto, o la malolo ina o nifo matai nifo, ma isi ngā luenga le tino, i tutono le luas fultau sanga, e wa ai po le vawe o le whaasolo matua o le tangata, na whaatostosa ia whaamaumonga, ma le MRI, po o le whaata le su ena i le ulu, na whaia ina ua ato le whaali mo le tangata, ma o se algorithm, po o se whaanga solonga i fufua i se whaafitau le, ai mai se lava i lunga o komipiuta, e tā ua le Dunedin Packney, na ngao sia whaapito e mawhaio na ai, i so se whaata le MRI o so tangata, ma fua pe tau mate ai, po le ale matua uono o iai. Na whaalia le whaatono lea suenga po lo Sāmoa na Theodora, o tangata ina whaata ita i ele suenga, e maua pe vave maka i le Packney, e atangia mai le whaale tonu o soifua maloloina. Na whaalia polo Fesa Theodora, o le neimea whaingaluenga o lātou tāpena ina, e mawhaina fsosani e sui e ni whai unga mō tangata i le tūlango i a ngase, o le āwanoa le Dunedin Packney, mō sai ne tisi i le lanolangi, e whaau ngai whaalau tele ai a lātou ngaluenga i le whaasolo matua o le tangata. Na toi whaatu ai le whainga malanga se waalele mo i tū lai lua, ina ua mo se ngata i tutono le i tū e iei le utal waalele, pe o na lipotia i le asoa na nafi, na maua le ngata i le asong fua o hanga i le pase se lunga le waalele le whainga malanga, a le Virgin Australia numera VA tolu fitu, i le malai waalele me le pone wha moe mo Brisbane, na whaalia e whaapea le o se ngata i matautia, pe o noa whaina i le soifua, o le manatu le tangata le na alua tu e pu e le ngata, e iei le masalonga, na mafua nau o le ngata i le waalele, a tonu nau i atu i tutono le ato se pāsese, ma mawhaio na sola ese le taimi o le malanga, mai Brisbane i me le pone. Na toitu i nātu le ngata, e sa ili se tangata yeso na laise ne mawhaio na umia i ni ngata, ma o se mea o lai puipuia i tutono o le atunu o au se tālia.
Tala whauia ma le si ufonga le lau mua mo le nei au au le. O te whiawhia tele te whaatala whatu i le pa ia lau whaafonga ma le au mai mō le tātua tunu o le nei fo i whaao poponga o nisi o tala i meo lo te tupulu tātua tunu i Sāmoa o si mai ei lau whaafonga. Wa tue whaamanatu mai lau Fiscal Commission whainga pālota i lea tunu o le asa wharile le whaai unga le vaiaso i le tūlai whai lea whiawhi o le ata puni ato o mai loa avanoa uma mō le toi restala ino lea tunu ai wha ngā sololonga alue ngā lima tamai tai o leo fisa, e tā pena vai ngā umamatu whaata si e lona toe siaki ato ina o le lola mo le restala, e tā pena tuai mo le whaatinongo le whainga whiliwhilinga le tunu. O whai loelo fisa o whainga pāloto le asfarile wha ngā tei o nanga o leo fisa i munuu ma le tate i songi. Ai ole a whase atu i lātou e le imae o na restala o loo tutoe, e le whale ta alo numera tasi tuana i mato i le so, mai tā punia le tūlai whai le whiawhi. Mai ole a mōwhu i le awanoa, e wha mai ai le restalino i lātou na mawhai o na tui na mai a lātou tālo sanga, a to ai mai lātou i na restala mai lungo pengta wha i langi, e a ngai mai e wha mai a le pue i na wata malolomi i na tamatama i lima, mai tā lo le tūlai wha i le aso wharile, o na tapuni aloa i e nei loa lea, o whai te toa o whale uma sa wha atino i le restala, ma leto e talia i nai se restala se tasi, o i tūmalo uma e lima se fulma le tasi. E o maila whiawhila suana nafi, wa si lia ma le iwa se fulpasene, le au whai o si o tātua tunu, wa mae a ato toa le restala. E uina sa wha amanino le whionga le minister tausi o tupe le tunu o le whionga lau te mui a fōwa le se wā ai, le poloka i leo le tu e nātua ni tau i tau se le ni mō alo ma whānau e mau pine mai tā longa whaavao mālo e masi ia tua ia tātou au ta alo. Ai o whaai unga ia o whaai unga whaat kāpeneta. Mai iei lava isi au wala e mawhai iei ala kāpeneta o na tua iluilo ma tua e whaia se isi la sanga. Pe a whai e toso umini whaai unga o se whainga pālo tau le a maea. Ona o le teimile nei, wa tāo fia le whaatinonga ona ua le pāsi le tala whaatatau au tu o le tupe. Peita e le o lea le whina ngalo le whionga le minister tausi o le mtanga luenga o tā longa ma le fia fianga o tangata. Sa te tau lava na whaatau nuina pēr whainga whaavai ua mai o na whaata o to mai le tausanga lua fe se fulma le ono. O lea fo iwa tolu tausanga talu o na mase ele au tā alo Sāmoa tā longa le Pasifika. E le i maua lava ni se le ni alo ma whanau. E pei ona ua mai o na whaai unga whanoina. Ai le wheilua inga lau tu stala ma le whionga le pālemia tausi, anto ai ma le whionga le minister o tupe tausi lea tunuu. Na whaai loa le whionga le tamai tai pālemia. Mea ale ne e mai tauina, tausanga uma ma fuafuanga fo e o tātou au si. Wa toi toi ai na masi ire maranga efto a mai tātou sanga ale sesnok ma le au maranga. Ia, ole malo ia. E ave ale fa mo ale malo foi le mo alum fa nau ya me se ave fu a e ole me mo mulna fa tu mo wina lang al malo o mai ta wina foi a o fa iti ale tato au e tarsi e titi le au ai maniti o la e ave ya tato tangata ta alo e mfaina la to au sia ia ai me se ia pine oile ai longa o le tālonga pe o le wa e whaamawina mai o le wa mau mai na ia tātou pine ia vele ia wanoa ia o le tālo lava o ma le tāpua inga mo tātou walo ma whanau o alo whaiva ia tau na manuia le latou whaamoe ma au mai le lesi tātou ai. E tu whaatasia tātou telefou o lo tūlanga lua sa mo le whaasolongo pine aurua tunuu i ta longo le Pasifika. Tahiti e lua se funmal tolu pine aurua se funmal tolu se liva. Au sa moe ono ne pine aurua wha pine apa mea. Tūlanga tolu o te yeile a tunuu o Northern Marianas. E le wha pine aurua ma le tolu se liva. E le o nofo le leifina ngalo o le asosio whale talimalo le a tunuu ma pisinesi.
Le whaai unga le whawhai ne le malo tausi mal whala po tongo tangata tā whao mai mo mai le atu noo. E whaampa whala ai le te wilo le nei tau sanga. Whai lol te mai tai president o le asosi o pisinisi tau whalita le malo le atu noo. Fia le toa Charlotte Jan Malbrant ilan whaataluanga man TV tasi. E whaisi te leo le a fianga o whalita le malo e la tau tāpenanga i le vai taulo le te wila. O na uafua i e whai ngā malanga a la tau paanga ma tu risi mai atu noo i whafo. O le vai tau lava leo le tausanga e malanga mai ai i le atu noo. Ma o le a fia e fo i la pisi nisi matupe maua. Ai maise o whalita vale tutongi po car rentals. Le ua a fia ato o matuai. O le whaanoa noanga i a fia i le tōna i whaalia. Wa whaipito tasi lava le lātou whaai unga au noma se tā pāo sa lātou finangalo. Pe longo ina i lātou mō se whontanga e tau mawhai e se whainga. E mawhai ona fo ia le a fianga le o le a fia i lātou. Na whaai loa fo i fia i le tō atunga lunga o whaai lo atu ma whasiri ngi ai o i le prestene. E le asosia la UFPC niso whalitan maro le atu no. O le kasi a complain mai mako industry. Whaafia i le loss of revenue. O wai fork out singa le lako loss of revenue. Because o le mea kāwanga ia o mako le sha o mako lava purpose o le mako soswangi mako members. Ai whainga kā lava le koinga complain le la mai whaila ia mako. Po wai la fork out singa le kupe o la le maua. Kaluaile lako customers po lako guest ia wa cancel mai. Ia wa e sure lava se kupe al malo gaming e wa kako lole wa hold the budget ia ma me umai e whainga ka lava langa ngakali a kule manga o mako industry pa mai fa penga le complain ia mako. E la tatu i le se lau tolu se fulupisi nisi turisi wa mai ono restalina o lo iai to tono le asosi. Ma wo lato whaatalanoina ai e ala le lato komiti whaafoe, se whaamaite o se vaenga e tali atua i lato tu risi le teimi whaapitolea, e masani o na whaatautai. A o ngātu le tātua tunu i le tāpenaina lea o le isi whainga whiliwhilinga Sāmoa mōni o na taitai. Watu e whaamanatu matutu i mei peramtanga luenga o le soifua maloloina, ia tautua nā le pepesi o le whaamai o le dengue fever po le fever o pōna iwi, le olo o alu masi i tia pe lava i lungo le whainu mera, o i lantou po o tangata wā fiai. O i lantou mai le lusi fultausanga nga i lalo olo le lifa i le tele o le awa a fia, mai e lua siama o lo pepesi ma wha maonia ele mtanga luengo le soifua maloloina. Wha manatu fo e soifua maloloina nei o tātu ainga malanga mai atunu i whafo. Ina ia aua ne ingalo na whaatawina pe a wina mai foi, ia vaila au po kulime whaonga i ne nini nai le tino, e te te pe tuli se i nai le namu, o loo lato whiawea ia sia mo le wha mai, ma ua whaonga i na fo ilmatanga luenga ia visota inga i lungo pengta whai langi, e una ia tuaia lato wha manatu i tangata lau tele ma ainga, ia tautua nai wha ma mano whanga o loo tautu ufua i le namu, ona o le whai fo i mato olu ti munga, ma ia toa anga e whaia siaki wha fo mai, tau mafa vai la au mawhala au wa whaatunuina e pui puia mai ai tātou ia fianga. O tala fawia, man wile ne yaso si o tātou tanu, whaasoi foia. Male to e wha mana tumai
tautua. Ole tofa male utanga, pui ai o afioanga. Ile vai fale mafafo, e tausi elana faalo alo. Se alo piu atula imai, o se fono tawati amatai. Ne va fa fale upolu, sai se ava e angatonu ai. Ai wale sala, nenga ngana letu sipaia. O ai lava se fia sili, ia au na mua mua. E faa e aina i o le polonga, a le fai fatua inga. O a ole ala le pule, e ui atu i le tautua. Ole fue male to'o, o a upenga i o le malai fono. A o lawa mama ota, o le fau male tanoa. A fai o se ama faa fae, e la e mai le tuinga. O me sina mai ana mua, fa me melo ia i Sāmoa. Ai wale sala, nenga ngana letu sipaia. O ai lava se fia sili, ia au na mua mua. E faa e aina i o le polonga, a le fai fatua inga. O a ole ala le pule, e ui atu i le tautua. Lofinga me tau mafa, e mata ina lona pulenga. Ole tula fale fasoa, e mua mua fa fenga inga. Saso ai mata mali, ole tua mapoula ua. Ole no ota maitai, male ulu ale au manga. As a manager, the further Ai wale sala, lenga ngana letu sipaia. O ai lava se fia sili, ia au na mua mua. E faa e aina i o le polonga, a le fai fatua inga. O a ole ala le pule, e ui atu i le tautua. O a ole ala le pule, e ui atu i le tautua. Musika o malolonga ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua. Oe, o musika o le nei taimi o le auli le tautua wha o pēle si fonga lau mua i Wellington, lua se fulfitu minuti o te enei le tūlai se fulmani lua. Ia, nau wha fonga le tunu, wha poponga muli o tātou telefau o le nei aso, pe ona tāpene ina e Sabrina Kasiano. Toi mo le wha ponga le tūlai valu le tai au a tai au le tai masani, ia o le tātou tautua i asfarai le tai tasi.
Ia nei taimi manatu na e to tele tata o tunu na ua mafuta mai ma fa ngai fo I tau maftanga nei taimi le aso e mese nei ya uli mai se la fo I la to lo nga lue le o malolo mai nei taimi wa fo nei taringa sua ma nai malolo nga pu ia ona toi amatali ai fo le nga lue nga taimi o le uli nei ia au la to fo yo fa u penga lue nga le malolo mai la vatalo mai na le la ia nei taimi le timunga ma le malolo ma le mase se o le wala e manatu o lo mafana fana fo I fale fai ngā luenga e meisi ofisa o lo o tau ngā lue ai ia mawha awa o pēa tiu te mawhai wala ne yaso malo fo le on sai malo le tau atai ngā luenga o lo whenga iai nei taimi le aso ia o tau maftanga fo I tonu a inga e whaatalofa mwhawhelo I atu nei o tātou matua tausi ia o lo o whaalongolongo mai ai ma tari le sua nei taimi ma tāpua I pēa ia ma mafuta ma whanau ia ile nei fo I taimi o le tuwanga o lātou wa onga ia tamaiti ia whaalongolongo mai o taupo le tau te mai mua mai ma mata mai le tātou TV ia o lo iei le tātou Facebook ma le YouTube pa le si whanga lau mua ia whaalongo le to ina man lo matua awa tau te pisa tele ia wai ia nei matua tau si fo I a pisa tele fo I tamaiti ia le fia ia le mea lea tamaiti ia awa le whai le pisa ana masina pisa I o tau le tau fale ma lo tama ma lo tina ia te ruatu el fala to ina man lo matua e sona e nei aso ia o le manulu e le manea mo le lavalo le to ina on sai ia on failo atu lo le ia te to sa vali lo to fale wal mena tu pu pa fiul to ina man lo matua fa file mu o to le nei aso ia o le fa pe mai lo ia vai la wala lale sa vali lo o to fale ai o male la va ma lo matua ia ti nga taringa ia te uto ia o binga la vana ta maiti ia po fa nau ia ai tau foi ona ia ile fa alo ta tau fa nau ia inai matua o lo uto ma futa nei taimi e mai se lava na ua avatu uto wai ai sta maiti na tu ua lo le anga las fraile le to fia o ila to ainga na tu ua le aso wharoilen te anei whai mai loa whailo le ta māmalon tina ia morisa o mātou o le whale o papa mama ia eo o mai lale teimi nei matua le toi fia ta uina e ta maiti le lato whale ona e nei a tele lato maftanga malto ina malo mtua ia awale whaati ngā uru tātou ta maiti I le nei a uli ia ona o le malulu ma timunga foi ia a tau whaati ngā uru loa to ina malo mtua ia vai atu e toi momori o tau nā nei ai vai atu loa ua si lunga to ina po lo mtua le telefoni ua vili lo ta mamalo tina ia ona e loa lea ta maiti whaangolo mai ia o lea la ato e piki o tau nā nei pe ama nama ia o tau matua ia avel fale ia mena ia whai tete tātou e whawhiawhia ia nei matua tausi ia o lo tono a inga ia e malo lava le on sai ta mama nei tina nei matua foi lo whaangolo mai tono o mauta o tangata matua me se la tau lo ngaluru ai ia e whaatalofa mwhawhelo e atu nei taimi misalo nai o lo mawhana pea ia tono mauta ia o lo tau iai nei taimi e me se foi la o whai ngā luenga o ila tau lo ngaluru e ia I to ngā luenga ia whaamalo atu ma whaatalofa atu nei taimi o le auli tono mauta ngase ia malo foi le whawhelo e atu foi nei o tātou matua matua tausi mai se foi e nisi o whanau ila tau o lo whaalongolongo mai ia I tono mauta ngase so se tafo le nilo langi manuia fo fanga mga luenga lo fianga il tātou tunu nei taimi mafuta mai pea I whaafianga musika si filoi ala wala leo le si fanga la mo Wellington ia ma nei tele proklame ina ila utina le na fa foi ina Sabrina Casiano le tu la si fumatasi o le tau o proklame nei ia tau foi ono tātou malama le lei ia I winga ia mo le soifuanga ia mo le natura fatina ia leo no to fa fonga mai ai ma nei a tele tātou proklame na ia o le na failo mai Sabrina ele umal tātou proklame ai ona ua umal taimi lona winga tele vaenga la sa tapene no tātou proklame na ia na ona ua umal taimi ia e fa mai nai ona ua vavel tātou taimi ia ta ua tele ma nei vaenga nantal tano atu Sabrina proklame ole ina ila watina ia me se la foi tau na mala mai tātou le tu pauta ma ia I tu langa pena ia I soi fuanga faltina o le wate ala falsfulua si fonga la mua ma musika ma fa fianga si filoi tasi ona taliu le tātou fa sala ngai Sāmoa ni taimi ina o to lua se fulu ma le minute ona tale o le tu la tasi
Ani se ko fale moe wa misi le va, ma le va sul lua.
Pe fong male le sunga ani se ko fale mo male pese wa fainga ta se manatu ina walu le va o misi foi male va walu ia o mai foi male ainga ia ai wale espace se lo ai no winga le la toi foi polu ina o toi luas for 50 minutes tale o le tu la tasi pese ne tai na tu mo ila to o malava o lo nga lu le yaso ile nga te tonu ofisa tonu fale ngausi oloa ia so se nga luenga lava olo e ngalue ai a olo e mai mo mai ma e mata mai ia ma e fa mai le tautua le si fonga la mo le aso wa vai fa nga tato wa fa ia mata tato pese ia mo foi tato pese la kuka ma la fa fa tau ma la no fale ma la uva ai tamaiti ia le si fa mo tu mo le pese le ia mo si va nga le olo ma futa mai tono fale fa nga luenga ma tono ofisa le malo le ala vale ofisa nai te ngalue ai ia ma fale fa nga luenga e ulo fatu tato pese nei moto wa vai ele tel ai se pito fa inga chifonga la mua te luas fulu male 2 minuti tale tasi fire.
Musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si fofonga o le laumua.
pia pia si o utaulanga manaya e fe pula fimai le sau o ata uma o fetu o le lani e sulungi ia umasia uhani a o masa vali vali le pasina se i esu solo ia Sāmoa no uatulu se i fai mafiafianga ie mama atene matama olo sisi vai mapepese matata lato tulele a omae mane ilano ole ni na oa umasia ukele Nofo imama pei lesi tau langa o Sāmoa nei ai mana tua pea o upolu o le ingole a osu o motu ele mawhai nama o nangalo le tape mali o mai singano o nofo ai tine matama yunga lona au wala lau papa le pasina se i esu solo ia Sāmoa no uatulu se i fai mafiafianga ie mama atene matama olo sisi vai mapepese matata lato tulele a omae mane ilano ole ni na oa umasia ukele Wafa apea ona lauiloa ile lalo langi atoa walai ona to atele le au mai mo ia Sāmoa le masina se i esu sulu ia Sāmoa lo uatulu se
Tola i matautu ia ma le penisula i muli nuu ma le fai upuna na sau muli ia o tātou i vea ne ia i lalo le niu ia ma ia tātou vea i taimi o i ngā vea ina o toi 15 minuti na tāle o le tasi ina toi televisi tātou taimi ia ona whamai ina leo le tātou tautua leo toi 15 minuti ia ona mai atu leo le lunga le aunanga le tātou frequency le tasi ono te si ma le tasi whamo ia ai taliu tātou whasalaunga i Sāmoa e pe on masani ai tautua mai le sunga ia tā sesa ma le whainga luenga le tātou ofisa i nai lalo waia ia ai mnatu leo ua leo toi televisi taimi e toi a ngai lātou i ngā luenga tau whamai e on ni aso ia mālo lava le on sai salo na whaua mosi na whaasiri ngā mālosi ina o mai ai tau mawhitanga o le auli ia mo isi na mālosi e toi whao i ngā luenga ia ona mana walo leo le tolu wa le la toi amata le tasi ia tuli lo le isi lua i tūla ma nama lo le tolu ia alai mo moe alvaenga le amata le tolu ia lono winga e tāle lua e i lato alam ia no nofo i lunga e tā pena masauni ia wasifi o le afiafi ia mana maenga le sifina nei le sfuntasi ia fai le malolonga e tāua lava le malolonga ona tā pena fo i le awanga luenga i le afiafi na nei le sifonga la moe Wellingtone to yono minuti na tālea o le tu la e tasi ia awa manatu fo i watau ona whamai e nātu le tātou unanga nei ia ona tāle le tātou pese ia mole hatu whaaftai tire lava le tātou atinu e tu sai o le nei aso e lau tau tāpo inga fo ia maise le tātou maaftanga mai lau fo i le tāia ona leila se i pa ia mani taimi le aso whaaftai atu i lau whaasoa ma lau talatala no mai whaonga mai lungo tātou upinga te whailangi whatalo whātu whatua a senati tu ua ma lau whaaftai lava le maafta mai ia e tu sai o la tātou maaftanga mai le lava le tāia ona leila e mātou te whaamalu lua te fo ia ua sala fo i singa ngana leo whainga luenga ia ele atoa ia ile sa pe a fa pe e ia se vai ngai la pe ile au nanga ia mo le tātou tautua fa malulu atu le tātou atu ia manuia lava le tau maftanga mo le sunga ata sesa mo le whainga luenga mai Sāmoa ia se pa ia le tula tolu lungo tātou pinga te whailangi to wheloi tāle te masani le tula fitu ia mai le se whanga lo mo Wellingtone i nei le tātou ofisa au tu i Porirua mātou te whātou whawha so i fole malu le atunu
Te